O le si ufafonga le nei o le lau mua i Wellington le Samoa Capital Radio, ua toe amatalia lana tautua i le nei tae au, o le aso lulu le nei aso fitu o le nei masino yuni, lua athe lua se fulma le tolu. Whaatalo fatuai ma whaafiro i atuai lo malei mai Samoa, i whanunga fau o le nei aso, di ia le atua ma lole soi fo manuia. Ai alo maia o le a tātou mua i le atua, e ala i tātou sauni ngā lotu whaale ainga i le nei tae au, o le a te ia lea i le sunga i le whaafengainga Reverend Kwate Mane Ulutui o le whaafengainga o le Ekalesia Whaapotuputonga Cristiano Samoa i kete se mane i Porirua. Whamanuia le tua i usmaia le whaafonga. Tofa man malo tatu ori o Yesu Keriso. A talo fatu ai foi. Ni tae fou le ala fai mai. Ia mani mamalu o tatu o tunu. Ia mani file mu ono tau singa tatu kama. Ui lang. La tatu tapo i atu i le atua. Tatu talo. Le atua siti e se. Ua o le alofa, ma le alofa muti vale umalava. Alfa i mai lo o tunu i le nei tae a fau le manuia ma le file mu. Pato talo le arie fio mai alo ngā paia. Tau toru aina lo mātou whaatawa. Mātou tāpo i atu le moni ma le wha maoni o ruma. Hei upea i le vinga o lao fio. Wafa Yesu o mātou talo atuai. Amene. La tātou pese le pese ua saunia. Le pongi sa ua lu, ua o so mai le la, ua tele lo mamalu, lo mato nei tama. Sofia Pia ma e wanga luenga ma e lau tau si mai uangu tulo walofa ua mato manuia e tia pai fai le fa festa ai le ali e le alofa le tausia pe ama ai ua fa festa alofa mato te fa amanu le ola Afio pa ia le atua o le faitau o le nei aso e tu saima le whaasinonga tu faitau aso ngā ruenga i rona mta upo sifuru ma le ono o le whai upo sifuru ma le lua i le whai upo sifuru lima ma le whai upo e whaasifuru ruenga sifuru ono whai upo sifuru lua i le upo sifuru lima Pasfulu. Pafunga maia i a fionga pa ia le atua. O na toe o atuai lea i Filipi, o le muaia ai lea o le tu o Makedonia, o le kolone o Roma, o mātou nufu fo i lea ai ni nā yaso.
O fo I mātou le asu sa pati tua le ai le au vai o le vaitafe. O le mea o masani o na fai ai o te talo. O no nofo fo I mātou lalo, ma tau tala atu I fafine e o poto ai. O whalongo mai fo I a te I mātou le tasi fafine o matau I le atua. O le tia le ngoa. O le whaatau I e pauli. O tua tira lona nuu, ua te talaina e le alii lona loto, ia nau I upu na tau tala I paulo. Ua papatiso ina o ia atoa malona inga, o na ai oi mai lea o ia, ua whapea mai. Awhai wo tau manatu o au o le whātua tua I le alii, o mai ia I lau whale, mana nofo ai. Ua puru nau ina fo I mātou e ia. O na ole o I la ua I fafo le fale pui. O uru fale I sāli tia. Ua whelo ai foi male a uso. O la wha ma whana atu I a te I la tau. O na ole o I la ua. A manuia le atua, I tau ina o la na fionga. Tu mau pe I a te iaro na viinga. Nei maaso uma e o I whawavau. Ameni. Papa tisoina o ia atoa malona ainga. O na ai oi mai lea o ia o whapea mai. A whai o tau manatu o au o le whātua tua I le li. O mai ia I lo whale, mana nofo ai. O le manatu o tu o le nei aso, sai male. Feita waso, e pakasa li tia. Li tia. O le ingoa li tia e sau mai le upu e leni o le lu tia. O lona winga ngana e leni o le ingoa li tia. O le matango fie, o le au de lei, o le tau tupu, tau safia, tau tamari. O le winga foi lea e whamatala ina ai le tina lea o li tia e. Pei ona moni mau le tu stala o tu se o ngā ruenga. O li tia o se tia mai lea ai o tua tira. E tasi o ai e tā ua I le ngā ruenga wha misionari a Paulo. Pei ona tā ua ai tua tira. O se tasi o e kāre sia e fitu. Le urua I e kāre sia e pei ona tā ua e le tusia whaalinga. O li tia o se tasi o tina na urua I ofo atu lo na ola, ma avea ma kerisiano. Pei ona tā ua e le tustala. O le tina ua matau I le atua. O se urua I tangata leo nu ese I Europa ua li liu e avea ma kerisiano. Talu o ngā ruenga wha misionari a Paulo. O ia o li tia o se whai pisinisi, tanga lue le whaia o ie pauli, ma whaatau atu. O mauai tupe sa tausia ilo na inga. Ai maise foi le so soani le ngā ruenga wha le tala le lei. I le amatanga lurua I kāre sia I Asia I titi. O le tala aluka, o le ui ane o Paulo Masila I Makedonia ma Fea Filipi. Peilo iai ma le tina o li tia. Na li ua ai le tina e avea ma kerisiano e ala le ngā ruenga pa misionari a Paulo. Ma papa tiso aina ai le tina ma lona ainga. O ina fo I le ngata ina li ua le tina e a li tia avea ma kerisiano. Ai ua I ofo ina atu lona fale. O fa afe le au malanga. Whape na fo una whaava noa lona inga mo I lātou. Ai maise ua whaava noa lona whale mo tāpua inga, ma o ngā to tonu iai le ngā ruenga le atua. O le tari ni mua whale le tinane o li tia e ala I ona winga tau safia. Winga tau tupu, tau tamari. O se sao tā ua lea, ma se pesoa soani.
I le apostolo Paulo sila ai maise le tala lei le ua i ekalesia. I le au maua tina whapea ma tangata whapea e pe o tina i aritia. O fuatu lo na soifua ato toa i ngā ruenga. Ma o siawa o ngā fo i mō tātou. O le ngālu rue whātasi o le whina ngalo lea o le atua. Pei o na whāria le tina i aritia i lona lango sua. Ia Paulo Masila ma le ngā ruenga. Pāle tala lei. Le ngā ruenga na whaia ia suru atu i pēa le malama o le ngā ruenga whaola. E pei o na saunia i Jesu mo le lalolangi atoa. Ia whapea foi o na tātou whaawau le ngā ruenga whaalia i le alofa atu. Wa whaatino atu. Le tasi le isi. Whaatino i le ofo atu ma fōa i atu o mea alofa. Tātou whaawau pēa o na whaavanoa o tātou loto. Whaavanoa lo tātou malosi lo tātou mea tō tino. Lo tātou tamau ainga. O le atua malana tala lei. Pei o na whaia e tina o litia. Pei foi o na saunia ma whaavanoa e ke riso. O ia lava, mo le whaola ina o i tātou mo le larolangi atoa. Tu mau ia te ia le viinga, nei māso umae o i le whaavavau. Ia tātou talo. Ia tua siri e se, ta male alo male anga paia e le fai tia pea le vinga male fa tai la o fio no lo fa ma lo anga le lei o fa pe ai o na la fai mai lo nu le manuia mo le file mu e le nei tai a fo o ma tu fa tai ai le tele mano no ai o me alofa ai mo se fa manuia ngai le tino le nganga mo le ma fo fau mo tangata uma Whawhetai lo nganga pa ia lo mātou so sid. Ai mai se foi lo waa o mai ala ia ua fionga pa ia. Tā pasaina i pēa lo mātou wola o mātou wala i mātou tisava wadi ai. Whawhetai lau whaotanga e ala i le maliu male toe tuo i Jesu Keriso lo mātou o ri i whaola. Paulai nai mātou umai rua lofa tū noa. Pea whai e moni o na mātou taria e le salamō ma le whātua tua wha mauni. Ia tū maupe la ua fio le viinga nei māso umai o le whāwawau. Ia lia lo whai, ua tumu o mātou o langa e se se ma le sala. O le mātou te wha mauralo atuai la ua fio, wa o mātou soria pea au tūla fono mau polo inga. O mātou popole pea i mea pea ma whaalawilawe ina i mea tele o nei o langa o mātou roto. O mātou rea alo lofa foi o mātou tua oi e peo i mātou lava. O mātou whaatamala pea i mea e maua ai lo mātou file mu. Mātou ole atu i lau fio. Ia lofa ma whamangalo ia i mātou ma malela rolangi atoa. Ia whawhawina se loto mau te tonu ia i mātou. E ala i lia lofa tu noa o Jesu Keriso lo mātou ori i whaola. Ia tua o malo manu ma tangata umalava. O le na feta lai ai se mea mātou te mana nao ai. E sa iri atu ma tui atu ma ole atu i lo usuafa. Ia e alofangia le lalolangi bebesi taua me whewaiwa inga i nei o na po. Ia i lo file mu. Ia susuru atu lo malama i le meo ia i le pongisa. Ia whalo to tele i le meo ia i le whawaiwai. Ia whatama a inga i le iloa i le tino le anganga le mawhau o tangata uma. Ina ia mawhai ai o na mātou ora le fia ma le file mu mo le manuia mo lau fio. I lingi mai au wha manuianga ina ia mawhai ai e lau whanau whātua o na whātau nu lau lava fina ngalo pa ia e le lalolangi. Ia wha mawhanwhana i eo whanua noa. Ango malu inga ti ngā uma mamātianga i la tau o lo whātau toria i ngāsi ngasi.
Ainga mama o tangase ngase. Rofangia fo I lātou o loi to ese. Ia oa o ina pe I lātou ro lātou au mau ai. E ia sui ai o lātou o langa mai mātou uma. Whaatua tua moni I lau fio. Alofangia I lātou iei mana onga whaatoa. Tautoa lua e lau fio le ari e. Pa whamanuia whanau ia onga I nei asu. Tau tai pia lau fio. Whamanuia rua tunu. Tenga iei mga aruenga I nei po I asu fau. Whaavanoa ala whe malanga inga I e ole sami mo den lau e lene. Whamanuia lau whai ngā aruenga ngā lulue I lau kisa whaasala lau. Tau tua ina o loa tonu. Whamanuia lau whai ngā aruenga tofi. Maise o le ngā aruenga whaalenga ngā o lo whenga iai. Au o manure nei aso I fuafuanga ma whaamue moenga. Ia whaia pia lo fina ngalo ai au o mātou loto. Ono lo sua whai e sua mātou talo atu ai. E lunga o loa tonu ma lunga o le larolangi atoa le manuia ma le file mu. O e le atua lo mātou ta mā. Le alofa siri e seo Iesu ke riso lo mātou o li paola. O le mātutanga le ma vae ma lo lava ngang pa ia. Ei maaso uma lava e o le whaavavau lava. Amene. O le nā ua whaafonga le tātou tunu I le tātou sauni ngā lotu whale ainga na tāpenei na le sunga le whaawhiangainga ia Reverend Kwate Mane Ulutui o le whaawhiangainga le Kalesia Whaaputonga Cristiano Samoe ke te se mane I Porirua. E whai ila uleo whaatau waa e whai mafonga tau mole o le tātou tunu ia mole atu ele ngang whaafutai I le nei tai au I lau sunga I le whaawhiangainga ia mole tāpenanga mātou o fie e ala il upo le tu o le uto matau ina I le whaafonga anga Samoa. O le titalo I paulu nei fatu, ia ise ele lei, ia tupu maola iau ngā, I le soifuanga whale nganga o tātou tangata. Ia whamanuele tu e lau sunga I le whaafengainga, ai meise ia le whapea le tapuinga le whalatua, ia manofo alo, whapea le Kalesia. Le vinga neo le tua, toi te liu mai, whawau le tātou tautua I le nei tai au.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Estero fifi falo ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Amata mai le apple feet to the vanveau, su fonga laumua, ata o le tai au.
Io le por kala men nei o ata o le tae au i nei fo ia so lulu a so fito le masino yuni ia le tato fo longo le nei fo i sanga luafe lua se fulu ma le tolu ia e toi fo fantu em fa talo fantu sa mo le atu no pele le loto ma le nganga ma lo se fo manuia ma lo le tawa tai i le nei tae fo vi ia le lofa ma le nga leo le tua fa tai le tua ia o mole mole melo to se fua ia ma so ma to wala vai vai ia wa fo i le nei yaso i te au mga luenga masani me se le tautua le siufonga lau mua le Samoa Capital Radio tasi ono tesi ma le tasi whamo mai le lau mui Wellington nei pa talo fatua le nei tae au i le tapo inga theoi o le tala lei i au tau sunga i wha whengainga mo tau whale tua ma lolo se fo manuia le whangaruina fo i sunga i tau si matanga luenga mo lātou whale tua mai se sunga i toi ina mo lātou whale tua thionga le sea ia ma le whale tua ia tai nane fo i ia pātele la thionga ia pātele ia malitua inga sa ma lolo se fo manuia i te oio te tala lei i o lo no manua wase manuia o sa mo nei ma tai au le whangaro ina fo le tampo inga malo nei o tātou ta mamu tina mātutua o tua asi ni sino si o tātou tunu i o lo whaia lava le whaiva le tampo ai ia o lo whaiva le tātou tunu i te au mga luenga i le aso ma le aso whaatalo whafo i tupulanga talvou tamo mateine i o le malosi o le tunu vi ia le lofa malanga leo le tua nei tai au whaftai o tātou tue whatampa i fo i lungo peau ngalo le ea opa ia ma malo le tātou tunu ia o le leo o iswa matalanga le au nanga le nei fui tae au manatu au mai pa ia ma malo le tātou tua ia le sa i le tātou sauninga lotu whala ainga nei tae au tātou te whailoa iai pa ia nā tātou te whailoa i nei tae au ia e whaatalo whantu i wompa anga masani ia le tātou le tio ia tau ia i so se vai pono le lau mua nei Wellington ia le ngata fo le tātou pa anga i lungo le tātou apio folinga lungo le tātou YouTube channel, lungo le tātou e whata alofa atu ia te oe a vea lava utou ia mwhamunianga le siufonga lau mua i le aso ma le aso awa ale ai utou ia e leifo istau tua ma se unanga le siufonga lau mua ia e whawhetai lava i le tua ia e ui lava i na maru rūre tau ia e whawhetau mai wan leva noa e tātou tue whatapa ia i le nei tai au i lungo le tātou Polokalame Atala fatu fo ina ia tātou so toke lau ia o lo malamalama le tātou ngana ia maloni fa atala fatu ia te utou i le nei tai au good morning ia i so se tasi lava o lo mwhai o na mau mele tātou o nanga o le Polokalame lava na neo le ato tai au mai lava le afor fitu tai au ia se pai fo i se teimi o le tāu nei a wane ngalo ia le whapoponga o tātou telefon tātou talami sa moili tu lai valu tai au nei nisi nao Polokalame tāua Longo pui le fo tātou tunu i mea lo tupu i tono New Zealand nei. Ia o mea fo lo tupu i so tātou tunu i Samoa. Me se lava tātou lo aitau malele atu ia i nei tunu. A ta lofa atu ia tau u malava ia i so tātou tunu i Samoa le mafuta mai. Ma mao Samoa le mafuta mai to telo ni so tātou paanga.
ia malolo se fo manuia a tele mafuta mai tautua si ufonga o le lau moe Wellingtone ia la tala me fa solo tatu por klame nei tai au ma le pisinga nei ma le tusi tala band ia o le tai au tali mai ia o tatu tala o tau ma tala o tai swingo tupe ia o famunanga o se fo mas fa nau tatu wa vai fo i mena tupu nei aso i tau sanga umwai manu lenganga nai o le tai au ave o le la o punitia po I puau e sau malu e fa asusu I la wala au sa sala le funga la au mata la uau e tio fo I Samoa fai ona tai au e amatanga o le aso fa au popo o le olanga e tai au nai matani ufea ngai male ata e tala le lei ua so ai nei Samoa le sua malie o le vine ula ma paufonga o le lupe lunga o le moso oi pula le langa ali ua pua ina mai lona manongi le asofo ua foa ina I le Samoa moni le tio fo I Samoa fai ona tai au le amatanga o le asofa a popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai male ata le tala le lei ua so ai nei Samoana Samoa fai ona tai au le amatanga o le asofa a popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai male ata tala le lei o aso o ai nei Samoana le tio fo I Samoa fai ona tai au le amatanga o le asofa a popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai male ata le tala le lei ua so ai nei Samoana Toe whaatala whaatu le tātu tunu o le tala neo le tau ma le tala ni tai mo le nei a so lulu le a so fitu nei o yuni lua ate lua se fulu ma le tolu.
O loo ripotia mai lo official va ai tau mo Wellingtone po rirua Malhat Valley nei aso o le a fa malumalu niso taimi to ulu va solo i foi wanga o le tai au nei. Fa solo antu i le haoli o le alangi le lei ia ngai antu le afiafia na nei. Se fulua tikeri le fua fa mawina o le ea ma fanfane le nei aso valu tikeri le fua o le ea malulu. O se vainga mo le laumua i le aso a tai au le aso tofi lea valo i maiai ia o le a tele lava ina langi lei le aso a tai au. Se fulman fa tikeri le ea ma fanfana iwa tikeri le fua o le ea malulu. Isi o tātou tinu i Samoa de nei aso lo valo i maiai ia o le a wha malu le tele o nei aso i Samoa to ulu hoi ti munga i niso taimi tolu se fulu tikeri le fua wha mawina o le ea vela. Mona i o tātou uso toke lau wha talo whantu de nei tai au wha ilo mai o le a to ulu ai fwoi wanga ma awa o nei aso i a to utoi toke lau tolu se fulu tikeri le fua i le fua o le ea vela. I le talorotai mo Wellingtone, mo i la tau la whangote le nei aso Wellingtone, o loo sua le tai le teimi le nei, na sua i le 2 minute te ele tu lai fitu le tau nei no nuinga, i o naua sua le tai i Wellingtone le teimi le nei. O le ato e pe i le 25 minute te ele tu lai tasi le au uri nei. 25 minute te ele tu lai tasi o le a pe i le tai Wellingtone. Ona toi sua la ia i le 15 minute i le valu i le fiafia na nei no winga o le toi sfulu viva minute i le valu i le poa na nei ia o le a toi sua i le tai. Ia manu ia whenga whaiva nei aso tala na o le tau ma le tala o le tai ia mo oi tātou ia mana tua le saunga le mui lunga o ngā sami ma vai e le mwhai ana tu ua le whamanatu masani na le tātou o unanga ia mana tua o nei reporti ia wana o va ainga le official va i tau. Ia e pule ale tua ia i lana lava tau. Tala na tau, ia ma tala o tai nei tai hao. Tātou se atu le swing o le tupe nei tai hao, mo i la tau saoni fo i la foina la tu se leni, ia i ainga o lo whaamuni mai wha malo, ia le tau tu atu, i na io tātou ainga o lo whaamuni mai Samoa. O le malo si o tala New Zealand nei aso, ia i Samoa, Tasir tala New Zealand ma wele tala 5 sene a Samoa. Tala 5 sene Samoa. O le malo sur tala New Zealand i Amerika nei aso ma wele ono sefulu sene. Malo sur tala New Zealand i Australia ma wele iwa sefulu sene. Mo Samoa lava ia tasir tala New Zealand ma wele tala 5 sene. Manuia ia la fuina utu seleni nei aso. Ia o le avanoa nei mo amunianga o soifua mas whanau i le nei ia so lulu whamunui atu ia a soifua i lato umalava ia na soifua mai le nei aso le aso fitu le nei o Iuni. Ia ai o le maura nei ma le fionga pa ia le tua ia me tō matauina i fo i tātou umalava i le nei aso me se lava la tau a whamanatuina u tō a soifua le nei aso mo mai le tusia mātaio lo matau po se fulu au lona fo i upu e tolu se fulu mariva. Le eitu e whaasao atu, salamu e iwa se fumaratasi. Salamu e iwa sultasi, a foi upo e lua. O te whape atu ia Iova, o lo umalu o ia molo olo, o lo uatua o te whaatu tua ia te ia. Salamu e iwa sultasi foi upo e lua, o te whape atu ia Iova, o lo umalu o ia molo olo, o lo uatua o te whaatu tua ia te ia. Ma nei ele nā mau, i e nei taeau, ia manu i tele uto wasu i 4% nei mo outou.
so soifua po I o le viga I le na whaia me uma e le ngalo I le loto aso o le olaga o tai mi fia fia ma tai mi po I wha ano anoa tai mi e te tangi ai ma tai mi po I ua e ata ata mai awe tea o le mua I le atua lo tato matai wha a whetai ua ulia mai o le nei aso sa tau po ina a whetai le toma wa ulia loa so soifua po I o le viga I le na whaia me uma tai mātua I le la tausinga Ia so a o ui titi ma a o ngata alewa nawa Ai talo sia ia umi pea o sia uola o te tausia ai o lua ia so uma Whaapetai ua ulia mai O le nei aso sa tau poina Whaapetai le toma Wa ulia loa so soifua O I o le viga I le na whaia me uma O I o le viga I le na whaia me uma O I o le viga I le na whaia me uma Malo lava soifua ia le mai tau atu nei tala o to oto foi o tala fasa le pito lo langi ia na tupu le yaso le aso fitu o le masina o yuni tau sanga mawai o le sol tau sanga e tasi valu o no tolu ia na pue vai lua ia fita fita falani ia le nuu le o Mexico City eva pea na ia fita fita falani tonu o Mexico i le so ia malato pulea i lo ia Mexico City le aso ne tau sanga tasi valu o no tolu o le aso fo nei tau sanga tasi valu I valua o le Palestine o Amerika I le nafo I taimi o Benjamin Harrison fa pea o le unua I Palestine le au ai se taalonga baseball o le aso nei tau sanga e tasi iwa o no fitu ia o le tau ale ta e ono aso na tau ai po le 6-day war e to tonu o Israelu na tau ai Israelu mai kupito ia po nuu foina na tu fatasi na taimi na tau o le United Arab Republic ia o Jordan Masuria no ingo nuu alapi na tau mai Israelu le so e ono aso le tau alea o le sola na o fita fita Israelu tu tonu Jerusalema tato I lol tau ale na malo Israelu o le sol tau sanga te se iwa fitu lima na ulua I whai ai le taalonga kirikiti po le ulua ipo la langi taalonga kirikiti na whai ai Engelani e le tau te iloa le ipo le kirikiti le mamau atu sa whai New Zealand Australia o le tau sanga te se iwa fitu lima I le aso lava nei na ulua I whai ai se taalonga ia po le ipo la langi kirikiti o le sol tau sanga te se iwa fitu fitu e pea ma le 5 miliona tangata na matamataina ia le whamanatuina o 25 tausanga talu na se e mai kuini Elisabeth le lua e whai matupu ta mai tai o Peletania o le sol ia na whai ai fia e na whaasana lau sa o lai le TV
I le mai tau i lātou na whaia le whaasala launga e pēa ma le 5 miliona i lātou na mai moina. Ia ua Queen Elizabeth na amata pale mai a vea matuputa mai tai o Peretania tausanga te siiva 5 o tausanga lana te siiva fitu na ato i le 25 tausanga la nofo inga. Ia le taiminela ia le tango ai fuane o le ua iwa 10 tausanga o lon soifua i le so. Ia ua tele tausanga o lon nofo inga. O le so tausanga te siiva valutasi ia na whaatama ia ai e vaale le tau a Israelu ia nofoanga na fausia ai mea tau whaaniukilia a Iraq. O le sol tausanga te siiva valulua na tatala ai e le awhawhine o Elevisi o Priscilla Presley e no fuanga le sa no foilon tamata o Graceland whaingoina o Graceland ia matatala atua i le awanoa i le atunuu ia po tangata lau tele o atu e mata ai ta silea mata anga tauta ua i tono Amerika fia o tangata e vai i le fale na nofo i Elevisi ia matele i lava tupe ia i la tolo vai ia le foi mata anga. O le sol tausanga e luafe na tusia i malo o whaatasi le tua oi e po le Blue Line e tua oi ai le panona ma Israelu. E New Zealand i le aso nei tausanga te siiva fitu ono na tatala ai le ulua i fale ainga leo le McDonald i te tono New Zealand o le ulua i fale ainga lava na whaatuina lea i Coping Court i Porirua. Terminei ia ua siria Marcelau fale ainga al McDonald i te tono New Zealand. Ia le asa whanau nei o le McDonald, le aso nei no pete alatu i oi polua ia e whai mea alofa ni a oe pea wha pete alu e. Pete alatu vui whai e. O tau ilo nei le aso whatu o le McDonald i tono New Zealand na mua lava i polua. O le aso nei i le tausanga e tasi valu iwa valu ia na whanau ai ia le kovana lo na tolus furma le lua Amerika Samoa o ia leo Samuel Wakefield Canaan. Na whanau tonu o Pennsylvania i Amerika ia na vea iam kovana lo na tolu lua o Amerika Samoa i le aso tolu o Septemba. Na amatai se yo i le aso sfulu o Septemba le tausanga te siiva whalima. Ia lona winga la ele umi telestai min kovana i tangata lea. Ia o tatou talana te mawalwa poponga te masani whaftai lava. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Ia, whamalo whaftai, il whawhoma le tātou tunu, ia nau mai atu, ia le tātou whapopongo talo tai, suingo tupe, ia tātou whalongo fo i mea na tutupu, ia i tausanga mo vai i le aso nei le aso fito uni, ia whamalo atu le tātou tunu, ia le mafuta mai le tātou poloklame o le atau le tai au i le nei fo i tai au le aso lulu nei, le uto e whaminute, o tōne ino tāleo li tu lai valu tali, tu lai valu whapopongo mo mua, o tātou tala mai Samoa tāpena ina e tā Sisalem Sam, tātou talafou tāpena ina e Savelina Kasiano. Ia whamalo, whaftai le tātou tunu, le nei aso pe ona whalongolonga atu i fo i tala whaasol pito, poloklame le sunga le o i atu fue. O le aso nei, i le aso fitu neo yunu i le tau sangatasi iwa fitu ono. Ia le whailoa mai na te tala alo i ai, pena tau nuu mai ai New Zealand. Ia le whala inga leo le McDonald's. Le whala inga le masani to telo le tātou tunu o nā ngā i ai. Ia o te lole i le au tātou whalongolongo le mafuta mai na le McDonald's teimi nei. Ia leo le kofe, ia o le tama fo i leo le pankeke vela fo i le la putupoto le mau i nai i le McDonald's. Ia whamaloti anta utou man tō le aso nei i le tausanga tasi iwa fitu ono. Ia whātou a te tala i Porirua. O le tātou whala inga mua le McDonald's. Ia na tau nuu mai Porirua. E li tau nuu au kiladi, e li tau nuu i le lo. Na tau nuu mai i Porirua. I nai le Cobham Court o i nasa i ele. Tātou whala inga na le McDonald's. Ia, ma nei o le nei aso le aso mua ni.
Ya arve fo il fa nau e fa isela tu manu ta hao. Tama fo na mane fo il manu ta breakfast. Tama nau le pancake vela la potu na mau e na le McDonald mer coffee. Tama nau le ta hao. O te lola i tato o fa longo le mafuta mai ai. O le ua nga ia tup tato tunu e moli fo ia halon fa nau ia ongo nei ta hao fa manatu masani le tato o nanga manatua. A lata lo le ongo lo ia tu lango fa ilo nao science. O lo iele numera fase fulu na iai, o lo no winga. A whai lata tu i no fuanga o lo iai a aonga e fase fulu kilomita i li tulala sao whaatulanga ina o lo iai i nisio a aonga i tono New Zealand nei. Whautuanga maasani na mana tuala saonga le mua alon whanau i le teimio taeau a misi lava pisi o le taeau i le anga ia te moli alon whanau i a aonga. Tama martene a aonga, manuela le yaso, ia usta i lein whaalongo i whai a aonga, mo se mea aonga whaatai a mama dad, mo le tāpenaina ia o lau lanchi le nei aso ia whamunuia tele le tui alon whanau le tātou tunu manuia ia o ongo nei aso. Leo toi 2 minute tali tu le valu tala fau me tala mai Samoa. O temi nei pespisenga nei mo alon whanau le tātou tunu le wanga ia tu ia ongo nei tai au. Langi mamama le soifua maua no tātou atunuu, mai o se isi nei whao poponga o tātou telefou mai Samoa, o si mai al whaafonga. O wha manino mai le whionga le kumsino mtanga ruengo leu au apa aulungo i tino Filipo. E le i tāpunia lava su enga e whātatau i le tino maliu. O le talavoa o ngari investe awa o Samoa i papa ngala, le talavou i a tu au malai tino. Lena mawala na tino maliu i vai tele le lua tau sanga o mawai. O lo ua toi wha solo i neiso e su engal mtanga luenga i wha amtalanga fau ma reporti watu i nātu leo fisa o leo. Lena tā ua e awa pa au o wha amtalanga fau ia. E au fia ili tu ai ngā ta vale na la vele li televou. O i lātou na malanga le ta vale, o le teimi ma le tū nā ngā i e le ta vale. O wha amtalanga fau ia ta ua e awa pa au. O lo wha ua wai pēr on te tāla sa ili linga e wha atatau le mata opule nei. E sa ili ai le whainga wha asol tu la whonu sa iho o lava ina maua. O le tausanga lua whelua se fulmaltasi da tu la i mai e lea wha lave. Mai o mai le temi nei, e le i maua lava le taa vale na lave ai tu au. E le o mai lua foi po o ai na wha foi na le taa vale. Pe on se le fia o le mata opule nei o lo tua i ai nisi o minister, wha pēr nisi o whaipule o le pāre mene.
e whapea sa whaafohina le taawale i lātou ia. Peitai o le ua sau naua pa aulongo i tino, e le ta punia whaila, ma e le malo lo leo, e le wha awa wina o sue suenga, e wha tau i le nei mata o po. Ua toi tolo po le whamasinonga mawalunga, le toi whafonga i no le mata o po lo mo li ai Vincent te Patelesio Smith, Lucky Junior Silva, Charlene Fido, ma Victoria Kalapo, ma Michael Savale Silva, taluai ele o mana na o tuane i lumo le whamasinonga sa lātou tali, e whaatatau i mōlianga na tāo fia mai lātou se o sa whainga leo, lea na maua mai ein mani whala au whasa ina. Peitai o le tālo sanga lea li lo ia ia afa le sao lo tu lae mo Vincent te Patelesio Smith, o se tasi e ono se fulma le lua tau sanga mai pui paa, ma Victoria Kalapu o se tamaita i lua se fulma le 5 tau sanga mai mata auto ia pia, o la ua i o se unga li, lea ua mawhai ai o na toi tolo pōle nei mata au po mo le lua vai yaso, se i tangata i lea li lo ia i mo lianga li tua leo, au le tu ina mai ai sa la ua tali i luma o le whamasi nonga i tusa o mo lianga. O Lucky Junior Silva, Charlene Fido, ma Michael Savali Silva, wa tu inatu nei le whamasi nonga le avanoa, le sa ili mai ainia la tolo ia au le tu e wala wina le nei mata opo. Ai mo le li o Lucky, na tu inatu la na talo sanga i luma le whamasi nonga, mo se polo inga le whaamasinunga e no nofo whaatasiai o ia malana pa anga o Charlene Fido. O nei mo mia lana fisosoani mo le au inatu leo Charlene e siaki le whanamai o na olo o maitanga. Peitai na tūlai se tasi o tina i te tonu le potu whaamasino mai e wha loa. O ia o le tina o le tamaitai o lo mo lia ia Charlene. Na te le talia i le talo sanga Lucky Junior Silva, mo se awanoa e na nofa whaatasia i malana tamateine. Mai o lana tamateine foi, o loo nofo i a te ia. Wa le talia i nei le whaamasinonga le talo sanga lea talavou. Ai o Michael Savali Silva, wa tatala nei i tua i lalo a ia i ngai au fia le tu ina mai te tonu o le official race tala o na pepa malanga. Ia nofo mau i papauta, ma seini le official leo ia pia i le aso lulo vai aso teitasi, ai le ita ina le tūlai se fulma le lua le awa uli. Ma ia awane i tau mawhai e whaafiso tai se isio i lantou no lantou mōlia whaantasi. O i lantou o lo mōlia, na mōlia i mōlia ngolo lantou umia lea o le pauta o le aisa, o le paipai whaonga ina i le whala au whaasa ina, o mio se au penga i le whaatanga ina i tutono le atanu, o mio se au penga matautia e au noma se whaatanganga. Ma o le nei mata o bantula i mai a o lumana i ele aso wha apito tina. Lea na oso whai e leo se whale lea fio anga tua mua, ma tau fia mai i latou e to a 5, mulmuleane le aso malo lo le aso sao tina, na tu waile to e momoli le to wha ma le wha autanga le fio anga tua mua, ma wha te e se ai, le a inga sa au tu e leo se wha inga leo. Wa whaamaunia mai e le tō whae a tanga loa whaafowina sua, lona whaamawai mai le ma le to fingerpress o le lakapili ki a Samoa. Pea mai o na su e umatusi o whaamaumaunga matupe a le lakapili ki. Sa whailo mua tanga loa i se tasi o whailo inga ma le autu stala, a luma na i ele tāpenanga o le taunu mai o le tō Samoa ma le solo i a pia, peita iwa manatu le tō whaatanga loa. O le a avea aloa ia le fono wha le tausanga le lakapili ki le tausanga le nei, e aloa ia i lola na wha maavaenga. Ina ua tala whiunga ma le mae o su e suenga o tusi matupe a le lakapili ki o lo wha ngā solo le temi nei. E lei wha ilo mai e tanga loa le mafua anga o lona wha maavae ai, ai o se tasi leo tamale i le tofi presidente o le lakapili ki, wa wha mawina fo i tala wha solipito la nei fo i au nanga, e na ua o atuai mo le urua i taimi le awa le tōsa mo le sa ilinga siampini o le ipu o le lakapili ki o le laulangi. Ta ua foi tanga loa, o lona taimi le nasi tia mai le tūlanga o le awa le atunu, mai i le tūlanga fitu i le tūlanga wha le ua i le taimi nei. Ai na wha alia le whailau tusi a tui le tufunga, filisi tui le tufunga, ua tele nisi tuatua ngia wha au popo le tō whaia tanga loa,
Ai maisi o nisi o komiti whaaton mo le malo, o nisi o mafuanga ua wha mawai mei tangaloa ma le tofinga wha peristene o le lakapili kia Samoa. Ai mo tangaloa lava ia na ia saunoa, e te lelo na whaatua tuanga i nisi o le ato fia e tau aveina le tofinga, mo le lumanai o alo ma whanau o le atunuu i lana toa Samoa. Wailunga o pengata whailangi le wha maunalonga le whiunga le minista o puna oa wha le natura o le siu manga ma le turisia Samoa. Le whiunga to e susulu Cedric Schuster e wha mawalalo to e si au onanga walape e le wha la putonga turisia Samoa. E ala lele au whaipisi nisi e au maia tangata tā whao mai mō mai le antunu. Ma kompani la tau te wha ala wiloina Samoa wha pia fwoi kompani. La tau te au maia malo wha tā whao mai le antunu. A wā o la lātou fwoi le ala ngā tupe o lo o la ia lātou fwoi pisi nisi. E a ngā ili whaato e senga le whiunga le minista. Ona o le mata opolo fe pisa i nai upenga te whailangi ma le mamalo le antunu. E whaatatau i malanga turisi seina ia tu sa o mai te tono Samoa. Lea e pe ona tau aveina se kompani fau o le Royal Tour, le whaata whawhauina o ia malo mai seina. Whai loe le whiunga to susulu i le pepo whaamtalanga, wa le alo lava i le anto le niu le wha le tonu, ai o lea avea mea tutupu, e mati ai leanga i le lumanai. O tātou talafauia mo le nei aso lulu, manuia lo tātou atunu whaasoifoia. Talo flaval whapoponga mo telefon mai le si ufonga le lau mo le nei tai au o le asofito yuni lua felua tolu. Sa whaongaina le Balmia Chris Hipkins whaatase ma le ministal soifo maloloina Aisha Verol le whailo inga matu stala i le asoana na file mai ai o le fono le kabineta e whaasilisila i suinga i o loa o sikaleti wila. Po o vaping products. E tau mawhai e tau whaaiti i le whai numero tupulanga talavou wa ulaula ia i tu aingo sikaleti. Wa tau fiele malo o na toi whaatutu ni whale o loa fau e whaatau wai sikaleti wila i le mamao e tolu se lau mita mai se a onga po o se marae ma whaatapula awaila au e whaonga i tu ainga o sikaleti ese. Po flavors e amata atu le masina o au kuso o le aiaini ta iala mo le puipui ngā whana witi mai le vapes o ia tu lafa na whau uma na whau mai lunga o puipui ngā ia na whai ele whai ngā malo le leipa i le lua whelua sfulu. E au fia ile sa na whai mo le whaatau ngā ia o loa mo ila atau i lalo ta isfulu valu tau sanga le mātutua ma whaasaina whaasalalonga whaapisenesi o ia i tu ainga o loa. E ei se whainga tau whaasese o loo ta amilo i le atunuu, le ua ngā waile tele o tūpea nisi o tangata, ma ua o atu le sela ua whila o whainga o whaasea ua whaaleo ina, ona o lea whainga tau whaasese. O se whainga tau whaavalea o loo whaongaina i nisi o au nanga, e pei o le lalao whila ua inga New Zealand e te tongi ei tupe, mo le whaonganga o le awala tele, ma ua ta awaili potia le staff, na amata mai lava i le whai ungo le tau sanga talwai. E whaasalalau o se text po o se whi autos to sia i telefoni, ma ta watu i tangata e whaapea o se whi autos to sia mai le lalau whila ua inga New Zealand. Po o le New Zealand Post, o fisa o la fonga, ma isi whale tupe i totono New Zealand, o lo o la fua tuai ma se upenga o so ta inga pepelo, e totono le lava whi autos to sia, o lo whaatono ina i tangata ina ia tuu iai o lātou whaamaumonga patino, e au fia ima upu whaalilo e te tala ia lātou teo ngā tupe lunga le interneti po credit cards, laisene ave ta avale, ma isi whaamaumonga patino o tangata, o lo au fia mani whainga tau whaasese i ta alonga whaitupe, whaape mani sio whaamanianga. E te osful tasini tangata ua tau fia maloka ina i leo, ma ua lātou tau fia fo ini mea tau tino e peo au upenga malolosi, o whana whaawila, tino i tupe, o whalau whaasaina o le methamphetamine, manisio mea tō tino e whaasa o na umia ina e tangata lau tele, o ia tangata i to osful tasi, sa loka ina i le tō malo o mana o tō, mana amata mai lava su enga i le aso momo a perila, ai os wha inga ia na whaia i le aso luas full tolo me.
E to oiva li I matama ita e to alua mai ese molianga ua whaia e whaasanga ia I lātou. E to atasile tangata ua molia o nolo na talieina o se taavale o ni tu ainga ele ta tele. Ma o le tau o iei tu ainga o taavale o atule ono se fulu a feta la. Na ngau ia mai se ngau inga I le aso valu o me, mai se fale taavale a se ainga I Palmerston North. E to otolu ni tupulanga talavauna lo kaina leo I le aso ananafi, na wala tau ngau ina se taavale wha amawa I tutono, se masini su e petu li matai ai, li nofuanga o iai le taavale, na ta ue leo, na wala tau mawaina ni report e wha pio se Toyota na wa aia o alu fe pio a isolo ilungo le ala tele, I se vaengo neipia I le tae au. Mana li putie wha pia na ngau ia le taavale mai Kispen, I le pole a songa fua, ele ituli ina leo le taavale ina wala tau wa ai ai taupo, e ele iloa I la tau ina sola le taavale, sa wha asala lauma wha iloa le no fuanga uo o iei le taavale ona o le masini sa iei tutono, na wha o ngai ina leo ni wha o maa ai e tau fia I peitai, na wha a wau pea ui le pāpā o pa o le taavale, o le taimi lava na tuai, na pu e iloa leo, mai se fulu wha, se fulu lima, ma le se fulu ono tau sanga le mātutua o ia tupulanga talavou. Na ta ue leo, e laki ona sa ele masini tutono le taavale su e mai loa le iai, le no fuanga na o iei le taavale, e lua nisi taavale na ngau iei Kispen, I le taimi lava lea na ngau iei tupulanga I tolu le taavale lea, sa tau fia e leo. Sa whaato e sele minista whila awa inga Michael Wood, ona sale I le leo na ia whaalawiloa na siea I le malai waalele o au kilani, a whaawa wai ona sa ili le palemia, nisi au ili ngai winga I lea mata upu. Olo I ele whaanaunongo le palemia Chris Hipkins, e toi whai ei seisi whaatala noanga ma le minista, ina ua ia ta ua ele lei ona ia whaalawiloa na siea, ile tae ona na whina li puti ai le New Zealand Herald. Ele I vave whailoa e wuda na sia ina ua avea mawhai pule, pe o le taimi fo ina ia tau ave ina ile tofinga minsta o whela ua inga. Sa whaatau e wudi a sia pe to samal sfultolu afe tā la a o lai titi pe to salawai tau e afe vselau I vasfulu, pe tai na tele I whailoa ina ile restala o a seta whai pule, se ia o mai le tau sanga lua afe lua, na ia whailoa ina na sia ile ofisa o la kapeneta, ina ua avea ma minista le tau sanga lua afe lua sfulu, na sauno Wood, na tele I whailoa ina o na sa whaapea ia, ua mai o na toi whaatau e se atu, o le tau sanga mua na avea ma minista, lua afe lua sfulu ile lua afe lua tasi, na ia whai aise ngai o inga sese, ma sa ia whaato ese ai ona o le asasi, ona sa ia whaato nuina le tangata sa nafa, ma ia vaenga, ina ia whaatau ese atu ana siea, ma sa ia manatu lava ua maea, peitai, na sasi ai o ia I lea tūlanga, ma na tele I whailoa inai I lea lava tau sanga, pei ona saunoa Wood, sa ia tau mawhai whaalua toi whaatau ese atu ana siea, sa saunoa le palemia, na whaato a iei loa lea mata upo I le aso wharaile. Ua whautua ine sa komiti tuma o ti moiloilonga se pālota e sa I le fina ngalo le atunu pe langlangoina pe le ai fo I po se referendum le whaopopo le umio le taimi mo se paia inga wha palemene mai le tolu I le whātau sanga. Ua whautua ina fo I le tu I lalo le 15 tau sanga le matua o le tangata im whaiona pālota ma ia whaapa mai le 5% I le tolu tesima le 5% le tapula ai ma whaiona ofia tua I se vaenga wha upu whai I le palemene. Na sauno le palemia Chris Hipkins I le Morning Report I le asoana nafi e tā ua tele lea manatu ma sa ia whaalotu tele inai tangata ni usila ina ia tu ina atu ni o lātou finangalo whaalia ma ia langona ina fo i o lātou si o fofonga na tā awe Hipkins na te langolango ina e ia lava le si itia mai le tolu I le whātau sanga le umio se paia inga I le pāle mene. O le atotongi le kampani mo polo kalami o komipiuta le Microsoft se salatupe 20 miliona tala Amerika po le tolu miliona tala New Zealand na ufa amaonia molianga na whaia le komisi mo whiwhaatawa inga a le federale a le United States o Amerika o na sao lato wao ina I se whainga whaasoluto la fono ma tā ofi pe teu ni whaamaumongo o tamaiti na saini e whaongala tau polo kalami e whaia ilunga o ata le Xbox na tā uele molianga na au ina le Microsoft whaamaumongo o tamaiti e au noma se malilienga o lato mātua ma ua solia I ala o to la fono
sa whaalauiloi na se whaamatalaga le sweepers tēne o le Microsoft mo le Xbox sa māioioai ni la asanga whaaupopo ua whaia le company e whaalelea ia whaale tonu ma ia whaamauti no ai foi e au fia mātua i te tonu i le whaunga po le amatango se i tū lau se tamaititi pe a whaau ngāla lātou au aunanga mo ia pol kalame o taalonga i lunga o komi piuta. Talai taalonga o le aso to'ona ina te anei na whaiele ta amilusanga ta Apollo i le malae ali Trentham e whaamamalu ina ili tuto tasi mo le malo o Samoa. O le whaamoemoena ta ita ina le sunga to manga Mike Letoa malana kalapu sa mawhaiona awa i atu ia ialo mawhana wale a onga ta Apollo Samoa i Wellingtone na sisina ele tanga vaio Samoa na amataina ile whaamoemoe ma whaanga solo ile polo kalame o le vaenga o lii po le Men's Division na manu maloai Mose Samau. O le vaenga o tamaitai na manu maloai le tamaitai o Teisa Mania Vaka i ai po le Stableford e Tolus Fulfa. O le vaenga Sinia na manu maloai Eric Yangi o Victoria Faafia sa manu maloai le vaenga Laiti po le Juniors tūlanga lua i ai Geneva Faafia ma le tūlanga tolu o Toaiva Faafia. O le longest driver tamaitai na manu maloai foi Teisa Mania Vaka o Toaiva, Geneva, Teisa, Maarasi o alo mawhana o le Wellington Golf Academy Samoa na awaile ta amilusanga i le aso to'onai o le sunga ia isa ako palema na manu malo i le ipo le komisina mawalunga Samoa i New Zealand. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga le tai au. So fa malo ta to no nei ta o le o lo so tasi minuti le wete le tu la malo tu mo al siu fonga lo mo Wellington e Paul Clamio ata o le ta na to lu ngatu fa poponga mo mona o ta tu tala mai sa mo ta penine ta Salem Sam ya la ngatu le ta tu tala fo ta penine Sangrina Casiano ya ma nei le ta tu fa lo ngatu ni so tala la
i mea lo tutupu longo pui li i fulu tātou tunu i mea lo tutupu i Samoa ia la ngati whi le i vai panoa o Aotearoa New Zealand nei ia nei atunu o whai mo tātou tofi malo tātou tunu le mafuta mai ni teimi o tae au manatu ia le ua anga ia tunu o tātou mātua mātutua ia me se lātou ia malo tae au tari suanga nei fui tae au ia malo i la unga sese ma lau sifikuka ia ole ase i puti ma neia o le malo tae au nei o tātou mātua e tā penai ia o te iloa ia e te iloa le leia e oe le sifikuka e loa tangata e sifikuka e loa tangata e masani ni ngā sisino tau mawhtanga mātua e loa e o tau ia tūlango tau mawhtanga e whetau i lei maritahe au me se tae maruru nei ia o te iloa e ale o le pōlesi tu ia la avoka wa o te iloa tu fue matasi o le avoka le o mwhai atu e le tae au ne ai mane o tae maruru wa penei ia le o le kokoalisa o le pōlesi sina supu ese i fu le mane o le tae au tamana o le tae au e au ngā tae maruru nei ia mo to malawa ia la vanga le paraiso ia la vanga i toso ia te lo McDonald ra o McDonald ra le nga ia la to coffee tae o le pancake la poto ia o le tama foi le o la LC ngole si me ai nei mo nei le McDonald o tama na lai la vanga na ia la vanga fa nga luanga na ia ta u la vale so i fo malo lo ine nei tae ia o to la avoka na ia ru la avoka alu foi green tea le fa longa tu ia tu foi mtasi telena ta ma fa green tea ta mana taiao ia ele tu war ko sa mo mana ia ta mana o malu taiao ia wa foi ia fo ta ma fa ne ta tu ma tu o to la ye pe na ia ta to fa ngalu ngani lo city ia o le alu eli puti o kofi ta mana le alu te mini taiao ia au fa fo ma ta tu nu ta tu ye te mini ia o vai engol malu taiao manatu ia fa fo ma ta tu nu ta ua telele manatu masani yo fuala au ne tatu tu a matu ta mamtina matu ile taimi nei a tatu foi la tolo foi el faiva le masani ol fisoswani ne tatu matu langa tele ia fuala au yo lo fa ta ma faina tatu matu ta ua le tatu no foto i vaingana ia aua ne ia faina ila tou e ye fuala au taiao ye fuala au ta ma faina ila woli ye foi fuala au le fiafi ia mate tu vaingana ai fa le lei vanga na mone o tato matua fa mana tu foi la tu appointments ia poni la tu filo inga foi mo fo mai de yaso a foi le so ia va ile temi ia va ve foi o fa mai ia wa ia appointments na o tato matua ia wala vale tu sia la vol so fo maloloina fa mana tu temi nei o lo e pele le avanoa e fa tu pui o le fulu ia le tu le na o fulu o lo fa alu temi nei ta ua tele o le mai le fenga malo o so si tangata lava 5 tausanga nga ilunga na matua ia na mafai ona tui fua o le tui fulu amu ia la o tou ia 5 tausanga nga ilunga na mawala vanoa ia fai lo tui pui o le fulu ia ile nei teimi malulu fa ngare na vanoa tu lalo tatu tunu asiasi la fo mai ia pe asiasi fo i se fale talavai mawala vanoa fai lo tui a tatu ia lalo i fo malima ia on sai sa o lista la lista malona on sa ia tatou patience ta o on sa alo te tongi le tau fai lutu o le pui o le fulu ia mo tou ia 5 tau sanga iluma ia me se lava tatou tu ama tua ia nai fuli ia e fai fu la tu o le tui pui o le fulu na me fai ona mau i na ile fo ma ia le fo ma ia lo ainga ia ona mau fo i fale talavai pharmacies i so o se vai no New Zealand nei leva no na tu pui e silia pui tu vai tu te minei le alo le ole fa mai o fulu te minei ia te le o tissue pusa tissue te la tu fo ma tu fale vai tu tissues ia o vai ngana le fa ngai ne te minei ele masani e te mo al sama te ma fan ai o mai te mo tau marulu ia ona vai voila ia ole vane foi alfa fo mo le tatu ia ole fo ngai isu me o fai o solo lisu ta felisu vanga umana ia le al pui fai lo tui pui o fulu na mo wala no le nei temi o le tau sanga fai ai mana tu stemi ona fa ta se mai foi le tu fini ia ana fa solo tu ina tu foi le tatu tu nei ta out tatu fisili ia ni mata bu foi le tatu tata noi ia mai foi so manatu istatu fa so i lunga tatu proclaim si fongo lo mui wale tone tu na tu pes bisenga nei mai tatu ana ban
fia lo loto ia olo fatua le tātou poloklame mana ia tātou ainga o malama o lo whiangai mga aluenga nei teimi o le tae au fa malo le tau fa malo le sai pese nei moutou manuia ngā aluenga lo whiangai ei i le nei tae au. Malo fa tali tātou tunu nei teimi o le tae au lea o tua maile si vaanga lea e aona si le fira tātou tunu o lo o fuli pe fua foi ia le whaingo le tui pui lea o le fulu ia mo whanau e ono masina nga ia tu fulu atau sanga na maua lewa no mo whanau ono masina ia e o antu le fulu atau sanga ia lewa no e whai utou tui pui a o tina maitanga tina ia maitanga ia e ofo i tangata Pasifika so si tangata matua 5 nga iluma ia pe ona fa ilo atu stay mo sola na maua lava noa e fai fua ilo tui pui o le fulu i le nei teimi pona mai le fautuanga na le utau no mai le si fautuanga masani le mai le tanto o nanga pa manatu atu ia le tūlanga ia o le tui pui o le COVID is full maliva ia o le ofa wina tu al teimi nei ia fa manatu masani le tanto o nanga ia wa le tui pui o le COVID is full maliva e sili lama le pui ia i lo tau tong fitia. Malo le nei vai ngor tae fa talo fantu i la tolu ngor tatu apio folinga lungor tatu YouTube channel fa talo fatu i la tolo fa ngaina tatu app mo le atu nga fa tai ya tu to o to tele la vol tatu tunu ele ma fai on ma wo mali tatu o nga lungor apio folinga ma YouTube ya nai fa nga mali tatu app e nga le temile avina i lo sa manatua le fautuanga na fa mole awan e mai mo mali tatu o nga anai avelo sa da fa na fa lo sa ia le leila val fa ngal tatu app fe fa ngal le tio fa long tasi ono tis man tasi fa mo ai awane e mai mo mai lunga tatu apio folinga da fa yo na fa lo sa le taimi nei ta o yo sa ngole move up natu masani in nei taimi ta ia awa ia lunga la tele ia le ia le alo lunga o mai la fa tu ngaina ia silia le sa ngole mu lunga la tele nei taimi ma se la wala malulu tau ia me se lava utou ia wanga ia te mole atu whanau ia o ongo nei teimi o le taeau. O le tala mole na o mai tātou telefone nei taeau Savelina o tūlanga i sika le ti wila fo ia le ufa ilo mai ele minister
ia o le soifua maloloina ia Aisha Vero le na failo mai ai i le failo inga matu stana i la soa nafi i le mai e o le fonatanga na kapeneta i ni suinga fōi o le ua iai nei ia tā ua le no fōuta o le tātou tino i vanga nei o sikaleti wila ia po vaping products ia masani o na whaasoa tō i le tātou au nanga i le tele o le teimi ma o loo fautu ina fo i le saunga le mo alom whanau o mai tau ina le teimi nei le sawa ia po tupu tele fo i le whaonga ina e whanau iti ia ua ola vai whanau valu tau sanga le mātua nga ia tula vai leono tau sanga le mātua ia nei tua e ngā sikaleti wila electronic vapes ia po vape products le lau whainoa mai se fuafuanga le whainga malolo lo tu mai tofi nei teimi nei o le a tau fia e le malo na tue whaatutuni whale o lo fau e whaatau isi ka le te wila nei i le mamau e tolu se fulu mita mai se a onga po se marai ia ma whaatapu laa vai la au ia e whaonga i tu ai ngā flavors ese ta ua i o le vanga nei i le teimin nei e ma whaiona whaatau i le a o ai le whale o loa le lata tu i le a onga tu ai ngā o loa nei po products nei ia e ta ua fo ili sila mamau na whainga malo i le vahanga lea ia whamamao mai a onga wai e mwhaiana usua tūna whanau i le a onga i tae au ia o asi tu langa ole o whale o loa nei ma whaatau mai ai ia tā ua la le nao le o mai le nei tae au o le ua tau fia nei le malo ma whaatutuni whale o loa nei ia whaatau isika le tuila i le mamao e tolu se lau mita mai se a onga po se marai o le sivaanga tā ua leo le am whaiona tua ini ni whailo po ni se au fo le e tumu whai e se le nau o whanau e whaonga i e tūlanga nei wa o sile fio tātou tunu ua tūlanga i o sikaleti wila nei na ana au mai e whisoswa nei mo i la tauia na ula pena masani lula e tumu whai e tu ua le ula ia e peo le ufa o ngai le tupulanga teimin nei ia ua mai tau inai le tele o whanau ua wha o ngai na ua ola vai whanau iti ai o le afianga lana mo le soifua maloloina tu uia tangata matua pule vai talia na tangata matua ai o whanau iti ia lalo ifu marasunga varu tau sanga na matua o ola vai leona tau sanga peo ina le ile manu manunga o le polo kalame ai mese foi ia le whainga malolo o tūru foi ia le au maile la tau polo fuanga nei ia tāua foi tātou mata i tūvanga nei ia o lo alia mai tonu o le tātou whainga malo i nei teimi o le tausanga. Mana ia le la vale tātou proklame spesianga nei mai le sunga ia sua Felisi Mikaele ia whailonga tangata ia si tātou whalongolongo la musika man la whatunga mai le fionga ia sua Felisi Mikaele. Tala fatu foi lau ave pasi, lau ave upa, lau ave taxi, o lo mafuta mai nei tae au, malo, ia le whai o le whaiva, i le nei teimo tae au.
Si upo ma tu fio le fio ya swa Felice Mikaele ya bis na fa ilonga tangata. Ye fio mo le vano fa tasi mai mal tu fine ya ana fa solo nei fu tao sur ta tu ofenga luenga malo si fu ana malo le ta wa tai ni tai fa tai mo le vano ta filo ye. Yo malo so fu Mario tu ai mai tangata ni tai. Ile ai. Malo atu fo I le tatu atu no fa tala fatu. Ia ole mo linga ta mai tire o ngama. Sa ole le e ta o ene faina tu uale a tu langa masani ta una file tu langa le ia e fai for tanto nang ai fai foi ia o fa na Mana ia o fa longo me lau po kalame ni tai avo ata McDonald. Ai mato o tono atu lava no mo le McDonald ia tato. Ai wa tu mo le drive through foi le o ai fa ta o fa pe. Po ini po une ia so ai se ia. Se la ma ko fe atu foi mata siran la pizza lo matas. Le lo pot pancake na el tasi tu li on McDonald. Ai mana ia fa no mana ia wa tato. Lo fa no mai o tato le na mo mo ai. Pori no. si fi por rua le tu Te mo langa mo pori no fa sa ala tata le na vidi mai va solo te o Las Vegas. ta si va fi tu no ta lai le Le Fala inga va. mo le a le McDonald's tono New Zealand. Si dia male lima futa sanga. Te lo la tu le e sa Ola, lo wa le tu mu te mini lo no ngai ni pa u fo i las fa na ure nei. Ya pe na sa no ia sunga le dia ya tu foi na por kala mo le. Ter fa so Faso pizza. Ai alu i o McDonald's le sonni. Fa io le sonni na fa na wele. A na fa tu wele. Sa. Eu te lo mau fu te hiro ye. A foi na vidi mai. Tara- Ele le a fe mai foi pe a. Kwa laki le tatea, le tat fasa lau fua tua lato i la to spana. Man tu en McDonald's amo. Ia le ropo ata sanga na fa tu le McDonald's amo. Na to lai fola wai McDonald's amo. Al mali e mari. Et fa longa ya so e tasia le me ai ta we. E tanga pe a ole Happy Meal. I. O tamatua I fonela. Pawana ole me ai McDonald's ta teilo. Ole Happy Meal o atolo ainga mai fafo ya. Me tato fanga o McDonald's. Awa tamatua fisini mai. Ole halau me ai oka. Ole Happy Meal. Ale wata sa New Zealand. Ole Happy Meal me ai tamaiti. Tu sa ai se fio la ngai tu a. Wai le te le mana ona Happy Meal wa person. Tong o feel Happy Meal a. Ele te Tau wata. fi nei ata mato I te aluas puta la ya soy el Happy Meal. Mari. Lo ngai mana o le Big Mac. O te mino i me Big Mac. Ia Big Mac. Quarter pounder. Ia singo isi. Ai sa a papela fa tau le tolu sputa la share box nei. Ia to titi a luasa la tala sa mo le tau. Sei rei nei time. Le wale ele va pe o tal no ato I fu Iwe. o mil tal no il McDonald's. Ar isi Ele se singa. mana o ye ele va pe o tal mana oi. Ala ngole asoni ta si va fitu ono. Ya na atu ele fale o lo fo ale fa inga fo le al McDonald's tonu o New Zealand nei. Ya le o por role na ye. Moni. E ni ta po ile mari lisa o lisa ta fa so ai tu ai I tamiti a onga. I. E ia nom fa na e ia onga ia wa telen tu la mai ni sio fa fita uli a me se ia onga tu langa lua po primary schools. Ia wa vainga foi le mari le wa tu ia nai matua tu tamiti le onga ele afal valo. Ia o isi tamiti mo moli tu lava fa tu ate el fitu. Moni. Na wa tu ale o lola tu ta fa I playgrounds ia po me ta alo foi le fa foli. Ala le tsa la ina po tu onga pele e foi fa ia. Ona a fia leo whanau pe wala vea mai sisi. Ai le I awha le valo. E umane wa tua ai leo whai a onga lewa ai a ai mantua. O le whamanino fo I lea ia I tu la whainga ruenga o whai a onga po school hours a I tu la onga. Le amata I le awha le valo. E la lai toi whamanino mai I whamone mole I te ilonga I awha le valo fo tom whaiona tu uia lo walo ia po na I o walo fo I a onga tūlanga lua. Ma nei fo tuanga leo atu mai fo le tai wa tau fo no fo mala mala mai fai e ma tu. Ia wa a ver terminal a fo valu le fai ona tau no tu ia fai au. Ele tau na va ve moli fa na le. Nei tu po mai specia. Ia ona tu ia le la o ia ona ero le termile tau na. Ia tele yo a onga termile lo fai la tu kala me fo io le before and after school care. Ia tele o isia onga elo ini por kala fa pena. E tau na mata I tu va nga le ia o ale te mi molifan now ia mo fo va fo yo la ia ata tali pe tono le taval se yo ole te mo ai tu ini fa ya
Fatu au le whanau i stonu pe mane fautuanga nai ni te murtaia. I oe te lopo le painga foi le o le tuai ona vaven amata. Le lopo le vaven amata nai mātua i ngā luenga. Ia ai tautona nere saunga le muna i tato whanau. Wha malusia mai lava le painga foi le o le lawa. Sei tū lau. Vainga na pe vai whatau va ai tātou. Ai e se whainga tāo le tamititi ani te ua o. Ai foi le ai i le ai mata a alo. Ia lawa ia e leilo e le sita mai titi po le ale tong fitinga e whai. Fautuanga o tai au. Mane fautuanga. To fine ana o lena mai tātou telefonu tāo nei. Olo o ele misi ai tātou por kalami leva yaso ma leva yaso se fautuanga i tūlanga fu i whai tete i tūlanga. Rau wha se ma lau tau wha valea i te min nei lungo o penga te whai lang. A leu tua mai foi tātou telefonu nei tai au. E whainga tau wha se i olo ta milo la tunu te min nei wangawai. Pe wo atu le se lau wafe mono tupula fa inga ia o fa sea ia o fa leoina tulango le o fa inga tau fa sea wa o feo antemini e me se lano ia tu nei ta au tulango le il official le ale mtanga luenga le New Zealand Transport ia tu sa ai fa pe se sala tupe fo le o le tongi ne lungo le ala tele ia fa tanga o le wo mai fa pe o le NZTA New Zealand Transport Agency tulanga leo la toi ia lunga la tele mai wa pena e ila le link i te alo i te omia tu sala lu penga tfai langi na o su penga tfai langi ele o se penga tfai langi al malo po se fala putu tonga le e va ia wala le tunu ia wal we tu se e tu wele le numero card o le license numero license mo fa mo tu se te lo fo lau alo ave tu pe ma tulanga wala mu fai ona alu o le ngol tangata o lo nas whanau o le numero o le license ia wa le ID le na po se fa maunga na tangata ia wa te le tupe o mai maua nei o tātou tangata e se whainga tā a mari o le amta au pue o tui te tia vai aso umalava ia whai tau nai siria mat se lau afe lea whainga o tupe nei tangata e ngā wai mana ia le vaenga mana ia foi manino pe toi fa manatu whainga o tātou passwords Mania. Mai foi leo pe o fa lilo foi le tala i lau ia lau internet banking o mai vai nga o lau masini awa ese popoto tangata e ui atu i te tono tātou telefoni ma masini ave atu pe o le popoto ia ai mania le ave o se ile o tangata o te iloa ana e fa ngaia i opusa mo e fa ia na password ole man nei fo yo le fo e wai de mala mala ini tia po oi lava le ia tu lo fa mo ta tu fo ngai na in tia e wale fa mau ni ai tono la tunu le in tia tele lo in tia ta vidi mai ia e vidi mai fo le i lungo telefoni ma fa ele tu langa winga nei ai a ngala le se password fo le upu fa le fa samo so ele lo le in tiela se va ganar in tiela o mala mala mensa na asamo ia ma wifi longa failonga e fa filo ia lau password ia mana ia fa malo si tele ile saunga le mu mat puingo oi ia ta we mari ni ta tu pelo no winga ni ta te ui mai tono ta stupi ia ai ta tuana le ia vainga na ta fa valea e ui sono mai o email a ve solo te ala solo no mari le mateno fono foi to mas to ino o la wano avion ala wano ai solo email e so ia la wano foi mai congratulations oi sorry ia pale ata so ia la avion ala wano mai e sele ai o kasetino tu pela tu si mai to no email ia onisi vainga fa pena e no fo taita to atuno e le lopo o mo se merta to indale sa oso e por mena na va ve al fio ai la wano le solo o le saunga le mua saunga le mua fa ti tenga il tato tunu ia tato ma tala i vainga ni ia ni ma o tato tupe o teilo o tato tangata teilo ana o tato tangata samo o le le o fai password fo le finga town matinga tangata moni me tono ale na momoso na ita mama tina matutu atulo lena o temi foi le wale mfai na toi o i fale tupe e toi tusi le silipi foi le pepa foi le fatu mo deposit ai peto e tupe ala yo atu fa mai tene o le fale tupe fai le internet banking
le popolinga tonu ale le nei tatou mai e le tal tonu ina ta mama tina matutua ia internet ia na wale sa lo sao mai ia fainga ta mai tamaleanga tamai leanga mesa se for 2 minutos tone on tali tu lai valu a Iva tali tu lai Iva fa poponga lo lua tatu tala fome tatu tala mai Samoa ile nei tai hao. Whawhatai atu tātou tunu, nisi o whaasisilanga, i ena nei tēme o le tae hao. Whaasisilanga, whonatanga mawhitanga whaisi au so whaatasi Wellingtone, Porirua, Male Hutt Valley. I le amatele male wha aloalo e wala au tuai le paia, male mamalu le mawhitanga whaisi au so whaatasi,
Wellington e Porirua ma le Hutt Valley. O le a whaataunuina le tātou whanutanga a le board i le aso lua o lumanai nei, le aso sifuma le tolo Iuni, i le tūlai se fulu le tai au, i le efkalesia e whakasa e puni i loa Hutt. Ma o le atatala fo i le awanoi so se whaathengainga e fia mafuta i ai, ma le whaalolo lava, whaafutai sai nia, e le laulaua whono le whanutanga na, ia a le board, ia le mafutanga whaithi au so whaatasi Wellington e Porirua ma le Hutt Valley, whai le le aso lua, aso tolu, o unit ve aso fau le sifuru le tau, i le ekalesia e whakasa e puni i loa Hutt. Nisi nau whaasikisilanga nei teimi o le tau, ana? Malo whaftai Mari, ma nei whanau mai fo i telefou lena e toi saunoa toi ana le lai i vapes. Vai atu, lewa vai atu i reporti anisi o pulea onga, matua i lango ma losi e pulea onga le whai unga kapeneta i vai ngai o sikaleti i le tisi. Ia, ono, ia, lena e saunoa o ali ono tau sanga le wo. O le wo vape. Whaonga le vape tono a onga. O le si vai nga o tangata i e veipa e lele le wa uma tia ailoa. Pe o inale maua i e tamaiti wa laiva ai e tamaiti le whaongang. I o ta lea piki o lo malato le aong. Ia e le saunga le mu mo le soifo malono ina. Mana i alfa manatu mana i fo i talafo ina mai leo soia savelina. Ta ua tele le anga ile wanga i malo, mana tuan tatu tara no fo i stemi ua le mwai atu neile. Ile ngai o inga Australia lena anga i fo lato fo inga malo. Vave Australia. I tūlanga fo te mawhai e whai titi e whai no vanga nei. Mai se lava le turi au pū fo i o whanau tupulanga talafo. Moni le, ia. Ai o lela tata talafo. Ma malo atu fo i na i tato no mafuta mai. Ma malo ia lato mari leo no mafuta mamao mai fafo ato New Zealand. So se vaenga ni ki lope o ma ua mai le tautu ati ufonga lau mua. Faftai le whaavano i no lo maota ma lo lawa. E o atu le tautu ati ufonga lau mua. Ai o la vai fo i sina pese. O na wina atu leo whapoponga tatu talafo le tu la iwa. Sale
Langi mamama le soifua maua no tātou atunuu, mai o seisi nei wha o poponga o tātou telefou mai Samoa, o si mai al whaafonga. O wha manino mai le whionga le kumsino mtanga ruengo leu au apa aulungo i tino Filipo. E le i tāpu nia lava su enga e whātetau i le tino maliu. O le talavoa o ngari investe awa o Samoa i papa i ngala, le talavou i a tu au malai tino, le na mawala na tino maliu i vai tele le lua tausanga o mawai. O lo ua toi wha ngā solo i neiso e su enga mtanga luenga i wha amtalanga fau ma reporti watu i nātu leo fisa o leo. Le na tā ua e awa pa au o wha amtalanga fau ia, e au fia i le tu ai ngā tā vale na la vele li talavou. O i lātou na malanga le tā vale, o le teimi ma le tū nā ngā i e le tā vale. O wha amtalanga fau ia tā ua e awa pa au. O lo wha ua waipea o na tatala sa ili linga e wha atatau le mata upule nei. E sa ili ai le whainga wha asol tu la fonu sa iho o lava ina maua. O le tausanga lua whelua se fulmaltasi da tu la i mai e lea wha lave. Mai o mai le temi nei, e le i maua lava le ta vale na la vea i tu au. E le o mai lua foi po o ai na wha foi ina le ta vale. Pe o na se la fia o le mata upule nei o lo tua ia i nisi o minister, whapea nisi o whaipule o le pāre mene, e whapea sa whaafoina le ta vale i lātou ia. Peitai o le o sau naua pa aulongo i tino, e le ta punia whaila, ma e le malo lo leo, e le whaaua wina o suenga, e whaatatau i le nei mata o pō. Ua toi tolo pō le whamasinonga mawalunga, le toi whafonga i no le mata o pō lo mo li ai Vincent Patelesio Smith, Lucky Junior Silva, Charlene Fido, ma Victoria Kalapo, ma Michael Savale Silva, taluai ele o mana na o tuane i lumo le whaamsinonga sa lātou tali, e whaatatau i mōlianga na tāo fia mai lātou se o sa whainga leo, lea na maua mai ein mani whala au whasa ina. Peitai o le tālo sanga lea li lo ia ia afa le saolo tu lai mo Vincent Patelesio Smith, o se tasi e ono se fulma le lua tausanga mai pui paa, ma Victoria Kalapu o se tamaita e lua se fulma le 5 tausanga mai matauto ia pia, o la ua i o se unga lii, lea ua mawhai ei o na toi tolo pōle nei matau po mo le lua vai yaso, se i tangatanga i lea li ilo i e mo lianga li tua leo, au le tu ina mai ei sa la ua tali i luma o le whaamasi nonga e tusa o mo lianga. O Lucky Junior Silva, Charlene Fido, ma Michael Savali Silva, wa tui natu nei le whaamasi nonga le awanoa, le sa ili mai einia la tolo i a o le toi wala wina le nei mata opo. Ai mo le li o Lucky, na tui natu la na talo sanga i luma le whaamasi nonga, mo se polo inga le whaamasi nonga e no nofo whaatasiai o ia ma lana pa anga o Charlene Fido. O nei mo mia lana fesoasoani mo le au ina atu leo Charlene e siaki le whanamai, ona o loo maitanga. Peitai na tūlai se tasi o tina i te tonu le potu whaamasino mai a whae loa, o ia o le tina o le tamaitai o loo molia i a Charlene, na te le talia i le talo sanga Lucky Junior Silva, mo se awanoa e na nofa whaatasia i malana tamateine. Mai o lana tamateine foi, o loo nofo i a te ia, wa le talia i nei el whaamasinonga le talo sanga lea talavou, ai o Michael Savali Silva, wa te tala nei tua i lalo a ia inga au fiaile tu ina mai te tonu o le official race tala o na pepa malanga. Ia nofo mau i papauta, ma seini le official leo ia pia i le aso lulo vai aso teitasi, ai le i taina le i tula i se funuma le lua le awa uli. Ma ia awane i tau mawhai e whaafiso tai se isio i lantou no lantou molia fantasi. O i lantou o lo molia, na molia i molia ngolo lantou umia lea o le pauta o le aisa, o le paipai whaonga ina i le whala au whaasa ina, o mio se au penga i le whaatanga ina i tutono le atanu, o mio se au penga matautia e au noma se whaatanganga. Ma o le nei mata o bantula i mai au lumana i ele aso whaapito tina, lea na oso whai e leo se whale lea fio anga tua mua, ma tau fia mai ei latou e toa 5, mulimuliane le aso malolo le aso sao le tina, na tu waile to e momoli le to fa ma le whaatanga le fio anga tua mua,
ma wha te e se ai le a inga sa au tu e leo sa whainga leo. Wa wha maunia mai e le tō whai a tanga loa wha whawina sua, lona wha mawai mai le mali to finga presidente o le laka piliki a Samoa. Pea mai o na su e umatusi o wha maunga matupe a le laka piliki. Sa wha ilo mua tanga loa i se tasi o whailo inga malau tu stala, a luma na i ele tāpenanga o le taunu mai o le tō Samoa mali solo i a pia, pe tai wa manatu le tō whātanga loa, o le a avea aloa i ele whonu wha le tausanga le laka piliki le tausanga le nei, e aloa i lola na wha mawaenga, ina ua tala whiunga ma le mai o su enga o tusi matupe a le laka piliki o lo whaanga solo le temi nei. E lei wha ilo mai e tanga loa le mafua anga o lona wha mawai ai, ai o se tasi leo tamale i le tofi presidente o le laka piliki, wa wha mawina fo i tala wha sole pito la nei fo i au nanga, ina ua o atuai mo le urua i taimi le awa le tōsa mo le sa ilinga siampini o le ipu o le laka piliki o le lalulangi. Ta ua fo i tanga loa, o lona taimi le na si tia mai le tūlanga o le awa le atunu, mai i le tūlanga fitu i le tūlanga wha lea ua iei le taimi nei. Aina wha alia le whailau tusi a tui le tufunga, Filisi tui le tufunga, ua tele nisi tuatuangia wha au popo le tō whaia tanga loa, ai maisi o nisi o komiti wha atonu mo le malo, o nisi o mafuanga ua wha mawai mei tanga loa ma le to finga wha peristene o le laka piliki a Samoa. Ai mo tanga loa lava ia na ia saunoa, e te lelo na wha atuatuanga i nisi o le ato fia e tau aveina le tō finga, mo le lumanai o alo ma whanau o le atunu i lana toa Samoa. Wailunga o pengata whailangi le wha mauna longa le whiunga le minista o puna oa wha le natura le siu manga ma le turisi a Samoa. Le whiunga to e susuru Cedric Schuster e wha maua lalo to e si au onanga walape e le wha la pupitonga turisi a Samoa. E ala lele au whaipisi nisi e au maia tangata tā whao mai mō mai le antunu. Ma kompani la tau te whaalau ilo ina Samoa whapea fwoi kompani. La tau te au maia malo e whaata whao mai le atunu. A wa o la tau fwoi le ala ngā tupe o lo o la ia la tau fwoi pisi nisi. E a ngā ili whaato e senga le whiunga le minista. Ona o le mata opolo fe pisa ina ai upenga te whailangi ma le mamalo le atunu. E whaata tau i malanga turisi seina ia tu sa o mai te tono Samoa. Le e pe ona tau o veina se kompani fau le Royal Tour, le whaata whawhau ina o ia malo mai seina. Whai loe le whiunga to susulu i le pepo whaamtalanga, wa le alo lava i le anto le niu le wha le tonu, ai o lea avea me tutupu, e mati ai le anga i le lumanai. O tātou tala fauia mo le nei aso lulu, manuia lo tātou atunu whaasoi foia. Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafau malisi o whonga le lau momo le nei tae au. Wa mai a se palo tawhaia onga wa onga tolanga lua po primary teachers mo wala tau tali e ina le fuafuanga po le ofo pito la tamai. Le watu ina tu iai ele matanga luenga wa onga isa la tau whamatalanga whaalawa i tele le tae au na leila. Sa whailoa i le unia whaia onga le enseri ai teri uroa o le whai le ofo watu ina tu le matanga luenga masa umini soa lau pulenga na whaia. Lea sa o fiei masalato solo te e pito te le tala wha solo pito le atunuu. Wa o fiei te tono lea malilienga tu whatasi. Le ono pasene o si itanga o tutongi o whaia onga i le masina o Iulai. Ma isi si itanga wha au popo e lua. I a Iulai ma te se malua afe lua wha. Olo o au fiei fo ima se vai ngā tu pētolu afe tala e tutongi i le taimi e tasi mo whaia onga. I le masina o Iulai, whaatasi e maseisi afe lima se lau tala o tupe wha au popo mo sui. I te tonu o le uni, o le asi itia mai le se fulu i tūlai le luas fulu lima i tūlai le kuata.
Le umi o taimi e le iai whaia onga I tutono po tua onga po classroom release times. Mo wasi itia fo ile alauni mo whaia onga mo maila o lato ta avale pe amalanga ya onga. Na ta wale Prestiane o le enseri ai teri uroa o Mark Potter o se manu malo te lele nei mo ila tau. Ona ua si itia maa walunga tulanga mo mia o au nanga whaia onga talo mai le luas futau sanga ua tua nai. Sanga luluela utinei mua tape se afi I Shelley Bay I le peninsula o Miramar Wellington I le vaveao na leila na tapuni ai nisi o mga ala o na o lea wha lave lave. O lo ngā lulue wha atasi le iwi o Wellingtone le tada na ki whanui ma le Wellington Company e ati na ele no whanga le Shelley Bay mo ni fale. O le sifulu ono masina taluai, sa no foile mau whenua o se whaala patupatonga mai tutono le tada na ki whanui I le Shelley Bay ona o la lantou mau e le tusai ma le tula fono le whaataunga o lea ele. Na whaini whaatala noanga le wao whaala patupatonga e lua ma amatai nai se whailoa inga e toi whaalele iai. Ala sootanga I le masino a perila I le lua whelua lua. Wa whailua le whalitupe le BNZ lau whainga po le whai numero isi ala tau tului I au loo totongi a inga mapisinisi ina ua mai ala tau si tanga titele ino no ngā tupe mo whale. O ala tau tului mo tupe mawaile ono masina e o mai le whai unga o mati I le tau sanga nei. Sa o atu I sa whainga e tolu tesima le o fito biliona tā la o si tia mai le tasi tesima le 5 valo biliona tā la I le biliota lava le tasi le tausanga I tua atu na whaalawi lo fo ile ANC te ma le Westpac ni ala wha maumongo si tanga maua lulunga o la pasene tulu I tupe maua po o tupe e tatongi I tangata mo lato te unga tupe I ala whale tupe I le ono masina e o mai le whai unga o mati a tu whaatasi tulu I tupe maua po le interest income o whale tupe titele I e tolu na si itia mai le 5 biliona tā la ili se fulu tesima le 5 biliona tā la ili ono masina e o mai ile whai unga o mati ile nei tau sanga. Sa whaongaina le Balmia Chris Hipkins whaatase malamin stal soifua maloloina Aisha Verrill le whailo inga matu stala ile asoa na nafi le mai ayo le fono le kapeneta e whaasilisila I suwinga I o loa o sikaleti wila. Po o vaping products. E tau mawhai e tau whaaiti I tia ile whai numero tupulanga talavou wa ulaula ia I tu ainga o sikaleti. Wa tau fiele malo o na toi whaatutu ni whale o loa fou e whaatau wai sikaleti wila ile mamao e tolu se lau mita mai se a onga po o se marae ma whaatapula awaila au e whaonga I tu ainga o sikaleti ese. Po flavors e amata atu le masina o aukuso o le aiaini ta iala mo le puipui ngā whana witi mai le vapes o ia tu la whana whau uma na whau mai lunga o puipui ngā ia na whaia le whai ngā malo le leipa I le lua whelua sfulu e au fia ile sa na whaia mo le whaataunga o ia o loa mo ila tau ilalo le ta isfulu valu tau sanga le mātutua ma whaasaina whaasalalonga whaapisenesi o ia I tu ainga o loa. E ei se whainga tau whaasese o loo ta amilo I le atunuu, le ua ngā waile tele o tūpea nisi o tangata, ma ua o atu le sela ua whelea whainga o whaasea ua whaaleo ina, o na o lea whainga tau whaasese. O se whainga tau whaavalea o loo whaongaina I nisi o au nanga, e pei o le lalau whela ua inga New Zealand e tutongi ei tupe, mo le whaonganga o le awala tele, ma ua ta waili potia le staff, na amata mai lava I le whai ungo le tau sanga tanwai. E whaasalalau o se text po o se whi autos to sia I telefoni, ma ta watu I tangata whaapea o se whi autos to sia mai le lalau whela ua inga New Zealand. Po o le New Zealand Post, o fisa o la fonga, ma isi whale tupe I totono New Zealand. O lo la fua tuai ma se upenga of sota inga pepelo. E totono le lava whi autos to sia, o lo whaatono ina I tangata ina ia tuu iai o lātou whaamomonga patino, e au fia ima upu whaalilo e te tala ia lātou teo ngā tupe lunga le interneti po credit cards, laisene ave ta avale, ma isi whaamaumonga patino o tangata, o lo au fie mani whainga tau whaasese I ta alonga whaitupe, whaape mani sio whaamanianga. E te osful tasini tangata ua tau fia maloka ina I leo, ma ua lātou tau fia fo ini mea tau tino e peo au upenga malolosi, o whana whaawila, tino I tupe o whalau whaasaina o le methamphetamine, manisi o mea tō tino e whaasa o na umia ina e tangata lau tele. O ia tangata I to osfultasi,
sa lokai nei le to malo mana o to, mana amata mai lava su enga le aso momo a perila. Ai os fa inga ia na whaia i le aso luas fultolo me. E to oiva li i matama i ta ia to alua, mai ese molianga ua whaia e whaasanga ia i la tau. E to atasile tangata ua molia o nolo na talieina o se taavale, o ni tu ainga e le ta tele. Ma o le tau o iei tu ainga o taavale o atu le ono se fulu a feta la. Na ngau ia mai se ngau inga i le aso valu o me, mai se fale taavale a se ainga i Palmerston North. E to otolo ni tupulanga talavauna loka ina leo i le aso ananafi, na wala tau ngau ina se taavale wha amawa i tutono, se masini e su e peto li matai ai, li nofuanga o iai le taavale, na ta ue leo, na wala tau mawaina ni ripo te wha apio se Toyota na wa aia o alu fe pio a isolo i lungo le ala tele, i se vaengo neipia i le tae au. Mana li po te wha apia na ngau ia le taavale mai Kispen, i le po le asonga fua, ele ituli ina i leo le taavale ina wala tau wa ai ai taupo. E ele iloa i la tau ina sola le taavale, sa wha asala lauma wha iloa le no fuanga uo o iei le taavale ona o le masini sa iei tutono. Na wha o ngai nei leo ni wha o maa ai e tau fia i peitai, na wha awau pea ui le pāpā o pa o le taavale. O le taimi lava na tuai, na pu e iloa leo, mai se fulu wha, se fulu lima, ma le se fulu ono tau sanga le mātutua o ia tupulanga talavou. Na ta ue leo, e laki ona sa ele masini tutono le taavale su e mai loa le iai, le no fuanga na o iei le taavale, e lua nisi taavale na ngau iei Kispen, i le taimi lava lea na ngau iei tupulanga i tolu le taavale lea, sa tau fia e leo. Sa whaato e sele minista whila awa inga Michael Wood, ona sale i le leo na ia whaalau iloa na siea i le malai wa aleleo au kilani, a o whaawa wai ona sa ili le palemia, nisi au ili ngai winga i lea mata upu. Olo i ele whaanau nongo le palemia Chris Hipkins, e toi whai ei seisi whaatala noanga ma le minista, ina ua ia ta ua ele i le leo na ia whaalau iloa na siea, i le tae ona na fina li putia i le New Zealand Herald. Ele i wawe whailoa e wuda na sia ina ua avea mawhai pule, pe o le taimi fo ina ia tau ave ina ile tofinga minsta o whela ua inga. Sa whaatau e wudi a sia pe to samalis fultolu afe tā la a o la ititi pe to salawai tau e afe vselau i vasfulu, pe tai na tele i whailoa ina ile restala o a seta whai pule, se ia o mai le tau sanga lua afe lua. Na ia whailoa ina na sia ile ofisa o la kapeneta, ina ua avea ma minista le tau sanga lua afe lua sfulu. Na Sauno Wood, na tele i whailoa ina o na sa whaapea ia, ua mai o na toi whaatau e se atu. O le tau sanga momua na avea ma minista, lua afe lua sfulu ile lua afe lua tasi, na ia whai aise ngai o inga sese, ma sa ia whaato ese ai ona o le asasi, o na sa ia whaato nuina le tangata sa nafa, ma ia vaenga, ina ia whaatau ese atu ana siea, ma sa ia manatu lava ua maea, peitai, na sasi ai o ia i lea tūlanga, ma na tele i whailoa inai i lea lava tau sanga, pei ona Sauno Wood, sa ia tau mawhai whaalua toi whaatau ese atu ana siea, sa Sauno le palemia, na whaato a iei loa lea mata upo i le aso wharaile. Ua whautua ine sa komiti tō ma oti mo iloilonga se pālota e sa i le fina ngalo le atunu pe langlangoina pe le ai fo i po se referendum le whaopopo le umio le taimi mo se paya inga whaapalemene mai le tolu i le whātau sanga. Ua whautua ina fo i le tu ilalo le 15 tau sanga le matua le tangata im whaiona pālota ma ia whaapa mai le 5% i le tolu tesima le 5% le tapula ai ma whaiona ofia tua i se vaenga whaupu whai i le palemene. Na Sauno le palemia Chris Hipkins i le Morning Report i le aso ana nafi, e tā ua tele lea manatu, ma sa ia whaalotu tele inai tangata ni usila, ina ia tu ina atu ni o lātou finangalo whaalia, ma ia langona ina fo i o lātou si o fofonga. Na tā awe Hipkins na te langolango ina e ia lava, le si itia mai le tolu i le whātau sanga, le umio se pāia inga i le palemene. O le atotongi le kampani mo polo kalami o kompiuta le Microsoft se salatupe 20 miliona tala Amerika po le tolu miliona tala New Zealand na ufa amaonia molianga na whaia le komisi mo whiwhaatawa inga a le federale a le United States o Amerika o na sao lato wao ina i se whainga whaasolitu la fono ma tā ofi pe teu ni whaamaumongo o tamaiti na saini e whaongala tau polo kalami e whaia ilunga o ata le Xbox na tā uele molianga
na o ina le Microsoft whaamaumonga o tamaiti e au noma se malilienga o lato mātua, ma ua solia i ala o le tola fono, sa whaalauilo ina se whaamatalanga le sweeper stene o le Microsoft mo le Xbox, sa mai o aini la asanga whaapopo ua whaia le company e whaalile ia whaale tonu, ma ia whaamauti no ai foi e au fia mātua i te tonu i le whaunga po le amatango se i tū lau se tamaititi pe a whaao ngāla lātou au nanga mo ia pol kalame o taalonga i lunga o komi piuta. Talai taalonga o le aso toona ina te anei na whaiele taamilusanga tā polo i le malae ali Trentham e whaamamalu ina ili tuto tasi mo le malo o Samoa. O lea whaamoemoena ta ina le sunga to manga Mike Letoa malana kalapu sa mawhaiona awai atu ia ialo mawhana wale a onga tā polo Samoa i Wellingtone. Na sisina ele tanga vai o Samoa na amataina ile whaamoemoe ma whaanga solo ile polo kalame. O le vaenga o lii po le Men's Division na manu malo ai Mose Samau. O le vaenga o Tomaitai na manu malo ai le Tomaitai o Teisa Mania Vaka i ai po le Stapleford e Tolus Fulfa. O le vaenga Sinia na manu malo ai Eric Yangi o Victoria Faafia sa manu malo i le vaenga Laiti po le Juniors tolanga lua i ai Geneva Faafia ma le tolanga tolu o Toaiva Faafia. O le longest driver Tomaitai na manu malo i foi Teisa Mania Vaka o Toaiva, Geneva, Teisa, Maarasi o alo mawhana o le Wellington Golf Academy Samoa na awaile taamilusanga i le aso toonai. O le sunga ia isa ako palema na manu malo i le ipo le komisina mawalunga Samoa i New Zealand. Tala fawia ma le si ufunga le laumua mo le nei vaenga le tai au.
te te lau savali I leo leo tua ili o le sa Ia e fale se mauta Mota ua ina Si I le vi ina ona o le tau singa le atua Fale tua matausi o le pautua lena Sa oa a matama ita I pe amalo tia o fanua A o le tautua I le tule O le pa amae moenga Pe amanga tama o le lila mai ava Ia toi whamalo atu i tato atu no nei vaenga le tai au le walua sul whaminu te ai le tu la e iwa I nā fwoi umai a le au ina tau whapopongo tato telefoni ni usila nei tape nei nei savilina Kasiano ia ma tato telefoni mai Samoa le ana tape nei nei le songa ia tasi Salem Sam manga lua to lua tu pe malituanga ni a Mari Faivalu ia e tato ina fwoi le malo na tunu I tato pokalame o ato tai au Mari mana ia isi telefoni ia baba ai atu ai fwoi ia ana leila tai au inisi fo yo pese mo ia le fo ina tupu I se vaenga Wellington ni Moni ele tala le tunu a te mini le I fa sisilanga le na o mai ele tanga luenga o tinei mu mo ila to I la tala tu nai Shelley Bay Wellington ni le la tala tu nai Shelley Bay Road ia la tala tu nai Miramar Peninsula North la tala tu le malava le Wellington ni ia tapu nia tu lango la tu fa malama ona le mula le sa tu lai mai naile o le fale ele wa va ya tuai sile male lima se lau miliona ta la le ngaluenga le fa il va nga naile tu lai Shelley Bay moni ai le fe mai wo o ana fili tai au na matai ai le wo o fa wo tuanga pe ona isa no Mari I tapuni fa malama pe ole pe se kasa o ona foi le po le ta o le asbestos ia ele mautun po la fa Samoa ia e afia I so fo malono ina e ono afia e lava so fo tangata pe a tele na mana vaina ia le mana I fo tuanga na fa pe o la tai fo ia ta puni fa malama fa to amo mo le nei taimi ole o tau nei a fo le ono le sa tu le mele mule o io la solu la so nei sa ia vele o la story le so ole tau nei tai ona leila ia tau le lai a fo le ono le lai a mai fo tuanga na sa le ka so ono le asbestos tau ma ta lai a fo le o la lai la tani nai I le vai men nai Miramar I nai Shelley Bay Road la tala tu le malava leli ia fa mole te puni le leifa malama I le temini ia se I au mai foi sfau tuanga le patanga luenga I o si fo malorina ma le patanga luenga tinei mu ia mo pui o tatu tanga te kasa ona wa e tu lai mai lona ni mu fa peni me se ni fale tu wai fa pe ia e tu lang all the warehouse ni wa ngale lo o le fale tele li nai I Miramar le mautino pola ma fu ango le mu a Mari hape o le ono le tai au le sa no ngoi nai le pule no o Wellington ni fa lave ia fa tasi tu fo inisio fa I pule ile ia le vatu na umatu le simu le Loafers Lodge to low ia le utula ai mai le ai le tau malulu moni de le ia e se fo I tu lang o le niva I tau tato iai ia se I ma tai tu foi po le ala vai nga ma fuai na mule le nei fale I Miramar ia sa le ia ele vai tu nei ia le Loafers Lodge le mule le Loafers Lodge ma moi foi so I fu ia le tu le mai ni vai nga pe ia ese foi le tei mon le tu sa o tu le mai ni vai le ese sa foi Wellington le pe o so o lava mana ia io o le uno so fitu minuti te le tu laiva moni mana ia vatusta va fsidi la tuno mana ia ole o fesili le fia tau fa ilo tu tatu tu mane foi mai ni mana tu tatu tu ni tai me sia tatu ia malanga so I Samoa me sia la tu ia masani malanga I Samoa ai malanga fule ai o malatu telefoni fo I fe ave ai o tu lai polo kai Samoa le fa ngai de telefoni le fa na fa ngai de telefoni o I telefoni fa pena na o nei New Zealand Australia po America fa ngai ai tau no lo I Samoa ye poloka e la o na nga fu ia mafai ona te talai telefoni o fesili la leta ya ona o le tala le na o mai se tasi fo yo suyo ta to fa au fa sala na te tala sala tu telefoni I Samoa
ia i se fale o loa foi lau ini tia nei Samoa. E tolu afe tā la le tau de tā le iPhone. E leo le Android, e leo le Samsung, o le telefoni leo le iPhone, o le Apple, iPhone. Tolu afe tā la na te tā la i telefoni lea. Ia i Samoa. O le vesili le tātou tunu ia po ini sina malanga i Samoa te tā la la tu telefoni pe na o le tua ngā tau lea pe e tau ngā fo i le tūlanga. Pe fia fo i le tau pe tau o fia pe le ai. Ma nei si tātou wa ai fo i matai tūru vanga lea. E au ngā mo tātou ia malanga atu i Samoa. Ia e se fo i o le mai le wha mau ngai pe lua se fu tā la le tau su tā la le e te tā la i telefoni na i lungo lo penga te whailangi a ana. I oe Mari, o telefoni fo ia le maua le tātou whaleolo nei fitu iwa tāla, valu iwa tāla, ia e mawhai. E ai ale link na i tusi lungo telefoni. Pe ia tolus fu tāla sa ia i aso. Ia e tau ia le upu whapiritani o le unlock le network. Ia ai te le lola nei taimi, a o Samoa ala vai ale tātou tala noai. Pe fia se tupe na te tala i lau telefoni. Wa le pe ia whanau atam whaina te tala i whaleolo pe atau no ui whale telefoni na i fo ina. Mawa, na ualu fo i le lua fesu lima. I le whale o loa na i lalo i fo lupi wha. Ia. Whale o loa fo lima se lau tala, a tau ngō whio telefoni se tala. Tu se wha tau ngō whio ni niu se lau wha tau a te tala. Lima se lau tala Samoa. E si dia wha tau telefoni Samoa. O le telefoni fo wai Samoa le tala. Ai ona la o vanga ho le malam. O lo te mo fo nana o i Samoa. I lua fesu lima. O fa pe tau ngā tai o le tūlanga leo o i a leo mai tau mai le tātou au whaafonga. Tasu tātou sui whaasalau. Tolu wafe tāla. Le iPhone. Au le telefoni o le iPhone. Au ni Samoa le na watu walu iai po nisi. Leo fale o tu fale o lo lintia. Fale o lo lintia. I Samoa. Le tau o fe nei New Zealand ma a. E te tā lai fu i le e atu i Samoa e se fu i tau le a vai o tolu wafe Samoa i maua e le. E lava il iPhone i Samoa. E lava il tau iPhone i Samoa. Tu se te mau e le telefoni fau i tolu wafe Samoa. Esa. E ma ni e tolu lima lua whaatasi pe e whi whaaso mai. A oe fu i nei malanga i Samoa as tūlanga lea. Ia na tula ia te oe pe na tau ngata pe fia fu se tau na e tongi e te tala i lau telefoni. Ia mana tua tātou e mo mea tala o telefoni anga e vini mai i nei Nusila. E vini mai asi mai lo matua matua ina a. Ia oe le te alu i Samoa tā ua fo i vini mai whanau le a. Ai le urura tua mai alu. Vini mai tau tonga. Ia o mea umpa pena ta hawa te tala o telefoni. Mana ia, au lea fo ini me totia. Wa ia tangata ila na me totia e whai ele alu i Samoa. E whai lan telefoni a po pe alu atu fo i Samoa e alu tu wha o telefoni a tamale i Samoa. Fia i o tamale i Samoa mari pe atu tātai ni wha o telefoni a wai tumua le credit temi. Mana ia. Ole si vesili ana mane tātou tala fo ia fia wha asome fo tātou tinu. Tūlanga fo i le. I le vao o mātua ma whanau. Mane tātou wha asoi fo i ni tae au. I se tūlanga fo i lea. Pe tā ua le vāanga leo o le awa noe whai ona whaai lia i fwini manatu ni whanau i ni teimi o ni tara noanga o ni mawhtanga fo ile le al ainga tuso o mātua man whanau ia wai o le situ na o mātua e māsani o na tara noa whai o latu manatu o le mea le whaapea ia na whaalongo a whanau ia ai o i situ ulanga fo ile le i le teimine nei i le talo fole o tātou iei e mawhai ona mawisa ma no whanau e tala non whaasoa e fu ele whaapeo la whaatono e whanau mātua e au se tua lalo po le vaanga pe ono tau le teimine nei o tātou le soifuanga lui tātou wala au ana Whatalo whātou wala au wainunga laina Talo falava ana whape fo ia le e to whaia Mari Talo whatina Ma le po kalami whanalonga si le ni tai au Ia o lo te whaalonga si lo po kalame ngai i le kelefoni si ai nganga o i o li le inkia o ka se ngā koru afi. A le iPhone. Mā kounga mako malo whangau ia yang wali kausanga li ngai. Ia. E walang kau ka le o foi ngā whale. E le whale kelefoni ngai masanga ngā mako o ai. Ngalo whakau alo SIM card whai e la kou, open e la kou, ma whai e la kou whaalu i le o nganga Samoa. E le a kose funu ka la. Yang le iPhone ngai i mea ngai inu pi wha ku sai i ngai sa le ufi o le whale ngai iPhone i ngai kongo kaulanga ia
ole ai so le ole fale o ngai mo ke o ya open ai ma ko ke fongi ke lo ele a ko se ko se furukala e fa ka lo sim ka sa mo ku ko lo ke fongi benga ko o fa nga o iPhone umala la ua ele a ko se furukala ele o kakala nga le wa fa ka lo sim ka sa mo ku ko lo ke fongi fa ya le la ko lo plan o ma plan la ma seng ma ko lo fa ke ni ma o ai le fo ma ko yo ka lo ele a ko se furukala nga fa ka wali sim kana o fai male la ko o nga sa mo pa nga ale mo ko ka o fa ko nga ko wa se ma le sia se alan ka le o foi nga fa lo nga inkia o le meo la ya le iPhone o ele si fa le telefoni ngai i le plaza ko ki si la fiele plaza le ko ke va sanga ma ke ki fili ma ke ki aso ye ngai sa balalo ia o ngala ele sa ke fo nga e makwa e fai ngo fia nga e alu kakala lo ke fo mi fa ka lo sim casa mo ele a ko se do se furkala mana ia al fa ka wa sim card ko lo ke fo sim casa mo ave ese lo sim card nga alak mo ngi sila sa pa lo ke fo ngi o sa mo ia nga e fai ya la ia le ele fa pe ke alu pe fia kakala ke alu fa ka lo sim casa mo o ma sim casa mo le wa lu fa lu ngi sa mo ke sa wa ke fa le ile fale au ko alko sa mo ave ese o sim card fa nga ni sila fa nga o sim card sa mo pa wala melo wala file plan I ngale lu se fulu ngo kala ko me file plan ma singa ke ngo foi sa mo ai fa ni tanga kaka ko ayo awangi yo nga fa inki la ya fa ke fongi fa pe nga kala yo ke fongi o fa ngo fiale o fa yo lo sim card sa mo ave ese lo sim card ke mo o ngai ko nga alu file plan sa mo e ke sa ele ke kai uma so lima se fulu pe ai alu lima singa fa nga lo ke fongi sa mo ke vidi mai o ai ngai fa fo mana ia lo fa so nga ngai ke ai o ngai ka fo ka ko o ngai ko o nga fa le inkia o sa o ai fa le ke fongi nga ke le fa ke fongi ngai ka ulanga ya pia ia lo fa lo la fa sai tina ko kala me mang wele aso ya o lu fa pena fo ia lo fa atu ia soifua mana ia le fa so le tina le ana mana ia lo welo atu fo inisio va ga na I zone inai ilalo nupi fa la nupi fa saleufi mana ia ia mana foi le ai kia poli metsi foi le tina le sa mlang sim card sa mo te ulele se fele tu pe mala no atu sa mo toi fa tauli sim card sa mo le time e ta wol va ga le wai ele o te ofo le o le tolu wafi ai o le fai mai o le iPhone tu se le o i telefone al iPhone o le Apple ma le fo fai gol pisinisi ni fu tangata ai ta o ma na il ma le o mai ele a just tol su tala pe ona sa no tinale ia sui ai le sim card e o la ver telefone iPhone le fa ma ni mai tinale fa tai ma na il ma na mai fo le si a fa le lona le fa ino mai tinale ina le plaza pa sanga I male marketina sa ye sa valalo ma na yo wanga na o tatou te va ai tu langa na e se fe me tatou tangata ia e wo fo nei tu lo fa vale ina I tatou tu langa tau au te o fo ile fa lo tu le tau ai le fe ceiling ia le tu langa ia ma wa e fo le mero I te minni na ia a fa ia te le mala me telefoni ma fa ngai no telefoni ia e o no tu pola tu langa le vai nga foi le mari ele tai ai a tatou tangata e watu la vai nei le o mana le wo ta o le o free le network le ma fai ona fa pela o skini o e Vodafone le ma fai ana sui mai la sim card fai fa nga telefoni vai nga na ma fai ona o toi sa mo le ta o tala pe le o tala pa sa lo ton fa nga I so se au nanga ai mana ia fa so stinale na ma to vai le a to sto sputala al to lo feta la le ia se tu loi na va ga le wai tau na te vai me se tu me tu io tanto me tu pe tau ma ne o facilino na luana ma ne vai ga le facilino na lua po las vinga lo la tso vai ga na isa no ai le va ma tso fa na wai ese la vai a inga mari o isi a inga ia itatala le vanoi I matua e mai ia finangalo fa ali o fa na tu walalo ile o sifat ile o fa ton ai la vai si a inga o matua e fa ton tonua ile sa o mai se fa tuanga posto walalo fa na fa tani atu no Maria wa sa fo iluma le tau alu fa na
mana tua ole fokusan ngai ole ainga Samoa ole o ma tua ile whanau. Ia ai ole fesili fo le mane fa tuk manatu fo tatu tunu. Ia po wala ka tau fo le temi nei ma pe o ese ava noe e fa so e fa na ile fa pe fa tonu e fa na ma tua. Le ai la ia le ava na tau na ia o le fa na ma tua. Ia pe o tu la kana tu la lo fo fa na inisio va ngai tonu la ai a lo tatu va au telefon. Talo fa. Ia so fo manguia ia te fatua ana ia mesele songa idea o faurioli ya Mark. Alo se fo lo matsila. Ya se fo mwe ni ta o po. Malo. Ya malo le malo foi de usu. Ya ke longa nga la kus kenyo anga maselu aki wa nga kwa ya kwa nga ko kara yuma fa do lo ama. Lo malilito. Pero sa uyo ki won meton. Ja, maar wel over nou met Sila. Ja, partij maar ngere mkaupu wawe mkwa ufale lokorni kakala ngorke anga ulang kau mer ko wa fe fa ko ke akampe. Ja, sa only. Okay, mkwa ofo lokor kau ole me kakala ni ketfo. Ya mong ya si kinanga pe yung sa wa pe yo la kai ka fo nga pe akabisam. E wa o ke ka ulo failo in mana va le la ke fongi pe o la pe le ai nga mana ya sa le ya o fa ka wa sim ka sa mo ya top up market fongi nga ka fer wa ya la ya le a ngi ka fa pengi ya kai lo ngi usila po ye se fa le fa penga se ka we ka la in ke fongi pe mo ke fongi fa penga le ai ya ai lo nga ya ka kia ia nga au si ka ngoi de mka pu le si di ro lu pe ala nga tau le au wa yo fanga wa so ia sa fenka mo nya mo ngai fanga wini kan wa nga inga tai ai ke au ia malo ka ko nga de vai tau ngai mar so fanga le wo ko so fu mo wola wa ala nga tau nga ia se leo fanga u pe au nga faini I karwanga fo ia sare ainga. Ia, mon. Ia. O maua inga ia kausawa kai vai asum ferma ko sum masio franga. Ia. O ngai ia si la o fai o ala ko sai la ko ainga ia di si di ida ia skadia. Ia o karangore ia se me foi le ke ma fa e fai. Mana ia. Ia la mai lo leo le fa so a si au fa ngau ia kia I de me ka kaunga fai. Ia mai whainga ka kaunga fai ia e mo ia nge vai kau ia ngā fa ngā ka penga ma kua o pokalame ma kongo me fai. Ia e pe yo fa ngau lava wakapa ia ma kua ka minga I fa ki ngongo me lava. O lo ulanga mga kungawa. E kau o ngai aise leo o ngai ka kou whangau, a mā kou whangau I kongo me whai are ainga. Mana ia. Ia, o ke kalia male fia re whafsiri. Whaftai. Tai di pasina. E whain whakaikainga, ia, o le whare velave, a mkua whare velave, sa whengai fui male mako ainga re kau sangan ke ngai. Ia, o me kupunga o whai kongo mako, ai rei loe mako, ia fale ma me kakau o nga whaonga. Mali. Ia o whaangau langa kuku mai kaimi ngai whapurkala menga o menga. Ia mare whapare ngingo kupe alu I le me. Ia nga kalia fia ngai o uso ngai o kua whawhinge. Ia whaukuanga ngai mako whaangau ngau mai I le whapurkala menga o mako wharvelawe nga sa whai. Mali ia. Alala ngai kia uia. E alanga kau o ngai eise leo whangau kaimingi. Ia I kulanga o whanga whare ainga. Ia a whai fo I se sela o whai unga. Ia lafo mai a kia au makengofo manau kati. Laka tali ngā kusar whafsili ana ma mauri nge kai au. Whaftai lava molo whina ngaro whaalia lupe matasila ia. Manuia fo iau fuanga
Manuia foi leo atu drive through nei aso. Manuia le aso lo matsila. Ya. Soifua. Soifua. Mana ia le whaasoa lumatasila nei tae au whaafoma le tātou tunu. Mana ia o le whaeloa mai lumatasila o tai wai aso tai tasi ae. Wai lato zoom. Whao ngai le zoom e wheloa e fwoi ma whanau. Ia ma tatanoa. Ia ma whaeloa te fwoi i o le tamao le ulu le ainga le. Ia se mawhauwhaunga fwoi paspo kalame o lai ei. Ia ae tongi ma o ma mai whanau tūlanga o manatu. E pe o le nganga nal whesili. Tu ia ainga poto ma tūlanga fo ia mea whai tele lai. Ainga ia le ta mamala na whanau. I tono si o mangana. I whaali manatu o whanau i tūlanga o mata upu ma mea pena. E maanele au mai o na lem whai ona wha aso whanau i mea tutupu. Yo, fiso swani fo i mātua le nei tene. Moni lei mari mana i whingana wha alia e pia na wai tāwala au. Talo wha mālor soifua. Mālole soifua malangi mai. Fonga ko lau mua ni tai au. Ana ia le mta upu. Tai, mālor soifua molo wanoa. Oisina. Pasoa tu sai male mta upu. Ni tai au. Ai, i vai ngai o telefoni. Ia tu lou ar whaafonga anga e masi foile. Tato por kalame ni tai au. Ia se vanga nā lawal tangata e le anga le uruto ala tu whao ngā vaenga nā peo na tā uesti nā lea i sā moa i vaenga ia intia o lo whai. Anga mata utia tere e sā o lei lava. O se taimia o te malanga tua i sā moa. E teina o walu vaenga lea a ele e tele ia o vaenga ia o tātou sā moa e mwhaiona pe ona saunoa ia lupe matasila. Tal tu fata wela o sim card e top up la telefone. Pai mo fi ele atrosis ele a lusi se la tala pena se tos futala. Mana ia o le wa tatu fa long atum fa fonga tu le va nga le i pisinisi ia su tu pesa mo ok. Tu a ma fatia la va ia na yo tatu tanga. Ia me sa ila tu ele lo na le wa tu a pingi lo va nga le. Ai o se fa popo atu tu langa le ina ia lo mata tu fa na mana tu foi ia marima ana o tu le li o le ainga ta mama tina e ina vai mar fa na mana io ele fai la na va se ina le ia ta pe na sa no ia le la fiona ia lupe mata sila langa o le parte le o le vaenga le ainga ato malo e pe e tu i fa na ta to matua tu lo lo ele fai la o mea uma la vai fa lango ina yo tatu fa na o la uso i fu mo la lo nei tu e fai ngo fie me uma la tu e fa por clameina ai pe na sa uno ia fo tatu fai por clameia lua sunga fo tatia ia ai nga poto ma tu langa ma sa ni tatu sa mo ai o mai lo tonu i nei pe o nei tu no tatu au mau man no foi io va nga na tatu amana ia nei tatu fa na langa o la tatu te tua ye tatu ainga mali il mana io tatu ainga e mus foi kalesia o lava lo la tu sila fia ma lo la tu lo ia na mali ai le são langa lu pe matsila ia e fai to uma tatu matamiti e fai sum ia tala no le mem na o mia tama putina ia o na tau fai tongi ma mai le la tu le ase me uma fauna mo so ni ai de fala la ale ai ia pe le taua na o tatu alo mo fa na o ia te wa ia e tatu lava ona tatu fai tonu fatas ia mana ia lo mo tatu fa na ia o singa fa so tu na ni ta o tu sai man tatu por kalame mata mo fie familia le tu malo fa tai fo lo nga fa male tau tu ai no tatu tu no tai mal fa lo fa tai venne ia so tai lava fa so tai lava mane fa so si ta maile i va nga mane ia tai wo le au fia va ta si fa na fa ngo ia por fingo tonu ia au te no mari au fie fo ia loto fa na we tongi mai fa la ia nai lo va nga fo le va pe mari mai lima se la tala ni ia tu ia le va ele tali mas la tala we ia fa la ia o tala no anga la ve tonu fa o ainga le we tava la talo for valau malor si fua ia so fu mo ni lo so mari fa pe fo le o fa pa ia ana ia talo fa tu sunga malor si fu ni tai mo lo vanoa ia
malo mange fa songia salo o le foi le vai ta wo le ko longo pe ia wana vale so i fu tanto tanga to lo fai malanga mali salo le ko o sa kala na ku langa o le pe ona tai sa no ia ni si o le mera mana to un fai fa so ia ma wo foi man o istanga tele ya pelton to tele tanga to malanga ona tu si le fiel me to un fai sa o le mana ia ya salo sina fu ya inga e foto amalanga i sa mo pe ia san a o lo fa so le mta u pe na mai mun budi i le fa na to no wa inga salo le ngalo ya tato na soi fu mai sa mo o afia fio sai ma sali ona fa afia fio iema fe tu fa ia la inga tonu ale li o fa la inga e au mai manatu fa na ia ona faile o tal sanga ile fiafi pe o inae na masani mai sa mo le ban pe tai o le o mata ona tau ngalo atu ona o es foi tu le tunu mali ai mana el to fa manatu mai o le vai ngale o se vai ngasi don ta ua pe ona o sa no fo ia ta ti ia vai ngale o le ai pot poto wai o le me down fai mali a o le ai ngai o uma ona fa ta o to le ala fua mai ai le amtanga le vai aso atoa o le sa poto le ainga ia whanau ia o matua po le taitai a whaia o ta matua ele i whai maulo le ainga po le sa o le ainga ia ala ia sa o le ainga ia o na poto le mwhai whetu whai o te tonu ale li o lea le ainga poto o le tamau tina o le uso o le tamau le to luome le whanau ia whapena anta noa watu e tu le ava noa e matua e watu ile tangata maiti po ini mea o whale tonu na matanga o ini mea o mamapa moni awa po ini mea o mana o mia te tonu whale lei ia ona tu le ile tua le a fiafi pe o aso ia o te mana tua ia uia le na ngalo le vanga ole fo ia e fa tino nei le tonu fiafi o sa fai lotu ia mo lo pese fai tau tu spaia tu lo leva no o mai mana tu to mai ti la me fa le tono la me lei la me ton fai la me o lo mama fa tu ese upo ma tu ia la to ia ona fa penale ona fa tu fai ia ona mo le ole no fo le tono le ainga mali le pe la na vese ia per fa sole lo sunga ma ia fa tai to fa mena tu wa me ia o ngalo ia vaenga le soifuanga ma le ola sa matou ola mo tou soifua ai ia ai o ngal to fangu ma le to famanatu ia fai famalosi fai foi ma me to manatu ai ma to tala ai le ava no ta ua le o matou fanau ia o le fa soatu le luo pokala manuel le lava o lua manuel le luo ngaluenga ta lo to tua no ia mau pea manatu mau finangalo ia wan fa fonga lo tanto o no mal fa tino no ngaluenga lo fa tule por kalame manuel ni aso va tai manuel aso ia aso i fua aftai matongo fie fa so o te lo fa pau fo ise tato fa so ni tai o no tato te mile ua anga i mai te to tasi tato val au le ta lo fa val au ma wolo no ta lo fa tina sa no mai le o te fa so atu vai nga lua ia o ile fa pe e tauna e se ava no fa na ma to e kare sia e ele ma to ma to vai nga na fa ngo ma to o afia fi fa a inga mali o de te mi ton wala le na la mai u ma fa na e faari uma e ala tu manatu e mai la tu foi so ani matu a tu so ani matu a matu e fanau pe o se fautuanga e o se fautuanga foi na ai la le ngona matu e karesia e fai ngoina ora o afia fi fale a inga tano uma e fai sa uma la i pe atu o mai lotu malo ro da fiafi e fai rola e se fai se koma pe uma de to anai mani ya na fa tai me rola na wai ro uma la fa na e ora temna fa pe ya da fai ta to fe fa lai
e o mai umara ta mai ki a te mi tonu le e mai umai a me mana ai me la fa fita uri so se mea po se me fa ro ro uma le ai ia la fa so atu na fa tai la na ia fa tai lava te dau manuia le yaso tai lava fa so mai ia fa so fa ia ona fa mo tai leo tato vala au pisi mai ta leina mai Ioi. ai ona o tato taimi le ta pena mai listato por kalame Taua. Ia i o whaasoa ni tai au. Ole mana i o whaasoa ia ua, e wha mautua e fo ili tātou whesiri. Tu uia ia tūlanga ainga poto ma tūlanga masani i mea whaitele. A tonu ai o lio, mana i o le mea lea o se masani a sa moa ia fiafio sa ia pulpo. Pula a lava le aso ai maua lava noe. E whaasoa i whanau ma mātua i ni vanga o stup. Wa ere manatu fo ile o le whaatonu. E wa ile mawhai ele tamaititi o na whaatonu lona tamaa. E sa ile tu mananga nu fa sa mo e ile avare na a ola vanoa la le tu wala lo fa na ma tua ya sa o le manel vanga le wa e lo tu foi ma tu me le tu pu fa na ni me o lo popole ai o fe ngai la tu mani fa fi tau ya ape ola vanoa le ma fai on fa so ai ma tua e mo mole al fa tai ma tua ya a me se la vale tu ni ya ta ua fa lo vanga le ya ona e mawini ainga ma popo ni ainga e manuia ia ono lai malam wai ale malam foi fa na me tu pu tu lango o me pili o me tongi o me pena ia na fai tio ala yo fa na ia na lai fai tio le malam ia ona le mo se le pole communication ia ma ne fa so fa ta tu ila to o ta por clamen ni ta ia o malam foi le mata ia ele yo fa manatu ai ta o tel la to ia na fa ngai na meu telefone ia na to lo ala le woi lo me to ma na ia tel mana vai ngali fa ma fa mai nei tato fa so ina mai mari o fiafi fa le ainga to fa ola ia fa nga lo tu fiafi ma tala noa se ta o vai ngali ia ai tato foi fa nau alom fa nau le tata noi tu le tata li tu a fa pe le mo moli lau fa tuanga po lau tu ala lo ya mama dad ia lo foi le leo awani e fa pe on me le o telefifi ai ili o le ngana ili ulungo fie ya tina matama e mai ele o se tulanga wa wina le tama male tini e usta ima fa alongo le ele ma faina tu wa tu malanga nu sa mo ai o lava no ala o tu alalo ele fa pe wa tele fa to nu na ma pe tu alalo ala e a mama tele pule e tali ai po le pe fai pe le fai a tu alalo fai leo tu alalo o le ava no ala le ai ai o le manuia fo ina ai nga pe ona ile tatu fa so de nei tai ia moli la nga fa tai ana fa ma lo tatu ma tua la nga e telo te mi nga lo ya tatu ona fa tai ma tua ona la tu te talo o ala tu nga lu nga fai ia o telo tatu ma tua o le te talo ama nono manu lu mo le tua wa manuia fa na nei ma sa salo fa na po fe mo mai manuia le o tono al ainga i tono to ainga i matua ma e mole la nga fa tai tatu por clamor ato tai mo ni tatu matua i la to umalava i o fai vai tono ainga ma mai wa san a ono tatu tai mi lo ta pena mai le por clamor ato fe vai li ai i li tula se fulu ta pena mai la fionga ya la wano ati la por clamor fa le nga ngol moli le ava li sumertasi ia on fa o tupelo tato tua tau lava le tulai tau li tulai lua a on la fo ia so lulu mo mo ia tato tu fe tau fo i ma to fine ana ma lo nei tangata tato por clamor ato taiao moni le ia lo fatu mo to fa manga lo fo le ato taiao pe o isi sasi i nei taiao ia manu ia tele la fa mo moinga tato ma futa pe se pa ia le tulai lua tau tua si fonga la mo pespesenga nei fa vitai i matua tau lunga tu tato por clamor nei taiao manu ia nei aso tau tua si fonga la mo for bea malo i mata bea manatu I fainga ta o leo langa ai o se mafua anga e ta umai po o ai e fisa so ani mai
Ia e toi whaamalo atu tato au whaafonga ni vaenga o tai au, le ua 5 minute te eli se fulu. Ai le amatalia tato pokalame mo mona whaamalo lua tu lawa nei tato pa anga i alo whaasoa mai lungo tato ala ata. Ia ono le tato taimi o whaasoa le na mai atu nei, ia ono la so lulu tato pokalame o le se fulu o le ato whewa elia ai. Ma le moli o le aval sfutasi. Ai au le ein manato le amwhai on toi whaaua watu i le aso lulu vai aso fou. Ia tato mta upuin tato tata noai ia i le ata o le tae au wha malulua tua i lea vaenga. Ai usi mai le whafonga o le ato whewa i lea i tapena ina e lea fionga i ala wano ati lawa. Ja, mai fi fo il nei vai ngol tai au ma tu te tu fa ta lo fa fa fe lo ya tu ile malu le fa fonga ma lo le langi ma le soi fu nuia. Ja, o se fa o ponga fo il nei o le tato pol kalame le nei o le ato e fe va iliai. Ina i mata o fo i fa tu la ya tu tato te tal no mo fe tu fa iai. Ja, wala va se mala manga atili. Ia masanga manino ai nisi o mata upu taua e o ngai lutu soifua mo le tātou no pia iai i le nei e tunu. Ia ai pe ona whaafonga mai ia la fine ia ana whaasolo le ma ua te tolua tu ina atu le tātou Paul Kalame i le nei fo i aso. Tā lofa ana ma lo lava le onsai ma lo fo ilo spo mai le tātou o visa. Tā lofa malo soifua lau fionga la wanu ia toi wha malo atu fo il tato au whafonga. Tato Pokalame fo il atu whewa elia il neia so lulu. Aloha tai. Ia pe ia ona zilo fia o le nganga ama le wha moe moe o le nei Paul Kalame. Ia e te talatu ia le tato laina mo awano fo i sauno ma tufa moe fo i sofina ngalo pe ia pe a whai e tala whea ngai. I nai mta u fo i e tato te talatala noa ma whe wha soa iai. O nawa e aso e pe ona zilo fia ia sa tato whaamanatu le tātou ngangana e pei ona iai i Aotearoa nei, ia mai pei ona sila mai fo i tau mwhai ngā si ufonga le lomua. Ia ma eu lava le tele o Paul Kalame sa pe ona whaatino ina e le ngata i a tātou i le lomua i Wellingtone. Ia a oisi fo i a ai uma o Aotearoa nei pei ona alala ai le malu o le tātou tino. Ia mai o le tau anunga lava ma le aunga o le wha moe moe. Ia whaataua ma tātou whaao ngā pēr sia tātou ngana e hui ina tātou iai i nei tunu. Ia leo tātou whaamao nia lava le tāua. Ia wā ia le soifua ia sa uma. Ia ai o le nei vai aso ia o nai langona fo e fia tu fo i nātu. Ia ona onisi au ma tā upu ia e a fia tele ai loutou soifua ma tātou i nei. E pe ona tātou mori mawina fo i mea tupu i le nei vai aso o le o te sawa fo i le tā vale e o mā losi lawa fo i whaatala noanga i ala lewa palangi. E winga i le mata upu tāua fo i le sa tātou tala noi nai fo i le isi i tātou Paul Kalame ua mawai
o le mele o le fete nai o afianga o tangata e ta ua le ngana Peretania o le conflict of interest. Ia pela o na whaafonga iai. Ia lea ua whaamalo lo mai e le pāle bia ia le minister o whela o inga, Minister of Transport. O e fo inei o Michael Wood. Ia ona o whaitionga ho i lea ua sue lawa ho i le au sa ili masei. Ia maua. Ia e iai sea o le li minister i le malaiwa le au kilani. Ia mai pia on tātou whaafonga iai e whapea. O shares nei o le li minister na whaatau i aso ai o tolavou. Ia ai o le whaalawe lawe ua mafu ai le tele o whai tionga. E whapea ua whaaono e au na whautua ina le minister e aho nei whaamatu e se ia peto e whaatau i au na sea ia. Ia ona la o tūlanga whete e nai ia malona to finga marana ngā ruenga. Tau whiorolo hui pēna whapea e nā o le whai pule. Ia alwha lawe o le minister o meo a wala whela a inga. E iai lalo, ia le pūlenga o malaiwa alele mo mea whapea. Ia ae pe ia ona sire fia ona o le nei vai taimi o tātou tū lata i le pālota. Ia ele asa lava ma le ho il nei tau mwhai o isi e sa ili ni mea whaalea ngai isi o le upusa o alea o whai ngai ia matanga o meo porkiki. E sa ili ni nai mea ho il nei whai tio ai leisi matulanga uma whape nā. Ia pe o lau whai tau atu ia i ma lau whaalongo longo. Ia te leel whaata mala o le minister awa ho il nei o te tau o na lewa o na AWS ia o na shares ia i le malaiwa alele o kilani o la wha inga i la wha alongo ana e pe se fulu toru hafe tā la le tau o shares o le minister. Ia o le sa no mai ana po i whaatal noanga fo i o telefou. Ia pe ua ngalo tele le pisi le ngā luenga ia wai tasi le nei minister si ni o le kabineta. I le tele wana muta ngā luenga tau ave o ia fo i le minister mo au kilani. Taru nei o nā awhia au kilani whaalawe i o le nā tūroi tā whenga malolonga. Ia o ia la le minister wha apitoa o lo whenga ngai. Ia taru ho i o na iaina e mea nā le mai lesi sa ia i le tawhinga lea. Te mai tai maoli ho le nei o se o le partia te Maori Party. O whaitere, sa ia i le tawhinga le na le la o tau awe ho e le li le nei. Ia pe la ona o ta ua o le mo ta tolo ia e ta ua i o le mea lea o le a ho i o lo whaai loa o ni mea o e a fiai. Ina ia si le fia tanga tau mai se hape a ta tau ngā lulue ia maofi atu ini to finga e tai peila o to finga hoi pule o to finga o minister o kabineta e awa fete e naila pe a whapea e whaifa ai unga whaifa ala malo e au le e moane le anta o lo o iai o shares i tono le malaiwa lele e pe i whapea na e pe a hoi ona uta oi sisi tātou polo kalame e tā hua tele le mele nei i au nanga wha ala malo o so o se isi a e tofu de tono se ngā ruenga ala malo e whaila na tau tinonga e a hoi nei e whailo ai pe declare i ani mea o a ai i le whaupunga lea o le conflict of interest ina ia whaamawina o lea whapea a wa a o la le teimi e whaele whaiunga e le te tau o na ai ia mai o le mea tā ua i menei o le aua nei masalo mia oe i se so se po le ale la iti ai le tau ona tātou wha ua i o tātou tu finga i le tūlanga o mea te a ai ia po lo personal interest ia mai ia ho i le whaupunga whaapele tā nia ho i le nei o le mea o le perception i o po o fōlinga a masalomia lo o i sisi i o peia o se mea moi e uia o ni māsau salonga o le mele tā uai o le tātou whaai lo po lalto finga tātou te tautua ma au nai
Ia te tau ana whaailoa, e pe ona o tau o ngā luenga ia al malo, e whaapena, e te tau ona ti klea i eile, le malienga la le ma le tau tinonga. So se isi e a fie i se ngā luenga, whaale malo, e tau ona whaailoa ni ona no tanga whaapis nisi, i e poa nisi tūlanga e a fie ai le community, ma tūlanga uma, ina ia fo i manino, ma awane i eise maa salonga i le whaatino ina o na tiute malana ngā luenga. Ia, ta ua lea ma ta upu manatu, ia a whape fi whaasoa mo iai, ia, ona ta latu fu ilo le tātou leina lea ua matala o le tolu alu lima lua o whaatasi. Ia ai, o le whai ona whaasoa mai lunga o le tātou Facebook, ia ma le tātou whiso te inga le comment mai ai, manu o mamau atu ma tātou i New Zealand nei. E pe o le tasi nā ma tā upu. Ai, o le ma tā upu mo a ula ia e fi whaaso atu ai. E le so ma le nei whaapoponga le tātou Paul Kalame. O le mele na tā ua i le tātou talafou ana nafi. E tusa o whautuanga ua whaia e se komiti. E le komiti whaapitoa na tofi e le mālo le tausanga taruai. I e pe ua silia le tausanga o mawai. E sila la i le toi whaatu langa ina le lei. Ia ma po o le lei, ia le whaafoe ina tulafono i e pule ma whaafoe ai mea tau pālo tā New Zealand. Ia mai pe un whaafonga fo ia i an nafi. Ia whio rolo ana i nai whautuanga mai la lea komiti. E pe o le tasi o vaenga, sa ta umu mo fo i tasi o tātou Paul Kalame, o le whautuanga e ta tau ona tu uifo i lalo le se furu ono tau sanga le matua o le tangata. A ulia lo le se furu ono, ia ua ta lia e pālota la ia mo le filfilia o whaipule o le pālemene. Ia pe o le tasi le whautuanga mua au tu. O lona lua whautuanga al komiti sa sila le neimata upu. O le whaatapu laa lea me o donations fo i nei ave i se pāti po o se vaenga whai o mālo. I le tolu se furu awhe tā la. I le tasi al ni vaenga e māsani ana tātou wha longo i ai e vevesi ai fina ngalo fo i o tangata o na whapea a mea la o le pāti ai ua na nā i a donations e le wha ai loa ina. Ona e iei le fua wha le tula whono o le a whai o tupe de taona maua e se pāti ai mai sal teimil nei ta pena ai mo fai ngā pālota. E whaatu la whono foi, ia la whai o se leni, e whaau ngā i se campaign po o se whaatu sina a se pāti. Ai le ngā teilea, e iei foi malawai ngā tupe, lea e au mai e le mālo, mo pāti uma, e wheso soani i a lātou whaatu sina. Ia, e peila o le tūlanga le e mai tau atu, o le whautua mai la le komiti le nei, e te tauna whaatapu la ale vaenga lea. Ia, o lona lua le nao meo whautuanga au tu e pei o lao whaitau atu i le lipoti le nei le komiti. O lona tōru, o iei le whautuanga e whaapa ui fo i lalo i le tolu ma le awha pasene. Ma tu hoi tātou e lua tātou pālota. O le pālota i le sui o le whaatu e te manao iai. Ma le pālota i le pāti e te manao e lango ia matula i mai le ta inga o le mālo. Ia le mele tau o le party vote. O le whautuanga la i le mai tau watu ia le komiti. E whaapa ui fo i le tolu ma le awha pasene a maua le pāti a pers whaati ta inga a ia i le pāti a mātau nei o au o Māori ma ana o le awha atu. Whai lo le pālota a te iu mātou maua le whāpaseni. Se whaatei te inga, a pe a whai e pāsi le mele i le party vote. O lona winga, e ei le whai pule o le mātou pāti e sau tauno le pārmene. O le temi nei, o le 5% ia le fua lea, ia po o le merita o le threshold, a maua le pāti ia le 5% o le party vote. Ia e anga waala e maua la tau sui whai pule i to tonu o le pārmene. Ia e malia la sa o mai tau ina fo i ona pō le fina ngano o stasi fo i o taitai
wawasa mana ia Winston Peters e matua te e alto ina lea e sui mai i le 5% i le toru ma le 4%. O lai e whai mai le fina ngalo o wawasa mana ia. E le whitau i le whaapa u i lalo. Aua, o le mea tupu. E sao ngō fie mai ai la i e tu ai ngā pātile, e le pātile ia i e tau o le pāti e tū mō le whaatanga ina o le ula ina o le marijuana. O yo e peila e la wai tau i le whina ngalo wawasa mana ia. O le teimi e whaapa ua i le toruma le 4% ia le threshold le o le party vote. Ia rono inga, o le tu ai ngā mea na o iai tato, o le tu lai mai ai o pāti ia ta ilo iai sau whaapunga o lea iai le pāti le na o lea hoi e mana o e ta tala ma alo ia le whao ngā ina o mei o la au whaasa ina o le marijuana. Ia, e pe on sile fia. O le pāti le New Zealand First, ua tele pālota le foi la na tupu il pālota le taluai, la tau tele i maua le 5%, ia mau ese mai ai ma le pālemene ua le maua sa la tau sui a foi pule, ona o le system le iei tātou o le momo pi, mixed member proportional. Ia, e whapena na whaatu la fono, a le maua le 5% ese pati, ia ono winga e laiso la tau tofi foi pule maua, ia mai ua le mawhai ona ofi i le tono o le pālemene, ia pe o le tasi na o whautuanga le komiti, ia ma lesi o whautuanga au tū, o mana o fo i le komiti ina ia whaise tu la fono, pe suil tu la fono, e whaafata usanga i le umi o le paia inga o se pālemene, o ntua o le o tātou ai New Zealand na o le toru tau sanga le umi, a le la o whautua ina, whaopopo le stau sanga ina ia wha, pe o Peletania, maisi atu no i whafo. Ia le tūlanga o le term le po o le stemi o le nofo a inga wha pālemene. Ia ua lewa na toru tau sanga tātou, apo ia o le tasi walu lima toru epo, se vai teimi hapea, na pasi ai le toru tau sanga, ia o lea tātou te aru ai. Ia pei o se langona ho ile le taua, e te taua ana tātou manino iai, o wai sa tātou tala noa ho ile tātou ai a te tau e pālota ai, lea ua iai, a wā le teimi ai, e tātou te nofo mau ai New Zealand nei, ia o maua la wanoa e pālota ai. Ai, a whai e fia sila fia atili, ia ma fia whaali fo ise fina ngalo, o le malu le tātua tunu o le maua la wanoa, wai pe ona o tāu, o me nei na o le o te tau whaamantala atu. E pe o whautuanga, o me o recommendations o lo au mai le lipoti le nei, le komiti sa sila i le vaenga le nei, ia lela o ta ati atu i le mano, e mauti noa ai le leise me mawhaia, e leise me whaia iai, a wā le walata mai le pālota ia o ke topa, ai, e mauti noa, o lea o ta ati atu i le malo, a whai e toi tūla i mai le malo le nei, ia po le seisi fo i malo, e mauti noa lava, e te tau ona sila i ai, e wa le o te lea fo i fina ngalo whaalia i le te tau, ma le te tau, le lei, ma le lei, o whautuanga e pei ona whaatino e le nei komiti. E a pei mō tā taulawa ia i le whaafonga bai le malo le tātua tunu u. O lea iai la wanoa, o lo wha moe, e a hoi nei e whaime o whesota inga ma tala noanga whalawa i tele, consultations e winga la i whautuanga nei. Ia o lona winga, o la wā ia vai vainga ma le whautuanga hoi malola o whaafonga. Ia e se i tautua nā a fia malamalama atili, i swinga nei, ia ma whautuanga, ia ona tau whaile whaatasi ane po whea awa lele i wha sila alo ia mai, ai mauti noa lava e whaai lo mai fo i ele malo i e taimi, ai maisi o aso ma no whanga. Ia e mwhai on tātou anga i tātou te awai whon tanga nei o le a tau whaamalmala mai i ma whaamanino i ele anganga o whautuanga al komiti e pei ona o ta ua. Ia e pei la o mātou langona
Ia se tahua tele le tātou tau whai. E o iai, ia pe whaalongolongo ai fwoi tu sa pe le ai se tātou manatu. Ai ia tātou manino, awa a whai o le teimi e tū lai mai ai uatalia, ia nisi o nei whautuanga, ma suil tū la whono. Ia, ole manatu wai wai lawa, e te tau ana tātou sila fia, ia o manino le lei iai. Ia, pe o nai mataupu nai lua, ia tu ina tu foi wa ia le tātou whasoa, ia ma le tātou whaatala noanga hoi o le ato e whewai dia ai, i le nei tai au whau, ia ai se i vai foi, ia ona tu e whaawawa tuai lea. Ia, o loo tātou I ai pēr, e le tātou polka labele nei o le ato e whewai iai, nā I mta upu fo I tātou te taladalano ma whetu whai iai, whaafta I le sunga ia tai loau, ma I le Ayo Palmerston North o loo whaafonga mai, ia pei ona whasota I mai fo I runga o le tātou Facebook, I lona whina ngalo e tūsai o le mta upu le o le conflict of interest, ia e winga I share po shares o le li mean star, o mta upu tau whela o inga New Zealand ia Michael Woods. Ia le lama o polo ina nei e le li pāremia. Ina ia malo lo mai ona tu whinga. Ia ai tau mwhai e fofo ia le mta upu le o tele whai tionga le o whaasanga I le pāremia ma le malo e maise le leiba. Ia ona o le whaata mala o le li minister I le sanga o mia pēo shares ia. Ai o ia o loo o mia le tofi minister e o fia I le pulenga o malaiwa lele o New Zealand. Whaaftai atu tai malo le soifua alo whātu. Ia ai o loo awanoa ia le tātou leina a le maua mai hoiso awanoa I le tātou tolu walu lima lua o whātasi. Ia o whai ona comment sa olova I le tātou Facebook. Ia pe whabena ho I lunga o le YouTube.
Ia ai pe ona ole a foi ole fina ngalo sunga ia tai. Foi pe o mafu ona le atawina ia shares ole le minister. Ia ona olai e fa le tonu ia le tulanga o le tau o shares ia i le teiwi nei. Ia ai pei ona o tau o foi nu melana sa fa ai lo mai alo ia i le mata upule nei mai ua tele alve vesi ia i o fina ngalo e mai se ai ia isi foi e lango ia pe te i le partia le Labour. Ia ona e pei ona o tau e la amtanga. Ia o se mea fa ai te ngata tele ia le tu inga mel nei. Le o moil fa alinga al minister ia o faisi pisi ua ngalo ai ona se along shares. Ia ai ua uma fa ono na fa utu ina e te tau ona av ese a maia i shares ai sa pe e moi ona shares a lai sa fai ia po o live ai ma pulea e se fa la po tonga ho ile si le fia ni se le tunu e fa ngoina o me o le trust ia ai ui lava ile tu sa po le trust fa le ainga ia e mauti no lava o se o le imi sta e pe o le tulanga la na e ta u te le ai me fa pe e te la ho i na ta to fa tu ia ma pe fa le ta u ai e mo tu ta u te le mai se e pe fa ta to te umia ia ni to finga si nia ni to finga ta u fa le malo ia e tono nga luenga ma o nanga o ta to iai Io e la wano pe le wai tava la hununga le. Ia ola lela fa talo fa tu ile wala au ilungo le laina ma lo lo le sei fu manuia talo fa. Fa talo fa tu no fa la wano ana o lo porte ma lo por lo. Sei fa manuia lo po. Talo fa lava lo sunga lo po. Au te fa talo fa fo le malu te le anga se fongo lo mo. Ai e si o mai mana tu fi fa ya tu. Le lei sa no mai. Marco mitire a mai mole au palota. Fa stai no po sa no ia. O te le lango ina le se fu tu ila le fu lima tau sanga o te mai titi o na palota la ia. Sfurono ia le lei. Awa o lo manatu. A fai mo fai te mai titi na palota le se fu lima tau sanga. E te tau fo ila le se fu lima tau sanga na o na sa o te o night club mea fa pena. Awa na ua o mawale a manu palote una o matua ai a palote te meti suni meta sang ai fa sa ona o nena o le tia me fa pena ona le tala fe ngai la ia a te la mo ina la fo le si fa tuana o te foi de si fa te sang na fa pule e me vo fo ai mo to mi le an ai o vai sa taluai Sata tu mana tu na tu ai tatawa ina na ngana Samoa. E tawa tele ya tia ole le mau le ho me ni sila se banga tupe. E so so anya e fa mau tu ina pe. Le fa wo na fa nga ta tu mana. Lilo. Ai. E tu tonu na fa ta tu ga na fa sala. O mai te ina pe. Ma furi la vandisi o na ngana Samoa o se ngana na tiba o na winga na fa bunga fa pe ba tiba na ngana Samoa ele lava upo na ngana Samoa e fa matala ai e ba natu bani la gora sta tolo ta fa ia mai e fa ma ona ta o na lugo le tio asani o fa no ile ma o mai ta winga e pe fori na mai sa ole le baula sa o te la no ina o ma te tema se au Wellington. Ia. O se au ma se nei no le tio. Ona ofisile e se au no fa noi. Ona ofisile e se au. Pe pa fai on fer se te sili. Ona o fa tanga ina ofisile. Ona ofisile na fa se au. Se ta un mai lava. O le ala para ma fo anga e te nanu so ai. Pe a e ali no le tio. Ona atere sfive au fa mai na kala o po o mato fo ino ya o yo te lo pola so tanga ai o ila to o bawa va no o in me fa lungo le tio ai algo le fa sambo ai na no mai ona o lango ina le me
le manatu e bativa na ngara Samoa ona wale lava upu an fese au e amai e mele te tono na fika na fia mai ile ngana Samoa ona solo le ngana Britania awai mo upu an fese au ani ma upu so stangata atato vai foi atato foi so konga initiative na to a lesta me ki Samoa ngo Samoa o papa ni o mata vai na onga le jo atere ile university e Victoria ai pesi la te do se fa lo atere sole o ile ngo palani apelo ti e mai po nga felo ti no pala o tele nga ngo palani te mai ti Samoa lo no e ma ti pa nga Samoa e ngo Samoa e fa ngo yo to walo mata to fana ya na semana fa te na ba to ato ni se o to ai fa malu do ni a fa ina se fina mano ai ma lui te re aso tai lava ile fa so mai sunga lo po ma lo lava ana yelo fina ngalo a wole lei fa pena to e fei lo fo e lo fatu ta wo ile fina ngalo fo ile sunga lo po ile mta opulea a wai ya fo e to fo ta to ma manatu ai ia ai e ono le mo I foi pe a si la I le tu le e fa pe e pe e onge upu si ta tunga ia pe e malo si a si o foi tal tunga o le tato aunga ta lava e su e upu e fa aunga a la lava e fe o lolo tato upu pe e ala na I lau mai tau e ala ona pe folinga ele aini upu ona I ona po mal tol fo o ai mai se me ia fa te konolosi e pe o me fo e le ia intato me fa pen tato gola e matato le pe ia tato upu e pe ona silu fia I o te la upu malanga upu mai si me fa pena ia e ma fo mai il soi fuanga ho nei fa ale nganu ui tu langa fa inga faiva o le fatu ai ngai ba manga matulanga fa pena o le tatu soi fuanga ma sani ho le nei ale e te le tatu upu ia ma me o ala nga upu ai masalo an fa pe tatu te ola ne fo i wo ia ni emaili mani te konolosi na ono po a tonu mo le va fo i na tele ai ni tatu upu e fa upu ma fa ai ngoai ia vai nga tasi vo so te inga fa nei ona po ia ai mana ia le langono fo I male fina ngalo fo I le sunga lo po pe ona fa so mai paule le me fo le fa mole fa fonga mai le manual tatu tunu e pe o le fa tuanga le o ta ua I winga il committee le sa fe ngai ma sa I linga o me tau pa lo ta New Zealand ele se fulu lima tau sanga se fulu ono la mana o la tau e fa pa u iai ia le matua le tama ma le teine se fulu ono tau sanga ia ona nga wa alo le faila na palota mai le se fulu varu le ia le taimi le nei ai le o se fulu lima fa ma lo atu lo po ai pe o le tulanga na ia o nei me pe ona o ta wa na ona I fau tuanga lava ta tu te ma fau ia ma sila tili pe ia I mo le anga I luma ele I pe o pasi ia pe ua talia, pe ua sui le tu la fono. A o nā I la ngona fo I o le komiti sa ngā lulue ai. Ia I le sila ia I po le lei pea. La wano pea le wai le tāwala au nungo ia, le leila, tālo whātu I le tātou wala au I lungo leina, ma lola wale, soifu manuia, tālo wha. Ia, soifu manuia I lau whionga la wano, I nei vaenga tai au, ia, mesio le fatua ia ana. Tālo wha oi fai le sauno mai. O lupe matsila. Oi, sila, oi kāro whai, ma lola wale langi mai lau whionga. Ia, soifu manuia I lau whionga, I nei tai au pau. Ia, sauno mai, le o yelo noa. Ia, kuia se manatu I le tulanga I le sfuruono tau sanga. Lei. Ia, e pei ona tau maua atu le saunoanga tamamtua ia luopo. Ia, ole matua le o lo matua maua e a sori tu la fono le vai tau nei o soifuanga. Moi. E I lo manatu pesa tau tala tu mai le sfurualu tau sanga pe ua ua mata ona tau mala malama le lei tulanga o le soifuanga ma le
o langa o lo iei. Ai, o te le i oi le sifuru no tau sanga e pālota a. O nei, ele i loa ia whaawasenga le avaenga, ma le avaenga o soikuanga i tau o nei iei. Malo. Ia. O la wau nā tari atu le tūlanga nai pe o nei iei le. Ia le tūlanga i le pālota a sifuru no tau sanga. Ia a o tātou ngangana. Sa ufa pea o le ngangana sa mua le nume le tasi laulangi le oa marita maua inga. Di. Ia ona se fo i le fingalo i o te mai a po ai pe ona maria i lau sau noanga. O le aungata o taita e alu e sa ili masuesue. Ia. Ai o ngi vai taimi le ua nga emile le mana malama male. Ia o te ringa whaunga masin. A oaso ia sa tu ngutu, sa tu fofonga e nei o tātou mātua upu. Lilawa. O toi mawhau le whale i tu foi lea le tasi fo i ori whasala lau lea ua tu uare malo le sunga ia pēt mamai. Nā sa whai eisi ia whinga unga re pālangi mare sa moe winga yupu. Ia ua uma upu are pālangi ia alwatu lole sa moa la watu upu e whitau i mare upu lea na umai are pālangi foi le lore it. Ia atono na te mantua na te sirafia le mele te whaetuet. Sao noa lawa oe, sila? O ina le whamai e papalangi. E lea i e se ala sa moa le o langa ngana. E tūtasia sa moa e ta mawa inga toi o ala ngana i upu. Ia pe o le tūpangala na ia o lo wana manatu. Lea i e le onge sa moa i upu. E ta mawa inga ra tātou watu nui upu. Ai ona o le tūlanga i pe ona o le mea foi leo o mai taua. Ona o le telo ai mesa nei atu nu. Moi. A o i teimi o lotu. Ia e le mwhai ona maala malama tātou whanau i le upu lai la unga i le whaise au. Te ata o tasi ai le ngangana sa moa. Ai so yo le ala na fa nga i le faise au sei go wa ta o fa nga luenga pa ia le tua nga ngana e lua ia fa ngo fie ona o i loto ata tu fa na e upu la unga i le asa ma le asa ia pe o la taita na na tu e pe o na ia tu langa i nei faise o te taria ia o le fa nga ngana e lua i te mo sa ninga ia ona e mala mala mai fo i tatu Tamaiti. Tamaiti. Malo. Le funga i whare i ku fu e skamo pili le na whai mai lungo re wafu kai mi wa pere ba. Ia. Nen kam whai a kua iska nga ka wha mole wha pālangi me o le i pālangi lalo ia e uia inga whiko i ringa ngu skamo pili. Ia a reisa kam whai mai lava inga ia maana malama tanga ka ese lai kukongu o re wafu i le asu. Moi. Ia o la ka ikar whaasoa kunga la wanu a whaifo e re tusama. Ia. Tau po tanu nei wa ngore aso. Ia, malua vi whale whaafonga re tunu. Ia, maise la wafionga mare whatua ia ana. After tele lava sila le saunaanga ia le o whaafonga hoi tatu tunu a ta ua i o lau fina ngalo i le tūlanga moni le le ia. A pena fo i se vai vainga o iai. I le tūlanga o se tātou ngana ma upu. A tātou aungata ia ona maua i lola le il whawhita uli lana ia o le whapea ai mai sa i nei ia ai pea fo i ona maarielo i saunoanga pei o se tūlanga tāua ia e le whaonga ina o ngana e lua ina ia manino a tili ai ia whanau ho i sa soifua i tono New Zealand nei mai se ia tātou sauninga pea ona tātou mōli mawina ia sa ia ai pea o tātou wā ia pa ui ai pea o le tāua le o le vai aso le o ma vai atu nei ia ua wini i whapea se i wanga nā wo mai le vai aso o le ngana sa mo na tātou whapela whataua i tāua na tau mo foi pe le aso ma le aso o pawal so i fuanga le anga le o sa mole nei a o tatou tiu te lava ia tau mo foi a fo i fa nga pe la i nga nei lua mo le mal malama
ina ia soasoani isi whanau sa soifuane i New Zealand. Ia, pe o na, ia o pe ia ngau kan ngoia tu fuimta si te lumta upu a fia inga ngana Samoa. O la watala i lau whanau a oso lo tāwale. Nanu atuari tāwale tau whare aonga. Ai o mai lo tātou whale. Ia tātou whasa mua whatasi. Ia tau mwhaia ia se taimi o le aso e mwhaia ia lata whanau o na tautala i le ngana Samoa. Mo i le leilau. A whaia se ia o le avanoala nao i tatamai e whasa o i le upu mre upu pe a whaia se lana whaale o ina. Mo. Ia, ai whaftai tele mo le mātou avanoa manuia ia toi taimi o toi o le tātou porkalame nei aso soifuaia. Ia, whaftai tele lava, lau whionga luwhi matsela, whape nao no whai, manuia fo i le so, o lo whātu. Ia, o ia inai minute ia o lo de toi, o lo talapele tātou leina, ia ai awhai le ai. Ia, ona whaifo i ona comment mai lungo le YouTube, ia po le tātou Facebook. Ia ai o lo tātou ia i le awanoa, ia e tala noa, ia masanga, mana tuna tuai inisi o mata upu e pe o le tātou ngana, ia maupu, ia ai maise fōi o nai swinga ia pe on tātou whaalongo ne ia i fuanga fo ia le malo New Zealand tātou o le tātou tenu no fōi nei. Ai pe o na o e si wala au ana. Moni lele o e tavala au. Whaatalo whaatu i tātou wala au i lungo le leina, malo whaaftaile on sai mai, malo soi fua. Talo whalawa. Malo fod soi fua i dau sunga wa pe fo le ofisa malu. Whaaftai, oi fo le sauno mai wha mole. O malelenga. Malelenga ia malo le langi mai a te o le tina, sauno mai a le o mawalo a wanoa. Fasa e fisoso ne atu le ngana. Tai, whaaftai. Tau whanongolongo le sauno anga le una te watea. E le lungo le ea. O fea lava le mea malanga i atunu i whafo po o fea lava. E le mawhai o na nanu pe e wha Samoa lava ana la unga. O wha tā waina e fo ile le sauno ngā mali e soa. Maintain your beauty Samoa lona winga. Wha tā ua la ngana. Le ngan Samoa se ngana e oa. Ni lava. Oa lava le ngan Samoa. A fai fo i wha le sonu e le malama le ngan Samoa. O nā sila fia le le laulangi o lo o iai tangata wha mtala upu. Translator e fo wha mtala. A le ngana Samoa lava ia. Ele mativa le ngan Samoa upu. O se ngana sili o na oa. Vai fo i maoli. O se lava le mea iai maoli. Ele mawhaina nanu se maoli. E wha maoli a maoli. A ia tangata wate wha mtala i lato sign language. E wha mtala ile. E ngana maoli. Me leo te whautua i nai fo le tatua tinu. Ia wha tāwale ngana. Pe ole ala le na tālua le lotu. Le se sa wa le ba. Le wa vali tolu de yo tau sanga. O lo tu le telo ta mai te le o ni a onga. Malisi men sa wa ni se le ono ni mawhai mai. E lo le education sa Pasifika. E le anga la so maki i su penga whai o tau sanga. No o woso lo le wa uia i le anga whawhaya o ngai au kilani. Ia wha tāwa ina le ngan Samoa. O le ala na whaia ia o ngā whaataita i le ngan Samoa lo i nei au kilani. Ia le ngā ua walu le kanto au mai le whanua. O sau loa ma le pepa i sua i whanua. Whai loa o ngā Pasifika a o ngā Samoa ia so ia. O se mea o le ono walu. Te vai le. Ia o le la o te sau nei Wellington o matua lo matua. A lai alu lava le ngan Samoa te tonu a ngā Pasifika. O lea. O le ngan Samoa e tāua. O le mea lofa mai le atua. O le ngan Samoa e o alon tamau aina. A whai le upule o le sau. Ia, wale upalangi nga le welcome ma le kam. Ia a le Samoa a fio mai, mali o mai, tala mai, a au su mai. A fio mai, a whai fulai ni upu whata mai. Ia sau. Paonga mai, upu apenga. E tele le ngan Samoa po. Whai mai sa tau le o le ai. Pamile mo le ngan Samoa e sili atulo na o le tamau ainga. Malo. Wai na la matua, o so matua ye. Ele lo fele nui falia. Ele lo fa palangi. Pa Samoa i lau whanau. Ele ngata fo i lea, sa fo i stamale na. Ia, e fa Samoa i ne alu atu lo i fa fo tele aunga i nanua. Wa fo i la tikala le, e tau tala le ngana lua. Po le ngana togu. I sta mai tiu fa ngana ai.
maoli whaapalani, whaapalani, whaasamoa. Ono lea. O lea sama mai. Lea sama mai whaamalo atu. Whaamalulo atu fo isa ngana wa. Se ati ngole ea ai whaamole mole mātua. A whai tau te le lofena nui whaasamoa ia tau whanana. Lai whaia o ngai whaasa ole. Le ngana te mai te whaapalani male whaasamoa. Tele whaia o ngai e ngana lua i ngana i le universite. Lai o ngana ngana Samoa i le universite pa whai wo i ngana. Ave ia tau whanau tasi namta ufo ave le ngana Samoa. Ia o si whaasoa atu le ua umi whaasoa atu lau tunga male ofisa malu whaitele la vale avanoa. Whaitele fo i le tufa mai a te ole tina matua ma lenga. Whaitai le oa. Mau atu lau fina ngalo ta ua le vaenga pei ona e sao noa iai. Ia ai manuia tele vaenga o toi ole nei aso. Whaitai mo lau sao. Ia. Ia fo ia tu e ngā luenga sai fuia. Io ona ole tātou teimi ai pei ole ta upu e pei ona sao no fo ia il tina il tātou ngana ia e moni le lei lava o tātou lava ia e pa u iai e pei ole winga leo sia mātou lagona e le fa pese ilonga o mai le vai aso e fa tāu ai ngana Samoa ma ngana anga nuu ia ona tātou fa to a fai lea ai lil tau fui pe is oma ia ama sani ia awa o tātou atu nuu na e sila fia fo ia lau mātua e lua anga ngana mai ana mua o mai nei tātou soifuane si tātou atu nuu ia pe o ngana peritania sa o ngai e masalo ano pe le tulia e New Zealand peritania ia si amani se manu le lopo o ngana si amani e lua ia tātou ngana ia ai pangalea o tu fu New Zealand tu tuli si amani sa pule sa mo ia mfa pe ai ona tātou soifuane o fa peritania ia lesi ngana le e tātou te soifua ia o mai le so le vo tātou o mai i New Zealand nei ia o le tūlanga lava e tasi i ono winga la i li te tau ona tātou aungata ia pe tātou te whaatua nai isi a tātou ngana o le lava te lele awa noe me whai ona wha ngai nai ai ona o le tātou taimi e li si a tātou porkalame o so mai ia o te momoni atu le anganga o le hafti tele i le maru uma sa mawala awa noa ia e wala au mai fo i matufa mai i le tātou porkalame i le nei vai aso whaftai lo tu sao ia te tonu ia o lea ua manino fo inisi o vaenga pe o na mātou tau mwhai atu mai se o nai swinga ia pe o na whautua ina mai i mea tau pālota New Zealand ia mai se fo i o lesi mta upu e winga i meo o a fianga o tangata e umia ni to finga mawurunga wha al malo ia po o ngā ruenga foi ia ai o mātou manatu o le a whapau mai e il nei wha au poponga o le atu e whewa i ai se ia ria fo i le vai aso i le lofa ma le anga leo le te pāu i le langi ia ai tau ina manuia tele ia le whaafonga alma maru le tātou tunu u whaftai ana le so ni mai ia ai mātou whaatou whaafa so i fua atu i le nei tu la Ua umi
Yesu avelo wola Yesu Paseo no fasala leli O aune Le ai sa o Meu mo wasase Ala so we know O te fili mo Yesu avelo wola Yesu Saulino ai se toa Ole so ua ona mona Mawai ole pupula Ua malama ilo wola Yesu avelo wola Yesu Paseo no fasala leli O aune Le ai asasa o Meu mawasase Ole so awiloi O te fili mo Yesu avelo wola Yesu Paseo no fasala leli O aune Le ai asasa o Meu mawasase Ole so awiloi O te fili mo Yesu avelo wola Yesu Yesu avelo wola Yesu
Toi whamalo atu leo o mai fo il taimi o le tatou Port Kalame wha le nganga masani fo ia solulu o le moli o le awa tapena ina lea e le sunga i le whawhiangainga ia Pastor Henry Ungapō mai le ekalesia Sofitu o le toea fio mai I Porirua usi mai le whafonga. O te toe o wholofatu ma whatalofatu sa moa I le nei foi tai au matango fie. Whaatai I le lofo le tua ua mawhaiai o na momoli mailo o tu soifua. Ia masio mātou ne yola. Ia I le nei foi vaenga le aso. Ia e ala lea I le tātou mawhtanga. Polo kalame o le moli o le ava. I le aso lulu ma le aso lulu. Ia mai whaatalofa tuai le pai o so tātou tunuu. Ia e mai se foi le pai o le au whainga luenga le atua. Ia whapea foi le mamalu ma le au fia. Po fia lava o lo e whaafonga mai ai ma e mai mua mai. Ia I le nei foi polo kalame masani. I aso vai aso taitasi. Ia I le manatu. Ia ai le I amataina le tātou polo kalame o le moli o le ava. Ia o le au whaia ia le tātou tatalo. E vi ia pea oe le atua I le nei tae au. Whaafetai I le anga le lei o la ua fio. Ua mawhai ai o no mātou wha ua wina ia le nei wha moe moe. O le nei polo kalame o le suesueina ma le wha soina o ua fio ngapaia. E le ngata e feso soani le soifua wha le nganga si o mātou atunu. A o se ava no fo I mātou te va ai ma tilo tilo ai I le tā ua o au upu. Ina ia whaatupu ai pea lo mātou whaatotua. Ia e sili ai o no mātou lata atu ia te oe. Au mātou sāuni e whaitawina ua fionga paia. Au mātou sāuni e whaasoa. E le o se taimi ina ia sa ili ai po ai e sili atu lana whaasoa. Ai o se ava noa le atua e wheso soani ai le tasi. E ala lea I le tā ua fionga paia. Whaamanuia ia te ila tau o le amaua le avanoa e whaasoa ai o la tau manatu. Whaali ai o la tau whina ngalo e ala ia ua fionga paia. Whaamanuia fo I le au whaafonga I le nei tai au. Whaatasi mai la ua fio I le amatanga o le nei polo kalame. Se I o ina whaiwina I lo lava suafa pele Yesu o mātou tatalo tuai nei. Amene. Ai le ita ina ia le tātou pese. E fia whaitauina ia le tātou tusi mo le tātou whaasoa I le tai au nei. E maua le tātou tusi I le tusi o kenese a olona mata upo se fulu ma le tolu. Fia whaitauina le whai upo se fulu se ia whaangata mai I le whai upo se fulu ma le lua. Kenese a olona mata upo se fulu ma le tolu. Whai upo se fulu. E whaangata mai I le whai upu e se fulu ma le lua. E le tele ia ni whai upu le tātou whasoa. Ia ai ai le manatu. Ia o loo iai le sosia ma le tamau ainga. I le nei fwoi tala maasani o le tuspa ia. Ia e tātou te whasoa ma iai. Ai whaafonga mai ia fionga pa ia lo tātou walii. Ua vaava ai lota. O na ilo atuai lea e ia. I le whanua lau ngatasi uma ua iai o ritana. Ua lafu le mu malava. E o iso ara. E pei o le whaatoanga a Iova. E pei o le lau ele o ai kupito. A o le I wha umatia e Iova. O so toma makomoro. O na filifilia lea e lota mona o le whanua lau ngatasi uma ua iai o ritana.
ua ngai atu fo i lota i sa sae, ona la tea ese ai lea o le tasi ma le tasi. Ua mau apera amo i le nuu o kadana, a o lota, ua mau ia i a ai o le whanua launga tasi, ma ua whaatu wina ai lona fale ie, ua o atu i so toma. Ia, o fwai upu ia o le tātou whaasoa i le tai au nei, ia ai pei lava o no tātou masani ai, ia a maualo a vanoa, ia ona e whaasoa mai lea i se vaenga tāua e le ngata i fwai upu sa whaitawina, ia a ole nei fwoi tala masani a le tuspa ia. Ai ole aunga atoa po ole sini ma le whaamoe moe o le tātou mata upu i le tai au nei. O le filifilinga lota, o le asau whaitau, o le asau manatu, i le filifilinga sa whaia e lota, pe whaamata ea ana sui lana filifilinga, ia o le a le taunuu i le taunuunga e pei ona e silafia, ma o iloa i e whaatatau i le nei, tangata i totonu o le tuspa ia. Ai o le fesili lona lua, o le a se awa onga e mawhai ona o tātou wa wina mai, i le filifilinga a lota mo i tātou i le taimile nei. Ia, e tonu e tātou te silafia mai loa uma, o le mea le nei o le filifilinga, o le mea e whea ngai ma tātou yaso whaiso. E te filifili nei, e to e filifili nā nei, tae au, ia, se ia o lava ina uma atu le nei lalolangi. Ai e iai fo i filifilinga tā ua, e mawhai ona e tau nua i le manuia. Ia a o se filifilinga foi e te tau nua tuai i le manuia. Ia o le asau whaitau, o le asau maitau, i le tala le nei ia lota, ia e au mai ei sau whaasoa, ia ma e tala noa mai ei i le filifilinga sa whaia e lota. Ia o le a foi so nā o ngā, ia mase fisosoani, i lata ua whai ngā filifilinga, i le aso, ma le aso, ia, lea la ata atu le tātou pese, ia ai tala atu ai ia le tātou avanoa, ia e te wala au mai ai i le tātou ofisa whaasalalau.
tusi o loo whapenao na au mai el tātou whasoa i le tai au nei o le kenese se fulu ma le tolu, whai upu e se fulu, ia whangata mai le whai upu e se fulu ma le lua, e pei o na whesilingia e le tātou maafutanga, ia o lea ua toe atu inatul tātou tusi, kenese se fulu ma le tolu, au lona whai upu e se fulu, whangata mai le whai upu e se fulu ma le lua. O le numero al tātou telefoni o le tolu walu lima, lua o whātasi, tolu walu lima, lua o whātasi, ia whaifo i olo e whaafonga mai i whafo atu o le laumua i Wellington, ia o le o wha, tolu walu lima, lua o whātasi, o le tala māsani al tuspaia, tala ia lota, ia ai o lo o whaatawa ina ia le filfilinga sa whaia e lota, ia o le a se sau whaasoa i lea fo i filfilinga, ia pe a whai ana, ia se suinga o filfilinga, ia pe whaamata fo ia se suinga o taunu unga o tala, ia o le a fo i se fesoasoani o le tala ia lota malana whai ngā filfilinga, ia i la tā ua whai ngā filfilinga, i le aso, ma le aso, ia o lo maua pea ia le tātou avanoa, mai manatu fo ia le umil tātou taimi, ia ona e whaisi vave o le tātou taimi. Ia ma o le mea lea e manatu ai, ia toe se fulu lima loa i le itu la e se fulu ma le lua, ia ona tāpu dia loa lea o le tātou laina. Ia ai wha umatu ia le tātou polo kalame, ia ai talatu le tātou avanoa, ia mo so se tasi o loo fia whaasua mai, ia i le tātou mata upu i le tai au nei. Vi ingo le atua e te whaafonga mai ai tātai nātu, ia o e sa ili fo i so finangalu, ia e ala i le nei fo i tala mana i o le tuspaia. Ia, whatalofa atu le tātou wala au mua, ia ua wala au mai le tātou polo kalame, tālofa lava. Ia, tālofa lava lau sunga whawhia ngai ngā ni tula,
ai na watu lava sina tali vai atu foi ile nei po kala me nei tai au sa tiro lava mo vai pe ai atonu o sa tali atu foi nei po kala me le fai pule pe no fai mai pe ai se ala vo fi ai lo tale le fanua lea la ngata i mana awai atonu ole ala ona na le na fili lo tale fanua lea ona va ai atu lota e sele mana i o fanua e la ngata uma fanua loa uma toile si ai le loa lota o fanua le lela e la tatu i so koma matungo o ilo o ye batte le anga sala i o le la e la talata i le fanua le la ngata le o fili e lota ali no ule pe ona fasino le li ia apel amo ia o le la na o toilo tai mile na o ese i lota ma apel amo walu e lota ia ma o pikia e o fili ia ma alu e le no ule o la ngata a se o onga fo i o le te mau mai ai o le o apel amo o fai atu a lota i le no ule mana o ai ia matuulo ia i wa le no ula o fili ai lota mana o ai ona o le launga tasi ma le tele ai le wa ia le no wa uma ona fitala ia le to ia apel amo na te fasino atu e alu nga ia e o lai malana fa na u fa va ia pela o lo na malama ia wala na fili lota i o le va ia la nga tasi ma le fanua fai ngo fie ai le loa le o mai ele tuol fanua alu ia apel amo ia o sa tali atu na ta tumta upu nei tu la mal fa alu lava ma lo faftai le wala mai faftai fo ile fa soa ta ua ia finangalo e pei ona fa ilo mai ia mo le tatou fa soa ile nei tai au ia tau ina ia fa manu ia tele atu le tua ia te oltina ia i tiu te mawhai volo o toi o le nei aso ia o lo o tala pel tatou laina ia mo lo fa soa mai te loa o talia ia nisi tatou wala au e fia whaasoa atu fo ia nisi o waenga e whaatatau i le tatou tusi whaitau ia malitala o lo tatou whaasoa ai. Ia a o lea lau o mali tatou wala au. Ia umalol tatou wala au lea ia ona whaasoa atu lo lea. Ia sauno mai tatou wala au o lo ilunga tatou laina. Ia whaatalo whaatu lea ngangal whaalo alo lau stunga. Talo whalava. Ngai nei teim fo sai au pa sala fat fo le afionga ta sala lo tu le foi pa lo sai fo mau malang manuia e na fo tu le tu no fa sala fa tu le ngang fa lo fa fo mai nei sai au fo bi ele e sel matango fio ta so po kala ya te le se o fo ya tau e tina pe o tu mo ma fa mo va ai o le sila fia tu lo ma matou mana tu na tu I mena matou fai tau ma o ina I matou ai I fia un pa I foi le tua o lo tai le se tali o apra mo I love ale fa ai le ngale le o le tua le fina ngalo o apra mo tu le ma no ta mititi tu lo pa man
ana tulo ana se tangata tatu no tulo wa Samoa e mo ave fa mo ya tia ai fa se taile tuele o nga taua te lela o nga vaita mai tia tatu te vaita maina o ala mo fa na fa mo il to fifilinga mano mato manatu ale wa mai e lo le leia lota fa tauna fa pe mai per amo mua oi langa oile na mai man wia moa au mai ele lo fole tua ya te oi ale usa mai man wia moa tangata le lota fale la tu lo lota vai wa va ai atu oile tu le isa e ele vai sta fio stan e la fule mu malanga tas ale tu tangata e ona manuia na mai ele tua ale fa mai o la e tu wa lota lunga i kanana o le aile na folfolaina fa manu yanga leo la ingo apera le wo o mai lava i nei ona po la ingo Israel fa stai la le tu e lo le loto fa stai le tu i se o onga na mai e apera amo ya tato e ala le tali i le no so o le tama le lota vai foi la le telo poponga e monia la lango tasi le lei ia mai vai tafe malu ta o le no o le tu aya fa mai la sei le no le so to mama komoro alia le na alwa wo ma tu fai me la ngelo ave o mai o lo so lo man fa na tene e to te pale ava tu o no le la ngo manuio le tu wala mele o no le falo alo e ave se mam su ya Abraham fa stai foi le tu ta o mai e ta so ta foi le tali a o te vai le la fulemu sa oi a wone ese tiel malur sai taia langa ya te le loa po atu o le malulea e mua mai tu lo o po le tunu tau le fai atu tau si la fia fa fonga le tunu ta tau vava ai le mamalu le atua o a whainga tā o a poponga ta tau ofta ya nang kako ke le i o mai laulangi nei ta tau te o mai ta tau te fifi le muai tatu o mai sa ile manuia o le atua tatu o mai o me o uman familia le atua va ile mele e o ele o kersiano ni te o tatu o mai fia tatu le lo tatu langi tu lo le upu o faulaina fa mo le na le upu mo le fonga tu lo lava ele na le upu mo ngutu pen fa mel se spaia ngalu wenga se fai ma wal mele na laina na maliu tinga le alo pelo le tu so fo le na wala mo mai ai tanga tane se nga tu ya lota mo nai au mai sorry ya apra amom lo nai au mai ai manu ya le tu ale au mai foi mai su keristo na mata to fata le tu lo tanga to ya fio mai Yesu keristo le o tato mawai manu ya le la lang a to ma le ola fa va tato mana tua fa taito stunga fa fe ngainga lo sta pe le longo ma fa o la o le foi ma mana tua tato le tio i la loile so lulu uma ele ngalo o te fia fa longo o ma wai foi ai e ma wai foi manatu e ma wana ngona a wa fa na o asina ka le sia lo ma so ngalo ma to te fia tau le pa ia le mamalu le tua familia le tua ne tai fo wa me uma la tua ia ne yaso e langa le tua familia le tua le sunga el fa unga le nga pa ia lo fácil fa tua me no falo pa ia la silasio le kalesia familia fo le tua tato le tio ma so ma waya no ma to fa longo tua nai tua le tuno fa ia ne tau tala le sorry le fa alo ma le anga malu ona so fa pele su keristo fa stai mo lo wa no fa to fa ye so fo fa tai mo le wala mai fa tai mo le fa soa ta ua ia finangalo fa lia ia o le fo ua o alta to fa soa i le si va en o le tala ia e manaia o ie ta mai ai le o fa kaluenga io lo su el tatu to no ile afiong pa ia le tua ia ai to fa talo fa tu le se tatu wala au Sao no mai? Ma lo so i fu e la sunga Henry. Ya, so i fu manuia. Na ia po kala men ni tai au. O la u fai ta watu le. Ile mau fu pe ona au mai ai. Ma tango fia mau na mai.
e uso ia o mawai atu tina ia o mana whaasoa atu na mata upu ni tai au a la o whaitau pe o te au mai ai le foi upu le valu ile to sai fo ile mata upu mar whaafsili na au mai ai o na o mai ai le o le fautuanga a pele amole na mai ia lota pe ona vai atu o le sa o lo iai le se va tau o la fu o le ma mo ia a pele amo malota pe sa femisa ai ona mai le o le fautuanga a pele amo ia lota a fai te anga ia tu le tu tam tau po fe te anga ia ile mo le fanua o filia e anga ia awa lava ni femisa ila ua awa o la o le uso e tau mai i po le ala tūlanga i aila leo mamoe ia tai o lo fia ngai man tau singa o manu ia tu mau pelo la wano fo fe alfani pe o le mena e fina ngalo ele atua ia mau ane no fo fe alfani o lan whanau whaftai mo ni tau pu Henry Whaftai whamanuia ni tau pu mo ni tai au whaftai lava Whaftai mo le wala umai Hamanuia foi le tua e te tina ia soifua ia ia au tatou iai pe lungo le tatou whaasoa ia talia foi ni so tatou wala au ia o le tala le nei le o se tala e fou i lau whaafonga ma lau whaalongo ia po le tatou whaitau foi ia au to tonu o le tuspa ia e tatou te maua ai tangata ese ia ma momoli mai ai foi le sona ese e fe sosoani a te oe maa ui le tāsa valinga whaaleanganga i le aso ma le aso whaataitainga tātou te au ina mai a apera amo ia le whaatuatua i le atua o stangata e mausali lona whaatuatua ia toe te le lona whaatuatua te le lu i tau sa whengai mai ia e satu mau pe i le atua tātou te au ina mai a Iosefa ia lenga lue o le atua foi lea ina ia tausi ma pui i whainga tāsa ui ai ia le nei foi talavou o i titi o ia Iosefa. Tātou te o ina mai a iopu ia le tā ua le mele o le ono sai pua ngā ma whainga tā. Pe ao o mai a te tātou. A le talala leo o tātou whaitau e mo tātou suesu e le tai au nei. O le tala ia lota o le atali i o le uso o apera amo. E te maua il Genesis fulma le lua fai upo e 5. Lea na sau ia apera au mai e pe o na tā ue se tasi o tātou whasoa i le tai au nei. Ai o le sona foi le mawhai o no tātou maua mai ai ia lota. O le au wala e whai ai le filfilinga. Mafuangal nao lea e tātou te wha mawhai ia le filfilinga lota. O le au wala e whai ai le filfilinga o mafuanga e whai ai le filfilinga. Ia ma le taunu unga o le filfilinga. Mai o le tāua le nao le tala ia lota pe a tāo whai o na vaenga te teli. Ai o lo o whai loa mai a ti tātou i le nei tala ia se le soda tāua lava. E pe o na tāua i nisi o tātou whasoa. Ia e le i tāo whai al tātou wha moe ma le tātou polokalame i le tai au nei. Ia mana tō le ia ina ia tātou minute ia o lo o tutoi. Ia e te wala au mai ai ma e whaasoa mai ai fo i pole afo i sau oe mai tau ma sau oe whai tau. E whaatatau i le vaenga leo le tala awa e iai nisi o vaenga lo loto le tala le nei. E mawhai ona whesilingia e le tangata su e ma le tangata whai tau. E whesilingia fo i lea ina ia tau mawhai e sa ili mai ma eli mai le loloto ma le tamau a inga o le awhionga pa ia le tua. E whesoso ani lea i le tāwhai ngā whilwhilinga i le aso, ma le aso. Ai whaftai mo wala au sa tu ina mai ma le whaasoa sa au mai. Ia i whe au whapitoa ma le sona tāua tātou te maua mai le tala lea ia lota. Ai o lea la ata ma le tātou pese. Ia ai o lo te tala pel tātou laina e peo na o whailo atu. E toe se 5 minute i le itu la e se 5 ia o na tāo whailoa leo le tātou polokalame ma le tātou whaasoa. Ia o na whauma i lola i o le tātou mōlio le awa i le nei tai au vi inga le atua te whaafonga mai ai.
ia ma e valaau mai le tatou polokalame faafetai. Ia, whatalofa atu le tātou malaau, olo ilunga le tātou laina. Ia, toi whatalofa atu pasa. Ia, ona talua e, o leo toi sau no mai lau sunga e sanga e whaile fesili. O lau fesili la whamal mole pasta. O le awa lota. O le awa lota le la ave lau fesili. O le awa le lota se tangata mai I na lato o mai fatasi se tangata mai ile no o leo kanana o pos tangata na felo ia malota ile saimi ina ua iai una ua ma vai vai la ue saimi le mapera fa mole lava ile ava mal falo alo lei fatai ia o le polokalame ai o au e fai atu al fasili ia o le ua fasili bal tato fia ia o tele tali ina fasili le la tali mai la vala au tato polokalame a fai e se tasi o date maua ina le tali o fasili nei ia ona vala au mai lea ia mo tato faso ai ma nei le fasili ta ua le fasili ia tono le si taimi o te sau e fai moli o le ava ia o le a fa au e lo le tala au e te le fo le vaenga ma le sona leo lo au mai le vaenga leo le tala ua mafu ai ona manatu e fa o ngai le tai au nei ia mo le si la moli o le ava te lo le la tato wolo ile ava lota ia to e fatalo fatu le si tato bala au le na bala au mai ia ai fa fonga mai pe upol pese e fa tai multinale sa fisilingia le vaenga le ia ai a fai ese tasi o tatou au whaafongafonga e fia tali ai ia e maualo wa wanoa e te tali ai ia ai le i wha umai nātu ia le tatou polo kalame wala au le wai lunga lea sauna mai Talo whala sunga Henry talo whalava ma lor soifua lau lei soifua manuia ia mana ia tu sin lei tae au ia o mea tau whirwhiringa o lo tatou ia le lau langi o lau whirwhiringa e te manu ia ai o lau whirwhiringa fo ia te mala ia ai mana ia le whirwhiringa lota o na o mata wawa ai le mata ngō fie ma le lau le lei ma le lau ngatasi e mai a te au ia se o nga moa o le lei tae au ia mana ia lau whirwhiri whatasi ma le atua awane iwa ai loa i le malu whapea loa o le mea lea ai to e fesili tasi ai le atua langa o le atua o ana nasi o le aso ia mātai au o le atua na te iloa le mea lai lumanai o le atua fo ina te iloa le mea le i tatonu o le mea le wa e filifilia wa e filifili lava le tangata ilo na loto ia o le atua na te whaasino ina le mea ui ia na vai o le filifilinga fo ia le tangata ia le fai mai le upo pata oto ia ele i ua e se le lei ai a tatou filifili whaatasi ma le atua o se tala matango fiele nei tala i ia lota ia whapea fo ia le atali o lona uso po wa avea fo i lota mauna atali ia aperamo ai mana ia le whalango lava o aperamo i le atua e ui fo i na filifili e lota
a o nei fo itala ya lota o se tala matango fia wa sa to sa no ia Yesu i le fenga nga fo pe o le luka su fitu la fo ia maua ia sa fa tu sa ia Yesu le filinga le a lota fa tu sa ia na po nei le o tato ia yo na se ngatai o le fa alia mai o le atali o tangata po le toia fio mai o Yesu sa fa sino ia ile le filinga le a lota ilo na no foi te tono le nu o so toma makomol po le lau fanua lau ngatasi lea ia la tautala fo ia le apostolo Petero ia sa na iai fo le mafuaanga na ave ia le atua le lau ele lea mo lota malana whanau ia o se sanga lulu e whaatasi nei mea umai au mai e se awa onga tā ua mo i tātou e uina ua mālaia ma ua fitu uina ia o na wa mionga tangata e whamai Petero na fina ngalo lava le atua le tangata mi o tonu le nei o lota whaastao mai ia o se ata leo mo i tātou le nei vai taimi pe o se awa onga tā ua lea moa o le nei tala o toi au mai e lau sunga o tātou iei le vai taimi o lau filfilinga sa o loto sau malea ia tatau ia wa tu mai ai tātou le nei tala e se leo ngā tātou tino nofo ma tātou mawhauwhau iai le ai o le tātou filfilinga e filifili mai tātou e le atua whamai Yesu tau te le i filfilia wa una o filfilia o tau o leo au tu ina tuai o tau te o ma ia o tau fua mai ni fua ia ma ia tu mau o tau fua ai sea ia le taimi e toi a fio ma ia Yesu a o lo sa o lo tātou filfilinga ia sia ule wha atoa po ule tala matango fiele nei tala e se fo ile le lei o le tala ia lota e ui lava na filifili e lota le whanua lau ngatasi pe ia wha amata whai ngofie i so ua manatu a au ia po le a fo le mafuaanga na ia i le lota o lota wa le whamai o le whanua e se le mata ngofie ua pei o le whatoanga i ova ia e mai mo au ia pala au ale atua ia iai Yesu i lau filifilinga awa o ia o le atua na te iloa mea malava na te sila fia fo i mea uma e whaftai fo i ia lota ina ua filifili alu e ia wa mai e se tala whaatusa e le ni whaola i le tangata e sa uni i le nei vai taimi o lau filfilinga filfili Yesu ia tātou te fo lau whaatasi awa e tau nuu le manuia ma le ola e whaavau whaatai mo lo ua wanoa whamanuia le atua sua fo Yesu amene whaatai mo le walau mai whaatai mo le whaasoa ia tā ua fo i le whaasoa e pei o na whaailoa mai e le tina ia tau ina ia whaamanuia te le atu le atua i le nei aso masalo peto e tasis tātou wala au ia le la tātou pese lea e tā le tātou wala au lea ia mai al tātou pese lea e le i pau mai tātou wala au ia ona wha umatua i lea o tātou polokalame i minute o lo tutoi. Ia, whaatalofa atu le tātou wala au muli o le tātou polokalame ni tai au. Dalofa. Ia, sauno mai. Lo ingo oli o pulu li pano South America, whalong no ko polokalame. Oi, talofa lava. Ia, mana ia le mau e lua ia me e fai me il poto Solomona le lau tau atu. Ma in Solomona. E le ala ma tonu le ala mana tol tangata o le ala na o ile oti ya ole si pe me Solomona ye fala ngolango fa tua ile tua e o te fala ngolango i lo lava ta mai ye mana tua o ye yo wala uma na fa tonu ma ye ile o le tua ya te oi ile o penga ilo lo ka nga me au ka ko le ka ke ilo mai
a fai stato filfilinga so si filfilinga e fai ke sili le tua era musu mai le tua pe mai fo le tua ni ma won plus po e kali mai ya ke o i mea ngai ke fili e fai ya o le mele o ke va sa kawanga fa lo kala vole i lo ma anko sa kawanga fa i anko e fa tai mo lo mana tu mo ya te va mo o fili mo o al me ko e fai ma ya ali si la be na tu pui ona e fai mai ya lo kalo mai la oride ya o le mele kilo e loka ele o kilo loka ile ai ma winga ma mionga kan ka le ai pa wal mele ka wa ya loka ma ngai lo fongo e ko mu vai fa su en fa ko anga ma fanga yang mam e misi ya loka pe po suko o le ai e ko mu le mi le anga ma le ansal sa kaula ngaru loka ka la i pe o ngaru mi yonga ni nyeba e folinga mai e ka la i loka ko ke le lola po le ale umi ngo foi lo kon fa sa ngai ko iso ko ma ai mun loa o ku ange lu le ku ko ya ku loka ko ya ruese la fa mo ki le ai ya merna ya e fo bala o le ku ma ngai mele o bala o apele mo mo ka po spulu kengis na ka o ko ele ko ya pelam e ko pu mai mo kele ya ke o e pelo nyongo sam school lang a mo kele ma o la hola ma singu fa pa e muli yang e pe o fa sele ko sanga o mo a be singa mai le mo ma no ka ko mo wer ka o la mo se o le vanga e fo ngale ku e fa ngau ka mo le o le ku va la mo se alu a be mai mo le a mai lo mule a be kanga o kanga o ngale sheo o apele amo na lu lokali mul ma fola mo como vai a kanga ngale mo boisko ina ya le mule le for le ku ya apele amo fai ma kopi o le mu kele o la ku vai akeia ya le la o ka un for ngale ku a be se mai ek piko a ve lo mo foi kanga ia ko foi faalong ka e kangaka ia ko e mangaku na fsili le ko le usau New Zealand le mo le ka fel swa su supernet ia e fsili le ko po e manga ia mele ka lo pele ai e fsili le ko le kali pe ka una e do fa ma me pele ai ia menge ia le ko ma lo va tai ta ua ia le fasoa ia va tai foi ua wa ese sao America il tato a molio le ava ile nei foi tai au fa tai le ile ta uo manatu fa alia ma fina ngalo e pe ona tu ina mai ile tato ta upole nei foi tai au ia fa manuia te le atu le tua ia te oele tama ia tu sai foi ma le fa so mai le ngata ile e fa tai atu i fa so uma la voltato polo kalame la to sa mo wale ava no e wala au mai ai ia ma au mai a foi ia fa manuyanga ia pe foi o le faitau ma le susu e a fionga pa ia le tua e manatu ile nei vai ngole aso ia le o mai i taimi fatu langaina ia e fai o tato polo kalame o molio le ava ile nei foi ia solulu ia e le umai ia solulu e foi le isi polo kalame o vai aso fo ia e lu itau e foi tato ina ia tato fa longo mai ai ia mo tato su e fatasi ma le au fenga luenga ia e fe so soani le soifua fa le nganga so tato tunu ai le tala le nei ia lota i le mta upes fu ma le tolu ia e pe ona o fa ilo atu le taimi o sola e le o se tala e fou le tato fa longo ia o se tala o a vivilu ai le au kerusiano ma o lato mala malama le ai i lona amatanga se ia o ilona fa iunga ai e inisio vai ngata ua sa mai tauina i le tala le nei na mafu ai ona o ese ia apera amo malota na i uai matau nuu mai i le foi upu le se fulu se ia o i le se fulu ma le lua le asa fai tauina ma faa mafa i le tato fasoa i le tai au nei o le memo mua sa mai tauina na mafu ai ona
o i le fai ngā whitwhilinga lea. Ua tele le manuia o le atua. Pe a fai e te whaitauina le ke nese se fulu ma le tolu. O le whamtalanga le tuspa ia ua tupu ia le tamau a inga o apera amu. Tangata e whamanuia ia le atua. E le mativa, e le ola whalo lo, ai o se tangata e sa saa mai ai e le atua o na manuia. Ai o le mewa o mai tauina i le tala nei. So o se tangata lava e le i wala awina e le atua, ai na pipi i tangata na wala awina e le atua. E whaasa fua atu ia ile manuia o le atua. Awa o le tatu te malama lama, o le wala awina o apera amo, na sawai apera amo ma au mai lota e le o so na atali, ai o le atali o lona uso. A o le foilana manuia tuai malota. I le tele o le tamau a inga, le asa ia apera amo. Fai upo e lima e tā ua, fai mai o lota foi sa la o ma apera amo. Sa ia te ia o ma moe ma povi, ma fale ie. Nono winga e le na o apera amo na manuia i le wala aua le atua na wala auai. Ai na manuia i matangata ia na o lato o fatasi. Ai i le efo i wha manuyanga. A le mawhai o na o fatasi ma le fina ngalo le atua. E ono tutupu mai ai ia ni fe ese a inga i le sāwalinga o le olanga le nei. Ia e tau le whaamatala ina ia vaenga ia wā leo tātou te malama lamai. O le isi lea a upenga malosi. Po le isi lea vaenga o loo whapena o na fe ese a iai a inga. Ta ape ai whaala potpotonga. Ia matuua ia nisi ia mafutanga mafana. Pe a o ina tele le oa ma le tamau a inga. O le whamtalanga le sa tā ua e se tasio tina e mo o le whai upe fitu. E le i fe mi sa i lota ma apera amu. Ai na fe mi sa i leo lafu manu. O la tau ia wa amata o na taua i misa. Leo le manu na lota. Le ai o le manu na matu tamo apera amu. E whapena ia tū langa le soifuanga. Mai o i fo i tātou te mai tauina i le tala. Sa i loa le leie apera amo le mea e tau na whai. Sa malama i le awala wha le atua. E fo i ai matau mawhai ai e tau fia ia se vevesi e ona tula i mai. I le vānu no fo ai o ia malona nefi o lota. Ato ai ma tangata o lo lato mafuta fatasi. O le tu e tā ua ia te hau le tala le nei. E peo na ofesili ai i le amatanga. Po le a se tau nuunga pe ana whaapea. E sui le filifili ngā lota. Pitai e le isuia o le ai tātou te ilo e le tala. A wafai mai e le fai upo iwa. I lona vaenga muli le foi sa maua le tātou whaasoa. O le tala le apera amo ia lota. A fai e te alu i le itu tau anga vale. Le upu lea a fai. No fo mo mafaufau. A fesili nei la apera amo. A e alu ia lota i le itu lea e manuia. O lea nei le mea le atupu. A wafai mai le fai upoiva. A fai e te alu i le itu tau anga vale. Ona o walu ai lea i le itu tau matau. A e alu i le itu tau matau. Ona o walu atu ai lea i le itu tau anga vale. Lona uinga. E fōlinga mai o lea e tā ua o lea e tuua e apera amo ia lea wanoa. Ai e fōlinga mai e le whaalango lango ia le manuia o le tū i le tū lae o lo iai. Ai whaalango lango i le atua ma le mewhina ngalo i le atua ato ai ma le vaenga a le tangata e whai. E masani ona o whaia se tala e whaapea e le tōtele o a uo. Ia mai se foi tangata o loo a inga. E le o le sui o le nofuanga i te manuia ai. Ai o le sui o le olanga. Pe te nofo i savai. Ai le sui o le olanga. Ia. Ai sau hoi lai ni usila. Whapeo i e te manuia ai. Ai le sui o le olanga. E o le mea e tasi. Po o whea la langi tātou te o ai.
ai atu mau ala i le o langa tuai. Ia e whainga tāla o na maua whaamanu ianga le atua, e whaamanu ia le atua i so o se tangata, pe a whai e wheso tai atu, ia te ia matu mau, ia te ia. O le isi vaenga tā ua o le tala lea sa o mata ma o va ai ai. O le filifilinga e whai e le tangata, e le whaalawelawe e le tangata. Ai se ana le whaalawelawe i apera amo i le filifilinga lota. O le filifilinga i o le filifilinga lota e pulei lota. O lau filifilinga e pulei oe. E whapena fo'i ia te hau. Ai o le vaenga lea sa maua me le tātou whasoa i le tai au nei. E ua nei se e tia ngō fie lau va ai. I mea mana na ia ma mea mata ngō fie o le o langa le nei. E whaavae ai lau filifilinga. Le ai. E mawhai o na se e tia oi. Ia ai tu atu. Ia na e manatu e te manuia ai. Ia ai o mai ai ia le malaia. E whaalango fo'i ia le sio manga. E whesosoani le sio manga e te nofo ai. I lau filifilinga whai. Ai loa o se nofoanga ma se sio manga. E toi whaafo'i mai ai winga tuai o leo langa. Ia e le te tau na e halu iai. Te mana tua iai ia se tasi o uo. Sa tau mawhai e tuu le mea leo le tapa atu lou. Ia ona whai leo lana whiwhilinga o le atu ulwai aso le nei. Ia ai o le mea pito sili ona whai ngata. E mana o e tuu. Ia ai mana o e alu i le nofoanga. O loo si o mia e uo manisi o i lātou. Ia e lātou te whao ngā ina mea ia. Sa whai ngata ai ona tuu. E fe fo'i ia i fo'i. Ia le tūlanga o le soifuanga. Pe a whai e le fe sosoani ai le sio manga. Ia sa moa e ma le tātou maftanga i le tai au nei. E tele ia vaenga sa whapena o na awhia i lota i lana filifilinga lea sa whai. Kene se sfulmal wha lea sa tā ue ni sio whaasoa sa iai le tau ai tutonu o so toma. Ia le fo'i sa ave whaanga o ina ia le aingo lota whai upa sfuma le lua. Ia ma le tele o isi mea tutupu i tutonu o sio manga lea. Ia na o lava e peo le mele na fisili mai e se taiso tina e whaatau le awa lota. Ia o le isi la na mo li o le awa e tātou te whaasoa ai se taimi o le lumanai. Ai o le tā ua o le talale nei mo oe maa. Ona o lea e whaia tā whilwhilinga i aso uma. E au ona o tā whilifili whaatasi ma le atua e pei ona saunoa ai. Ia le tama e pei ona wala au mai le tātou telefoni. Ia kopo mua whai upe 5, whai upe 8. E mana o mia lau tātou whesili le atua mo le poto ma le atamai. E whesosoani le tā whai ngā whilwhilinga. I tusi o whata oto suma tasi whai upe sfuma le wha. Whata oto suma le lua whai upe suma le 5. Ia e tātou te sa ili fo i whautuanga. A ila tau o e na mua i malai. O e na soifua maola mai mo la tau ui mai i le awala. Ia po o leo langa le nei. E au mai ei whautuanga i whesosoani la tā ua. Whai ngā whilwhilinga, a ole me pito sili o na tāu e pei o na whasoa mailo tātou tunu. Ia tātou whilifili whatasi ma le atua. O le whilifili whatasi ma le atua, e le whesilingia, lona taunuunga, e taunuu i le manuia. Ia o le whilfilinga lea apera amo, whilifili whatasi ma le atua, taunuu i le manuia, a wā o le melea na whaali mai e le atua, ia te ia. O le au ngā mo i tātou sa moa ma le tātou au fia. E ei taimi ua se sea ia tātou whilwhilinga. Ai o loo maua le avanoa e toi whaasao ai ma toi ti mata ai le upenga. E uia ina se sea le whilwhilinga a lota. Ai sa maua le avanoa na whaasao ina ai o ia. Mai ei fo ili talitonunga. O lo e soifua ma o wola. Ile maa lo le alofa tū noa. E mawhai ai o na toi whaasao la tā ua whilwhilinga. Ma tam o atuai i le manuia ua saunia e le atua. A vele nei tala o se toi whafangu, o se toi whamalosi.
ia au tātou iai i le vanu o filifilinga i aso faiso i le taimi ma le taimi i so o se vaenga o le olanga ma ia tātou filifili ai i le manuia ai le o le malaia. Whamanuia te le atu le atua i si o tātou o tunu. Whamanuia atu na i o tātou ta māma tina mātutua o lo tāpua i mai maota malawa i ei le manuia o le atua. Anga le leifo i le atua i le au whai ngā luenga tutofia le atua sunga i whaafengainga ma o lātou whalitua ia o lo o whaafale le malu ma whaafale tulu ia i lea tu nuu ia po le nuu ma le nuu ia ua le tau suina o le vai o le ola. Le fo i le tua mo i la tau o lo whaafonga mai ia tu nuu mamau ia ma whafo atu o le lau mua o New Zealand nei Wellington ia whaamanuia te le atu le tua whaamanuia le au whainga luenga o le si ufonga lau mua ia ono no rato sao ma le tau aveina o le nei polo kalame i le ava yaso ma le ava yaso e manatu ia ua whaaiwina i mal tātou polo kalame nei tai au puno mailo wau o le au saunia le tātou tatalo. Le atua e ese ma le tamau a inga o a fionga pe ao ina o mātou whaitau ma sue sue e tala noa mai lau upu i o lātou finangalo mo mātou loto e la ngona e o mātou tino ia le tāua o au a fionga e fesoso ani lea i le whaatuatua a le tangata kerisiano ma lana savalinga i le aso ma le aso. Whaftai le tala ia lota e ui lava o se tala e whaanoa noa ia peitai e iei ona i tū e au au ina ma iei mātou i la mātou filifilinga i le aso ma le aso. Au whaaiwina le nei polo kalame awane i muta ai le sa ili ma le suesu e o tangata ia ua fionga pa ina ia mawhai o na whaasoa atu i se tasi ai sili ai o na tā pena i lava le tangata lava ia i taimi whainga tā e o mai o le olanga. Whaamanuia ia i lātou ma lava sa maua le avanoa e wala au mai ai ma whaasoa i lungo le ea. Whaamanuia i le au whaafonga ia po whea lava o lo lātou mai moa whaafonga mai ai. Whaamanuia na i o mātou tamama tina mātutua. Whaamanuia i lau au whainga luengo whaifi au o lo tala ina ia le fina ngalo lau fio i elo wanga le lei. Whaatasi mai toi taimi o lo toi le nei aso. Whaamanuia fo i le au whainga luengo si ufonga o lau mua mo lātou polo kalame whaawau. Ia ile anga le lei o lau fio. Whaama ngalo so mātou se ma so mātou whaale tonu ta maa wha mole mole. O le mātou tatalo leo au alatu ia Isu Keriso le ali ima le whaola. Amen. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafong malisi o fonga le lau momo le nei vaenga o le awa uli. Wa whaamaonia le TVNZ ta alonga matau vanga o le a whaasala lawina au noa mase tutongi e amata mai le asomo mua Yulai. E au fiai ta alonga tu usao, ta alonga e toi whaasala lau, whaapia ima vaenga autu, po o ni vaenga ilunga o ni ta alonga. O le ama wa fo ilunga o ala ta whaasala lau o le TV tasi, ni vaenga titele o ta alonga o le kilikiti, ma o le ama whaiona mai moina le atunu o e au noa mase tutongi. O le Spark Sport le sa iei mua le i whaase e atu i le TVNZ. O nisi o ta alonga le amwhaiona mai moina e au fiai ta alonga whaavao malo o le kirikiti i aua tamaitai ma li i New Zealand. O le Black Caps ma le White Ferns. O kilikiti a Ingelani ma welese whape le Black Caps i Ingelani. O le luafe lua tolu Hockey New Zealand Oceania Cup ta ilua ta alonga le NFL i le Vayaso. Sfululua ta alonga le pau manofo whaatasi ma le Super Bowl po le suenga siampini leo le lakapi Amerika o ta alonga o tuunga ta avale o tenisi o suenga siampini o le luafe lua tolu Suncorp Super Netball. Maline tipolo Australia maisi lava ta alonga e au fiai ma le lakapi Samoa po o ta alonga Alemanu Samoa o ia ta alonga le amwhaiona mai moina i lunga le TVNZ e au noa mase totongi. Sa whaafeilua ia le pale mio New Zealand Chris Hipkins, le taitai po le pale mio le malo fiti City Veni Rambuka i le lau mua Wellington e le so o le malanga wha le malo mua le Rambuka i Aotearoa, talo na filifilia e via ma pale mio fiti i le masino te se maltau sanga taluai
o le sona whaawheloa i ai le pale mene o New Zealand, ma o le a wheloa i atu fo isui o le kapeneta, i le amatango se wheloa inga matusitala na whaao o atuai Hipkins, lana whaafetai o na o awanoa moni whaatalanoanga ma le taitai o fiti. Ai le ngata i le asaia whaaleo ai fo ilana whaafetai whaalawa i tele mo fiti, o na o la lātou fisosoani e ala i a lātou fita ma au nanga, mo whaalawlawe whaafosei ina ua mai a lea whao kapeli elu, lea nā awhia i New Zealand. E tele ni si vahenga sao o yele whaafetai al bale mio New Zealand, mai lava i si o manga whaaleanga nu o male tamao a inga, e o lava i tūlanga tau i ngā luenga whaatino mo le suwinga o le tau. Na whaafetai e rampuka i lātou o ta ngātau le ele o New Zealand, ma whaailo fo ilo na whaaloalo i au ngātou pulanga ua mawai ato, whaapea ma le taimi nei. O lana asia singa i whaapitoa i whaatalanoanga moni awala, a waleanga inga i luma o atunuu, o mai lua, talo mai le COVID se foluiva, wana unau le whainga māloa fiti na ia ngā lulu e mālosi, e wha mālosi a tili tūlanga o lātou o loa awina mai New Zealand, ma o se fia fianga mo ia, le wha awau peo le mālosi o le sotanga i le vao mālo e lua, peo na sauno le pāle mi o fiti, o le sotofi e toi tali wai le whainga malanga. Wa mai se palo tawhaia ongawa o ngā tūlanga lua po primary teachers mo wala tau talia ina le fuafuanga po le ofo pito la tamai. Le ua tu ina tu iai ele matanga luenga wa onga i salato wha amatalanga wha alawa i tele le tae ona le la. Sa whailoa i le unia whaia onga le NCDI Teri Uroa o le whai le ofo ua tu ina tu le matanga luenga ma sa umini soa lau pulenga na whaia. Lea sa o fia i masalato solo te e pito te le tala wha solo pito le atunuu. Wa o fia i te tono lea malilienga tu whaatasi. Le ono pasene o si itanga o tutongi o whaia onga i le masina o Iulai. Ma isi si itanga wha au popo e lua. I a Iulai ma te se malua afe lua wha. Olo o au fia i fo ima se vai ngā tu pētolu afe tāla e tutongi i le taimi e tasi mo whaia onga. I le masina o Iulai, whaatasi e maseisi afe lima se lau tāla o tupe wha au popo mo sui. I te tonu o le uni, o le asitia mai le se fulu i tūlai le luas fulu lima i tūlai le kuata. Le umi o taimi e le iai whaia onga i te tonu po tua onga po classroom release times. Mo o si itia fo ile alauni mo whaia onga mo maila o lātou ta avale pe a malanga ia onga. Na ta ua le presidente o le NCDI Teri Uroa o Mark Potter o se manu malo te lele nei mo i lātou. Ona ua si itia maa walunga tūlanga mo mia o au nanga whaia onga talo mai le luas fultau sanga ua tua nai. Sa ngā luluela o tinei mua ta pēse a fi Shelley Bay i le peninsula o Miramai Wellington e le vavea ona le la na tāpuni ei nisi o mga ala ona o lea wha lave lave. O lo ngā lulue whaatasi le iwi o Wellington le tada na ki whanui ma le Wellington Company e ati na ele no whanga le Shelley Bay mo ni fale. O le sifulu ono masina taluai, sa no foile mau whenua o se whaala patupatonga mai te tono le tada na ki whanui i le Shelley Bay ona o la lantou mau e le tusai ma le tū la fono le whaataunga o lea ele. Na whaini whaatala noanga le vau whaala patupatonga e lua ma amatai nai se whailoa inga e toi whaalile iai a la sootanga i le masino a perila i le lua whelua lua. Wa whailua le whalitupe le BNZ lau whainga po le whainumera o isi a lātou tului i au loo tutongi a inga mapisinisi ina ua mai a lātou sitanga titele ino no ngā tupe mō whale. O lātou tului mō tupe mawai ono masina e o mai le whai unga o mati i le tausanga nei. Sa o atu i sau whainga e tolu tesima le o fito biliona tā la o sitia mai le tasi tesima le 5 biliona tā la i le biliota lava le tasi le tausanga i toa atu na whaalawilo fo ile ANC ma le Westpac ni ala whaamaumongo si itanga maua lulunga o la pasene tulu i tupe maua po o tupe e totongi i tangata mo lātou te ngā tupe i ala whale tupe i le ono masina e o mai le whai unga o mati a tō whaatasi tulu i tupe maua po le interest income o whale tupe titele i e tolu na si itia mai le 5 biliona tā la i le 10 biliona tā la i le ono masina e o mai i le whai unga o mati i le nei tausanga. Sa whaongaina le Balmia Chris Hipkins whaatase ma le ministal soifua maloloina Aisha Verrell le whailo inga matus tala i le asoana na file mai ai o le fono le kapeneta e whaasilisila i suinga i o loa o sikaleti wila.
po o vaping products. E tau mawhai e tau whaaiti ai le whai numero tupulanga talavou wa ulaula ia i tu ainga o sikaleti. Ua tau fiele malo o na toi whaatutu ni whale o loa fau e whaatau wai sikaleti wila i le mamao e tolu se lau mita mai se a onga po o se marae ma whaatapu la awai la au e whaonga i tu ainga o sikaleti ese. Po o flavors e amata atu le masina o au kuso o le aiaini ta iala mo le puipui ngā whana witi mai le vapes. O ia tu la whana whau uma na whau mai lunga o puipui ngā ia na whai le whai ngā malo le leipa i le lua whelua sfulu. E au fia ile sa na whai mo le whaatau ngau ia o loa mo ila tau ilalo le ta isfulu valu tau sanga le mātutua ma whaasaina whaasalaunga whaapisinisi. O ia i tu ainga o loa. E iei se whainga tau whaasese o loo ta amilo i lea tunuu, lea ua ngā waile tele o tūpea nisi o tangata, ma ua o atu le sela ua whila o whainga o whaasea ua whaaleo ina, ona o lea whainga tau whaasese. O se whainga tau whaavalea o loo whaonga ina i nisi o au nanga, e pei o le lala o whila ua inga New Zealand e tutongi ei tupe, mo le whaonga nga o le awala tele, ma ua ta ua ili potia le staff, na amata mai lava i le whai ungo le tau sanga talawai. E whaasalalau o se text po o se whi autos to sia i telefoni, ma ta watu i tangata e whaapea o se whi autos to sia mai le la lau whi la ua inga New Zealand. Po o le New Zealand Post, o fisa o la fonga, ma isi whale tupe i totono New Zealand, o lo la fua tuai ma se upenga so ta inga pepelo, e totono le lava whi autos to sia, o lo whaatono ina i tangata ina ia tuu iai o la tau whaamaumonga patino, e au fia ima upu whaalilo e te tala ia lātou teo ngā tupe lunga le interneti po credit cards laisene ave ta avale, ma isi whaamaumonga patino o tangata, o lo au fie mani whainga tau whaasese i ta alonga whaitupe, whaape mani sio whaamanianga. E te osful tasini tangata ua tau fia maloka ina leo leo, ma ua lātou tau fia fo ini mea tau tino e peo au upenga malolosi, o whana whaawila, tino i tupe o whalau whaasaina o le methamphetamine, manisi o mea tō tino i whaasa o na umia ina e tangata lau tele. O ia tangata i to osfultasi, sa loka ina i leito malo o mana o tō, mana amata mai lava su enga i le aso momo a perila. Ai os wha inga ia na whaia i le aso luas fultolo me. E to oiva li i matama i ta ia to alua, mai ese molianga ua whaia e whaasanga ia i la tau. E to atasile tangata ua molia o nolo na talieina o se taavale o ni tu ainga e le ta tele. Ma o le tau o iei tu ainga o taavale o atu le ono se fulu a feta la. Na ngau ia mai se ngau inga i le aso valu o me, mai se fale taavale a se ainga i Palmerston North. Sa whaato e sele minista o whila awa inga Michael Wood, o na sale i le leo na ia whaalau iloa na siea i le malaiva alele o au kilani, a o whaawa wai o na sa ili le palemia, nisi au ili ngai winga i lea mata upu. O lo i ele whaanau nongo le palemia Chris Hipkins, e toi whai ei seisi whaatala noanga ma le minista, ina ua ia ta ua ile leo o na ia whaalau iloa na siea, ile tai ona na finali putia i le New Zealand Herald. Ele i vave whailoa e Wooda na sia ina ua avea mawhai pule, pe o le taimi fo ina ia tau ave ina ile tofinga minsta o whela ua inga. Sa whaatau e Woodia sia pe to samalis fultolu afe tā la a o la ititi pe to salawai tau e afe vselau iwa sfulu, pe tai na tele i whailoa ina ile restala o a seta whai pule, se ia o mai le tau sanga lua afe lua, na ia whailoa ina na sia ile ofisa o la kapeneta, ina ua avea ma minista le tau sanga lua afe lua sfulu, na sauno Wood, na tele i whailoa ina o na sa whaapea ia, ua mai o na toi whaatau e se atu, o le tau sanga momua na avea ma minista, lua afe lua sfulu ile lua afe lua tasi, na ia whaia ise ngai o inga sese, ma sa ia whaato ese ai ona o le asasi, o na sa ia whaato nuina le tangata sa nafa, ma ia vaenga, ina ia whaatau ese atu ana siea, ma sa ia manatu lava ua maea, peitai, na sasi ai o ia i lea tūlanga, ma na tele i whaailoa inai i lea lava tau sanga, pei ona saunoa Wood, sa ia tau mawhai whaalua toi whaatau ese atu ana siea, sa saunoa le palemia, na whaato a iei loa lea mata upo i le aso wharaile. Ua whautua ine sa komite tō ma oti mo iloilonga se pālota e sa i le fina ngalo lea tunu pe langolangoina pe lea i fo i po se referendum le whaopopo le umio le taimi mo se paia inga whaapale mene mai le tolu i le whātau sanga.
Ua fautoina fo ile tu ilalo le 15 tausanga le matua o le tangata e mawhaiona palota ma ia whaapa uma i le 5% i le 3.5% le tapula ai mawhaiona ofia tua i se vaenga wha upu whai i le palemene. Na sauno le palemia Chris Hipkins i le Morning Report i le asoana nafi e tā ua tele lea manatu masa ia whaalotu tele inai tangata ni usila ina ia tu ina atu ni o lātou finangalo whaalia ma ia langona ina fo i o lātou si o fofonga na tā awe Hipkins na te langolango ina e ia lava le si itia mai le tolu i le whātau sanga le umio se paia inga i le pāle mene. O le atutongi le kampani mo polo kalami o kompiuta le Microsoft se salatupe 2 miliona tala Amerika po le tolu miliona tala New Zealand na ufa amaonia molianga na whaia le komisi mo whiwhaatawa inga a le federale a le United States o Amerika o na sao lato wao ina i se whainga whaasolitu la fono ma tā ofi pe teu ni whaamaumongo o tamaiti na saini e whaongala tau polo kalami e whaia ilunga o ata le Xbox na tā uele molianga na o ina le Microsoft whaamaumongo o tamaiti e au noma se malilienga o lato mātua. Ma ua solia i ala o to la fono, sa whaalauilo ina se whaamatalanga le sweeper stene o le Microsoft mo le Xbox, sa mai o aini la asanga whaapopo ua whaia le company e whaalilea ia whaale tonu, ma ia whaamauti no ai foi e au fia mātua i te tonu i le whaunga po le amatango se i tū lau se tamaititi pe a whaao ngala lātou au aunanga mo ia pol kalame o taalonga i lunga o kompiuta. Talai taalonga o le asoto ona ina te anei na whaiele ta amilusanga ta Apollo i le malae ali Trentham e whaamamalu ina ili tuto tasi mo le malo o Samoa o le whaamoemoena ta ita ina le sunga to manga Mike Letoa malana kalapu sa mawhaiona awa i atu ia ialo mawhana wale a onga ta Apollo Samoa i Wellingtone na sisina ele tanga vaio Samoa na amataina ile whaamoemoe ma whaanga solo ile polo kalame o le vaenga o li po le Men's Division na manu malo ai Mose Samau o le vaenga o tomaitai na manu malo ai le tomaitai o Teisa Mania Vaka i ai po le Stapleford e Tolus Fulfa o le vaenga Sinia na manu malo ai Eric Yangi o Victoria Faafia sa manu malo i le vaenga laiti po le Juniors tolanga lua i ai Geneva Faafia ma le tolanga tolu o Toaiva Faafia. O le longest driver tamaitai na manu malo ai foi Teisa Mania Vaka o Toaiva, Geneva, Teisa ma Arasi o alo mawhana o le Wellington Golf Academy Samoa na awaile ta amilusanga i le asoto o nai o le sunga ia isa ako palema na manu malo i le ipo le komisina mawalunga Samoa i New Zealand. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. Langi mamama le soifua maua no tātou atunuu, mai o seisi nei whao poponga o tātou telefou mai Samoa o si mai al whaafonga. O wha manino mai le fionga le kumsino mtanga ruengo leu au apa aulungo i tino Filipo. E le i tāpu nia lava su enga e whātatau i le tino maliu. O le talavoa o ngari investe awa o Samoa i papa i ngala le talavou i a tu au malai tino. Lena mawala na tino maliu i vai tele le lua tausanga o mawai. O lo ua toi whaanga solo i neiso e su engal mtanga luenga i wha amtalanga fau ma reporti watu i nātu leo fiso leo. Lena ta ua e awa pa au o wha amtalanga fau ia. E au fia ili tu ai ngā ta avale na la vele li televou. O i lātou na malanga le ta avale, o le teimi ma le tu na ngā i e le ta avale. O wha amtalanga fau ia ta ua e awa pa au. O lo wha ua waipea on te tala sa ili ilinga e wha atatau le mata opule nei. E sa ili ai le whainga wha asoltu la fonu sa iho o lava ina maua. O le tausanga lua whelua se fulmaltasi da tu la i mai e lea wha lave. Mai o mai le temi nei, e le i maua lava le ta avale na la vea i tu au. E le o mai lua foi po o aina wha afoi na le ta avale. Pe on se le fia o le mata opule nei o lo tua ia i nisi o minister, fa penisi o fai pule o le pāre mene,
e whapea sa whaafoina le taawale i lātou ia. Peitai o le ua sau naua pa aulongo i tino, e le tāpunia whaila, ma e le malo lo leo, e le whaaua wina o sue suenga, e whaatatau i le nei mata o pō. Ua toi tolo pō le whamasinonga mawalunga, le toi whafonga i no le mata o pō lo mo Lia Vincent Patelesio Smith, Lucky Junior Silva, Charlene Fido, ma Victoria Kalapo, ma Michael Savale Silva, taluai ele o mana na o tuane i lumo le whaamasinonga sa lātou tali, e whaatatau i mōlianga na tāo fia mai lātou se o whainga leo, lea na maua mai ein mani whala au whasa ina. Peitai o le tālo sanga lea li lo ia ia awha le saulo tu lai mo Vincent Patelesio Smith, o se tasi e ono se funma le lua tau sanga mai pui paa, ma Victoria Kalapu o se tamaita i lua se funma le 5 tau sanga mai matauto ia pia, o la ua i o se unga li, lea ua mawhai ei o na toi tolo pōle nei matau po mo le lua vai yaso, se i tangatanga i lea li lo ia i mō lianga li tua leo, au le tu ina mai ei sa la ua tali i luma o le whaamasi nonga i tusa o mō lianga. O Lucky Junior Silva, Charlene Fido, ma Michael Savali Silva, wa tu inatu nei le whaamasi nonga le awanoa, le sa ili mai einia la tolo ia au le toi wala wina le nei mata opo. Ai mo le li o Lucky, na tu inatu la na talo sanga i luma le whaamasi nonga, mo se polo inga le whaamasi nonga e no nofo whaatasiai o ia ma lana pa anga o Charlene Fido. O nei mo mia lana fisosoani mo le au inatu leo Charlene e siaki le whanamai, ona o loo mai tanga. Peitai na tūlai se tasio tina i te tonu le potu whaamasino mai e whae loa, o ia o le tina le tamaitai o loo molia ia Charlene, na te le talia i le talo sanga Lucky Junior Silva, mo se awanoa e na nofa whaatasia i malana tamateine. Mai o lana tamateine foi, o loo nofo ia te ia, wa le talia i nei le whaamasinonga le talo sanga lea talavou, ai o Michael Savali Silva, wa te tala nei tua i lalo a ia inga au fia ile tu ina mai te tonu o le official race tala o na pepa malanga. Ia nofo mau i papauta, ma seini le official leo ia pia i lea so lulo vai asu teitasi, ai le i taina le i tula se funuma le lua lea wa uli. Ma ia awane i tau mawhai e whaafiso tai se isio i lantou no lantou mōlia fantasi. O i lantou o lo mōlia, na mōlia i mōlia ngolo lantou umia lea o le pauta o le aisa, o le paipai whaonga ina i le whala au whaasa ina, o mio se au penga i le whaatanga ina i te tono le atanu, o mio se au penga matautia e au noma se whaatanganga. Ma o le nei mata o bantula i mai au lumana i ele aso whaapito tina, lea na oso whai e leo se whale lea fio anga tua mua, ma tau fia mai i latou e toa 5, mulmuliane le aso malo lo le aso sao tina, na tu waile to e momoli le to fa ma le whaatanga le fio anga tua mua, ma whaate e se ai, le ainga sa au tu e leo sa whainga leo. Wa whaamaunia mai e le to whaia tanga loa whaafowina sua, lona whaamawai mai le ma le to fingerpress o le lakapili kia Samoa, pea mai o na su e umatusi o whaamaumaunga matupe a le lakapiliki. Sa whailo mua e tanga loa i se tasi o whailo inga malau tu stala, a luma na i ele tāpenanga o le taunu mai o le tō Samoa ma le solo i a pia, peita i wa manatu le tō whātanga loa, o le a avea loa i ele whono whaale tau sanga le lakapiliki le tau sanga le nei, e aloa ia i lola na whaamāwaenga, ina ua tala whiunga ma le mae o su enga o tusi matupe a le lakapiliki o lo whaanga solo le temi nei. E lei whailo mai e tanga loa le mafua anga o lona whaamawai ai, ai o se tasi leo tamale i le tofi presidente o le lakapiliki, wa whaamawina fo i tala whaasole pito la nei fo i au nanga, e na ua o atuai mo le urua i taimi le awa le toa sa mo le sa ilinga siampini, o le ipu o le lakapiliki o le lalangi. Ta ua fo i tanga loa, o lona taimi le nasi i tia mai le tūlanga o le awa le atunu, mai i le tūlanga fitu i le tūlanga whale wa i le taimi nei. Ai na whaalia le whailau tusi a tu i le tufunga, Filisi tu i le tufunga, ua tele nisi tuatua ngia wha au popo le tō whaia tanga loa,
Ai maisi o nisi o komiti whaatonu mo le malo, o nisi o mafuanga ua wha mawai mei tangaloa ma le tofinga wha peristene o le lakapili kia Samoa. Ai mo tangaloa lava ia nei e saunoa, e te lelo na whaatua tuanga i nisi o le ato fia e tau aveina le tofinga, mo le lumanai o alo ma whanau o le atunuu i lana toa Samoa. Wailunga o penga ta whailangi le wha maulolonga le fionga le minista o puna oa wha le natura o le siu manga ma le turisia Samoa. Le fionga to e susulu Cedric Schuster e wha maulalo to e si au onanga walape e le wha la pupitonga turisia Samoa. E ala lele au whaipisi nisi e au maia tangata tā whao mai mō mai le antunu. Ma kompani la tau te whaalau ilo ina Samoa whapea fwoi kompani. La tau te au maia malo e whaata whao mai le atunu. A wā o la la tau fwoi le ala ngā tupe o lo o la ia la tau fwoi pisi nisi. E a ngā ili whaato e senga le fionga le minista. Ona o le mata opolo fe pisa ina ai upenga te whai langi ma le mamalo le atunu. E whaata tau i malanga turisi seina ia tu sa o mai te tono Samoa. Le e pe ona tau aveina se kompani fau o le Royal Tour le whaata whawhau ina o ia malo mai seina. Whai loe le fionga to susulu i le pepo whaamtalanga, wa le alo lava i le anto le niu le wha le tonu, ai o lea avea me tutupu, e mati ai leanga i le lumanai. O tātou talafou ia mo le nei aso lulu, manuia lo tātou atunu whaasoi foia. Toi whamalo atu leo le o uma mai an amina atu i a tatou talafou i ai leo le atou whafunga mai i musika sui whiwhiloi ai se i whaia fo inisi o whono tanga fo i le tatou ofisa i a palau whainga ruinga i a alesi whafunga le lau mua manu ia tele i a malolonga manu ia fo i a tamaftanga o le alo atu i tatou atunu o i nei a wauli. Te amalo tia o whanua a ole tautua i le pule o ole whaamoe moema le aumanga tama ole lilo mai awa Wande ina tai fale tai te po ole faana e i le tele o fingota i lona lititai e alo ane alo waa sinai amole tani mawhitanga e ai lava se popole ina ne i e mole mana mi sindi tolong liwila vai te la usavali i leo tua ili ole sa ia e fale se mauta tua ina
singa le atua Fale tua matausi o le pautua lena Sa oa matama ita i pe amalo tia o fanua Ole tautua i le tule o ole pa amae moenga Le amanga tama ole lila maiava Vale tua matausi o ole pautua lena Sa oa matama ita i pe amalo tia o fanua Ole tautua i le tule o ole pa amoe moenga Le amanga tama ole lilo maiava
se fo so la I te pai se fo I le to o le to e ha ina le te le puto wa o ma wa ina te le alo fai te lengi se le I talo na le o e maloi e le sao e sa fiko me lo o ta li I o e te langa ai o a me wa e ma wa tu fai tu wa o I a e mana tu ai na upune si o ta li I e ta malile fa sa vili mai e se si fo sa wile tu ana se I sui tu si lo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa o le tolo ui tu malo tu pulanga ana tu la I maia o le taimi lene o tato e fe mai le fale mo se vai malu fili e oe lau fa susu ma wale vai follow ma le vai tipolo ma wale best you fresh malulu e te fai o le sai to si o me fanga ma le su e so o ni ta sais tu so o se me la vai tu fito ma fai e ma wa ma la vai fale asi fa sa vili mai e se fo sa wile tua ana se I sui tu si lo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa o le tolo ui tu malo tu pulanga ana tu la I maia o le taimi lene o tato fa sa vili mai e se fo sa wile tua ana se I sui tu si lo tilo fa fo ina lo nganga Tala umanota sa o le tolo ui tu malo tu pulanga ana tu la I maia o le taimi lene o tato ulinga ali I ma fai pule I amata mai mga manuia ia mawale tu fa ale tu a fel fanile nu ma fia ia to aloto tu maule tatalo manuia mau faiva I ola pule tonu e fai so o se tonu mo time ma ainga fa sa vili mai e se fo sa wile tua ana se I sui tu si lo tilo fa fo ina lo nganga matala umanota sa lo tolo ui tu malo pulanga ana tu la I maia le taimi lene o tato fa sa vili so wile tua ana se I sui tu si lo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa
Sola i le fefe le sunale e mea ola au lea
fai mai. Tana ila ia na miona, mana ia na whainga ua ova, e mata ata ae whaane ai se alofa, e lelei i le tauma, pape a palo na tae lama, i le whaapai ai te iwa popo e loloi ai, le mea o la au leanga wata ua olona ui ua tusama le fitunga wha, tupulanga se tae au mau Samoa. Ia malama matango ina tali sa whaile manu ia lena, ia whai ia mawha, e alo whanila na toe upu na whai mai. E mea o la au leanga wata ua olona umi ua tusama le fitunga wha, tupuranga si tae au mau Samoa. Ia malama matango ina tali sa whaile manu ia lena, ia whai ia mawhai, pe alo whanila na toe upu na whai mai.
mota ua ilima Si ile vi inga ona ole tau singa le atua Fale tua matau si ole pau tua lena Sa oa o matama ita i pe amalo tia o fanua Ole tau tua ile kule O ole pa amoe moenga Le amanga Tama ole lilo maiaba Vale tua matau si Ole pam tua lena Sa oa matama ita Ipe amalo tia o fanua Ole tau tua ile kule O ole pa amoe moenga Te amanga Tama ole lilo maiaba Si le fa fofonga nai te senga o si o unu umoni o se i vai fanua o mao tana tofia e asomua awa lava le ngalu tua ne matangi tonga ina sa asomua o le mea uli lo umata titi ua ine ia watumua Ole a pui le tu Mane fale lua o tu la fale Fofonga ole a la taua Utai le uo mane fale tonu Awa la vaninga lutua Ne matangi tonga ina sa somua Ole mea uli lo umata Titi ua ine ia watumua Ole na lava uotofa Ile malare mulinu utiafa Ole malayo malo Inga ia tu le basa Samo ai soia le fafa Soia la ia Soia le petona ilami Sio unu mai le ama changa sana nu pui na iona tulanga pa a solo mai tau sanga sui pa avai ele poto tangata sini ona fata mo e ile ala se ivalo ia ele tele tangata male malo a uata apele ala la fanga Vai ele maota otofi nga le fale anga fulu o e kule ita ina lupe se e maota o asua o le sala tutu ma le sala toto sulu le pangota ua o la mangosa o loto Ole na lava uotofa Ile malai mulinu utiafa Ole malai o malo Inna ia tu ole basa Samo ai soia le fafa Soia la
yo, you gotta go me home, my yo. I can't be rolled down the barrel. Oh my, Yvonne, the sweetest one, me oh my yo. Son of a gun, we'll have big fun on the barrel. If yo, you gotta go me home, my yo. Now you can't be rolled down the barrel. Oh my, Yvonne, the sweetest one, me oh my yo. Son of a gun, we'll have big fun on the barrel. Jimmy last sweet by feeling jumbo. For tonight I'm gonna see my share of me oh. Big it's time for the child and the kid. Son of a gun will have big fun on the barrel. Settle down far from town, 'cause he may be wrong. And he catch all the fish in the barrel. Oh, blessings like all you want me on my own. Son of a gun will have big fun on the barrel. Oh, settle down far from town, get him a hero. And he catch all the fish in the barrel. Oh, blessings like all you want me on my own. Son of a gun will have big fun on the barrel. Oh, Timberland, sweet as pie, Billy Jumbo. For tonight I'm gonna see my share of me oh. Oh, big it's time for the job and the KO. Son of a gun will have big fun on the barrel. Yeah. Chick, chick, chick. Jumbo, sweet as pie, Billy Jumbo. For tonight I'm gonna see my share of me oh. Big it's time for the job and the KO. Son of a gun will have big fun on the barrel. Oh, Jumbo, sweet as pie, Billy Jumbo. For tonight I'm gonna see my share of me oh. Big it's time for the job and the KO. Son of a gun will have big fun on the barrel. Son of a gun will have big fun on the barrel. Son of a gun will have big fun on the barrel. Tangi, wanu tilo fatu, imau pepelo uala uatu. Hello, I ngai se te nelo fai au. I been a olo ulima, wo fai ai fuala vaita, wala fua, fai lele ta ua ainga. Oile fili, hele mamoe. Faaleanga ui a te oe. Lo a inga tusi lima mai I a ita. Ai a fai ke mama. Ina tongi ane ia o sama. Popole fua. Fai lele ta ua a inga. All those nights of drinking, I finally got me
Si, señorita, in Japan they say, konnichiwa. But here in Samoa, Mr. Rio, he say,
Musa tremos Freunde. Oh, Samba! Konnichiwa! In Spanish they say, si señorita. In Japan they say, konnichiwa. But here in Samoa, Mr. Rito, he say, Musa tremos Freunde. All right, let's take it away, Mapu. 1, 2, 3, 4. Nada, nada, nada. Hey, hey, hey. Goodbye. Top five. Nada, nada, nada. Hey, hey, hey. Goodbye. Top five. Nada, nada. Hey, hey, hey. Goodbye. Top five. Nada, nada. Hey, hey, hey. Goodbye. Top five. Marino, Marino, Marino. Hey, hey, hey. Marino, Marino. Top five. Nada, nada. Marino, hey, hey, hey. Marino, Marino. Top five. Nada, nada. Hey, hey, hey. Goodbye. Top five. Marino, Marino, Marino. Samoa, opa ia mau mamalu, tulona laufa a fofonga anga, le a fai a sipa selamanga, a sala foisa ungana, va amanga lo mailo tangata o ele matua fai chama o te malu ini o walo faanga fesili muli mai ya mua mai awale lotea ete muai usoe etele tai tai etele mawalo ufai ai to anga ea ola ABC awate tau talai titi engata oe let's stand at 3 la CP Usoe motolau musika engata oile maketia Tulo ai lelo loto talofa ua e malemo e loa le tau tai matapala ile so te tele mai o le vasa talofa ilo fa ama waluna
Uso e te le i tai tai e te le mawalo u fai ai to anga e a o la wei bisi awa te tau talai titi e ngata o e le standard tree a o a o le sikola sipi
Hey,
Ilana mi o mana i ona ave e te
fai mai. E lua ona ni fo malu ona a Te whaatatau mau whaalawelawe A puke sona kilina ona ta ai whaalawe Olo na uru ua whaapi O ame wata ai i le tino E ahilo na te masola i le pepe le sunale Te mea ola au leanga wata uta ua Ona uni ua tusa male fitu ngā wha Tupulanga se tae au mau Samoa Ia malama matango ina talisa paile manu ia lena Ia whai ia mawhai Te ano whanila na toe upu na whai mai Tanga ila ia na miunga Mana ia na whainga ua oba E mata ata ae whaane ai se alofa E lelei i le tauma Pape a whalo na tae lama I le whaawhai ai te iwa popo e loloi ai Le mea ola au leanga wata uta ua olo na uni ua tusa male fitu ngā wha Tupulanga se tae au mau Samoa Ia malama matango ina talisa whaile manu ia lena Ia whai ia mawha Ke ano whanila na toe upu na whai mai Te mea ola au leanga wata uta ua olo na uni ua tusa male fitu ngā wha Tupulanga si tae au mau Samoa Ia malama matango ina talisa whaile manu ia